O te folofa ma to e whaatalo whātu I le ala whai mai fōi, ma le fua mai fōi o le tenu I whanunga le lei. Vi ai le alofa o le atua, whai fōi ona, fōi le soi fua lau le lei li tātua tenu. E misi fōi se o le lau whai ngā luenga wa fōi le tātua maftanga. E ana le tautua le le si whonga o le lau mua I Wellingtone. I le suafa manu maa lo le tātua li whaolo Yesu Kiriso. Good morning, tā alofa lava. O le si whonga ne o le lau mua I Wellingtone. E le whaua toi amatalia lana tautua o le nei aso. Ai ala maia. Tātou sauri ngā loa tōre nei tai au. Le a teita I lea le sunga I le whewhi auto ina, Reverend Malaki Moi Ava, le ka le sia whapoptonga Kerisiano Amerika Samoa, I wainu mata, usi maia le whaafonga. Tuafa manu malo tātou li o Yesu Kiriso, pa wheloa ia tuai fōi, pa ia maulunga o sa tātou tunu Samoa. Ai o maia, I o tātou tāpo I atu I le tua. Le atu ai, o maulo unei loto, o te pese lava, e whai pesenga lo lava mama. Ala maia ele nā peli, maliki tara, o te ala ele tai au lava. Tātou pese tau se lau matou. Oa una o tōna moe o tine mo, o la una moe na matau sia Yesu, mami anu alo. Whaikawina o tuspaia. Tuswhiwhiria fōi mō le nei aso e tusol tuswhaikawas. Kore nito mua whai mata upo e lua. Ia, o le whai upo mua e whangata mai sifuru. Nā whangata mai whai tau i le whai upo e sifuru. Whafunga meia ia whiongpa ia tātou uri. O au nei fōi, na au soe, o te lei aluatu ma le siri o le upu ma le poto. Ina ua o aluatu ia te outou I lou tālai atu ia te outou le maua le atua. Wana tonu lo manatu. E ou le iloa se tasi mea a ou iai ia te outou. Ai tau lava o Yesu Keriso.
o ia lava na whātātou ina. Na o ia I fōi ia te o tau ma le vai, ma le matau, ma le ngateke lava. E le isau ni atu fōi la upu, ma la utala inga I upu maalie o le poto tangata. E peitai, o le whaasino mai, e le anganga, ma le mana. Ina ia le iai lo tau whātua tua I le poto tangata. A o le mana o le atua. Ai mātou te tau talatu I le poto ie ua uma ona o awina. Ai le o le poto o le nei lalolangi. O le poto a li o le nei lalolangi ua tau wau ina mawai. Ai peitai. Mātou te tau talatu I le poto o le atua. Ua lilo ma ua nātia. Tō fia le atua ana mua lava. Ina ia tātou manui ai. Ma le mea na le iloa e se ali e tasi o le nei lalolangi. Na wā ana lātou iloa. O wa lātou le whaasātou ina le ali. E ona le manuia. E pei ona tusia. O mea e le iwa ai ai mata. E le ilangona fo'i e talinga. E le I o fo'i I le loto o se tangata. O mea ia o manuia. Saundia e le atua mo I tātou. O ea lo lofa ia te ia. Ua whaalia mai ia mea e le atua ia te I mātou e lona anganga. O wā e su e ifo le anganga I mea E o lava I le winga lo loto le atua. Whamanuia mai le atua ia nā whiong ko ia. Tātou whaalongo fōima kai tau iai. Ai a te ia te alona vi inga e whaamavau. A ole, nā unga e suafa mamalo le atua, tō taspa ia le tamale alo. Ma le nganga pa ia. A mele. Il filia mai fol matua i. Silena whaitawina. Al whai upo e. E whaama le lima o te whaitawina. Ele isau ni atu fōi lau upu ma lau tāla inga I upu ma lie o le poto tangata. Ai pita. O le whaasino mai o le anganga ma le mana. Ina ia le whaatua tua o tō I le poto tangata. A o le mana o le atua. A le au tua te ana mai le tusi whapea. Mai poto mai le atua. Poto mai le atua. Kale sea I korinito. Sa malosi ei tu maanga wha e leni maroma. Wa fia tele I filosofia matu wha tāpua inga. Le wha ma mawhaina o le poto. Awa whailea ma se tase o wha fita au tele. Sa whea ngai male kālesia. Na mafu ai ona tutupu whe vai inga I tutongu o le kālesia. O le manatu o nisi o le kālesia sidi atu lo lato poto. Ma lo lato wiloa o le ola whale anganga. Na ilo isi tangata. E tai o le fina watu o pau. Na ia tā uai e whapea. E le mawhai, o na maua le poto, ma le malama mongi. I le iloa, ma le poto whātanga. Ai mawhai o na tātou maua. I le whāli mai o le tua e ala ia Jesu ke riso. I lona maliu, ma lona toe tū mānu mālo. Mai le oti ma le tū mamau. O lona winga o le poto ma le malama. E mai le atua. E ala I le mana o le anganga pa ia. E winga iai le au tū o le nei foitai au. Le mea rofa. Nā se mea rofa e le whata winga. O le tasi whana ungaunga o le apostolo mō korinito.
O le mātala le I tangata e poto I upu. Tangata e mālie masua malia latu. E ona talia ngofia ai la latou tala inga. E winga lava I le poto le lalolanga. Mai aia. E lei sauni atu la upu ma lau tala inga ini upu mālie o le poto tangata. A o le whaasino mai o le anganga ma le mana. Ina ia whaatua tua o kou I le poto. Ina ia le whaatua tua o kou I le poto tangata. A o le mana o le anganga ia. A ofi o se wha manatu ta ua fo I le pe au momori mai. Ele mata upu whaita wina o le nei tae au. Mo I tātou. A lo o wha solo pēr whaita unga mai le tusi o koreni. Tātou mai ta wina I nei on pō o mtua I mau a lunga le tūra I mai o le ao onga wha sae nisi. A o onga wha le nei fo I soi fuanga. Mawai le malama lama male. A o onga e whaatawa I ai ni wha yonga. E whaatawa I ai ni wha mao ni anga. O ni sua suenga. A o natura I o le poto wha sae nisi, o le poto fo I wha le nei soi fua. Walato whaatu I ai se telitongunga. Lato te enai le poto mai le anga. E ala I le keriso na wha sataroina. Ae na toi tū mai le oti, male tōnga mau. E tai, le o atua paulo e whapea. O le poto moni mai le anganga. E le tuli ni facts, po ni evidence, pa I longa po ni mau. Ae o le whatua tua. O le whatua tua. E ala, I le mana. O le anga. A metu stala e peru, a wale whatu tua o le whalango lea I mea ua wha moe iai, ma le mauti noa o mea e leo wai. Ioi. O lea o onga na le apostolo. O le poto moni mai le anga. Tātou te mau e le whatu tua. Al fitalai su ya toma fo lea na masa o vale. Ina ua whai atu ona so na lato ai a Yesu. Na maise o mea na stui ei whao male. Nona kino fo ina. Sunu I ei le tau. Ai whai mai toma ele masa, ele talitomu se ilonga lava e vai. Ina ua vai la. Ona whatu a talitonu lea. Te lai leo Yesu toma. Ua e talitonu ina ua e vai mai. Ia tea. Ai amu ia I la tu we le va ai mai. Ai tali tonu mai pea. Ile mare nei Samoa. Tātou mātala I tangata e sua malie masusua upu. O upu e sua malie a niu ati e pe o le nāpo I whaitau. Tangata ua whatu o tua I le poto o le lalolangi le nei. O la paulo, mātou te le tautala atu I le poto le lalolagi. A le poto lilo le atua. Le poto sana atia, a ua whaalia. E ala ia Yesu ke riso, o le na whaasatoroina. O le poto, o le nā mai le atua. O le poto, mai le anganga. E pei o le autu o le neitaia. Amen. Se tātou kita. Le li ie lo mātou te mā. O le tua lava nā ua fio. O mā lō, mā tū. O lanu fo I mga ngana. O le tua e pule au au. O le tua o le popo ma le mana. O le au o na vi ia. Awa e o lava I la o fio le vi. Ala usulo o tunu. Ele nei tae au.
ala fo lenei ala leo matou te vivi ma whaamanuina lo sua ona o lo alofa ma lo whamao wala whai mai e fōi so matou nuu mai matou whanunga manuia ai ale asa fōu ma leo la fōu wai au mai mo i matou whawhitai le ano anua e o ka mao ainga saa mai mo i matou la tino na mafo whau ai mai se o manuia whalea ngā matou te langona i nai lou matango ma lou alofa e tu noa mo i matou Pava noa o maua ta pena ina foe le ata mai whanei o mako li ia oero matou matou te whaafitai i le nei foi mafutanga whale ainga i lungo le leitio matou feso o tai ai o le isi le tasi wā ese lava foi o fioanga mau matou tua o e whaia nei awa noa ma nei ai matou te mafutai ma le fia ma whaafitai au a fionga pa ia e ui aina le whaingo fia o na whaamitalei whaafitai a wā o le tusi lava leo leola matou te mauai upu o leola kai te ina ai lo matou whaafitai le ngā ruenga mana le angang pa ia e susuru mai pea i o matou wa whaamalosi mai ia i matou ai mai se lau ma le whaamaise ina ma le whaamawhanawhana ina o i matou e a matou tai ai ma le oti sili la matou whaafitai o no Iesu lo matou ma lo matou whaola o le upu moni o le tala moni o le tala lava i le whaola matou mawai le awa noa mo lo malo e whaamawau a waina matou salamo mo telitonu mawha mangalo matou se leisi so i matou e atotoa mai a ie matou e o a ina ia matou pana o a foi se ngangana a le a foi ni a mionga mani tautua o le lava ma ua pa o i la ufio pa mangalo mai matou pa mangalo le lalolangi manatu whapito sa waina le ie ma whatafu na ina o lau fōwhanga po ia na e tape na ina mo matou talo iau whamnianga mo le nei asu ape atu ma le foi mai tongu whale aonga o tongu o mauta malawa tongu foi o ngā ruenga o leu tu wā whaalave lave tu matou talo ina ia lave ina le soifua ma le ola o matou tunu matou si mai atu lava i lau fio wa o le fo mai o fo mai na yo matou tausi na yo matou tanga te lotu ia pape fo ia na i whanau pa fia i mai tu mau o tino se e anga le leim wha malo o e ale le malos o wha fowina talo si o foi ngā ruenga o le nei asu ia mata manuia whai u manuia i lo olo a manuia le fis fastala lau nei a ruenga whai o le aso ma le a tau kueina o si o mātou tino ma sina o mātou talo ta sei me talo lilo lau whana uma mātou te ofo inatu le nganga whatutua e whafongaina ono Iesu whaola o mātou ole ma wala au e tuai nei. Amen. Ua whaafonga tātou atunu i le sauninga lotu le nei tai au na teitai ai tātou e le sunga i le whautu ina Reverend Malaki Moi Ava o le kalesia whaapoptonga Kirisiano Amerika Samoa wani o Matai Wellingtone
Ia mātou te mole toi le nganga whaafitai tele, ia I lau sunga I le whawhengainga, ia tusai o le tāpenaina o le tātou sauninga lotu, ma le upo folo le nei tai au, ia tō matau ina I foi, ia ua whi au mga luenga o le awhenga ia I le tātou o tinuu, ia I le nei aso, ia tau ina ia halu mole mana le upo le nei aso, ia ua le whenga I o le atinuu, ia I ngā luenga, mātou whaamia te foi le nei aso, I lau sunga le whawhengainga le whalitua mano whaalo, e whapele pa I o le kalesia, whaafitai tele lava. Luas fulua minuti o te enei le tira fito le si whonga lau mua, me ingo le tua, ia mwhanga solo toi ma le tātou poloklame. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Mato a matata. Bese Atua tu sam malamato pa moe Deo na mato ka wasa mai ai me mamao ya usi pa pong ala pa mtala tu la bese Lofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifir po kalame ale au boys ata o le tai au ama te mele afo le fitu so faso i fua ata le tai au Ata, 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 fifia.
Ya, le tātou porkalame le ato le tai ao, to e wha malo, ma to e wha talo whātua i le mamalu ma le pa i o le tātou atinu, ma futa mai fo i le ala leo si fonga lau mua, le tasi ono tesi ma le tasi wha mo, ia e wha pia fo i lunga o tātou upinga te whailangi wa mai mua mai ai le to tele o le tātou atinu o le tai ao, i lunga o le tātou app, le Samoa Capital Radio app, o le tātou Facebook, ia e maise fo i ma le tātou YouTube channel lea ua tātou ma futa i fo i, ia i le porkalame amata le si fonga lau mua, le ata le tai ao. Good morning, kia ora. Ta lofa lava. Ya, ta lofa fue, malo le uso. Malo. Ta lofa fue ya te oile. Ya ile uso, ya. Malo, la fa malo. Si velo tatu o le NOV ma. Vai. Malo, al fola mo lui el tatu tuno. Yo. Ya, le sa tatu tawalo mai lava le tatu va la matanga le tau sanga. Tele o fita ma tuwasa so wasa tatu o mai. Le tatu tau no mal masina sfutasi le tau sang na tonu wa au le lo famala le le tu te mai so fu le tu malo taula yo ya wa fo imena tupu ya o ki topa la to ia fa te am fa ngalo tatu tu ni mtai tatu tamo ele o tatu ata tatu i lumo le o te mi fo i was fia ele umi fo ya na tu le ta longa ia sol te mi nei ia november ai tatu fa fe lo i lo fo ya te sem sa le tatu fo il fo i tau fo le o masina fo krismas il masina fo na o maso yo Christmas yo te sema mo te milane ia pe au dia mas no for Christmas tu zo lo tato lo o mas no for Christmas ia na tonwa ia tato fai me fia la ia ma tato ma futa fia tal no fia ma tal fia ia ma tal sam fia ma taro val tato tu no ni tai fo ia ile suai o fai la ungo de tala lei o na le tua o sunga fa fia ngai ngam fa tua ma pa io e kari se umalava ia i le tātou atunu, ia e meise fo iso o se vaenga lo langi lo i mafuta mai ai le tautua ti fonga lau mua, o le lo le tātou atunu, i nei mātua, o matua tausi, e whapea foi, ia i nei mātua lo whaafonga mai tono mau ngase, ma mauta tangata mātua, ia i la fo i manatu o le tātou tautua nei, o lo mo pe o tōru whaasiringa malosi, ia pe auto mafuta mai, ia i le tātou pokalame, ma whaafianga, ia mai se fo i o vaenga tātou talatano ai le aso, ma le aso, ia ma mua i pea lau fia, ia a o ia mai fo inano fanga o lo to wa mawai ia ma no foi ia ai o le au fainga ruenga le tai au na tau fo i le malosi le tunu wa ngai fo inga ruenga le tai au fa talo fatu ia na ma tu fa malo atu ia tu malo nga lue malo tau ata i fe au nga ruenga le tau sanga ia mi fo i le wa tatu a mata fo i le masina november ia tatu tau fa malosi ia ma le o to mafo ia ona mai fo le o ni fo masina ma ni tau sanga ia ai o tu mo pele lo fo le tu ia tatu na fana wa onga fa malosi ia fa malosi a on ni tau sanga le o to mafo ia ole fela fo se va ngolo e mafuta mai ai te mala malama le ngana Samoa si fonga ne lo mua ma tatu programa ata tai au good morning kia ora talo falava well tatu epe tango e share atu tango e fo le download pe tu le telefoni ia tato Facebook, ia tango fa so atu e mai mofo inisio wainga. Ia mal tato YouTube channel na e tango umili upuna subscribe. Ia failo empa anga le tato wala hatal na. Mone ia pauan na masina neo novema o tato uria. Ia te loa ta mafau no le upuna o le folonga. Ia. E mana umia le tata umai e folau, le failo na tute. Mo. No winga e le o mana umia le folonga sta tata foile le e no foi le alora foi ia alo me foi tio e alo me foi tato ia fa tasi el masina ne manuia ia na a fa sai mo me am tango tato folonga ia o tona e ala mai lunga fa malo si le la tini le tato folonga le tau sang wa ia tanga te mo foi le fa pe ia e tua ia ni niva yes ia man vai foi le mo ngasa fa pena ia ila tu malo si aro na lo mai am tango tau sanga ia malo fa malo si atu to ia tatu isa fa vai ia fa malo si mai ia vai le tatu foi eu te mau ela menal niva ia so sanga te niva la mo miel mo ia le la wala tu la masina ne tatu fo la fa tasima ia manu teleina ia le am tango le masina fo moi ia ma se la foi la to ta pena malanga al fa ngol tau sang ia le tano lava ina ia le o ta to mai matangi ma fa o fa ngol fo tau sang ma lam tango tau sang le na ia uli sa o fo longa ta pena ngai la to ia fo malanga le tau sang o masina fo ina le tau i Samoa e te lea fo ina sa nuni fo i ta to tu wa fo i matangi ma fa yo awanga ia fo i fa ngol tau sang
Ia pe o whamaunga i el Pasifika o le vao o ke topa na ia Pelila. Ke topa tausanga nei a Pelila tausanga fu. Pe o le vai tau a whane el Pasifika. Ia. Ia ona malu lo le fo launga mata mai po se vai me fa solo mai ia se tema. Ai ele tu o ia matangi te o so te milna. Pe o masani ala tatou mafuanga fo nana le fa tu el malo Samoa i tausanga mo vai. Ia le vai so na pongi matatalo. Ia. Ia matanga o le tausanga. Ina ia tu watu ile il fo launga o tausanga umma. Mai se lava ia fa. Ia. Ia wa Samoa e matangi a no el Pasifika. Wa fa tia le tatou tunu. E a whaina whatoanga, a whaina o le tele, o le tise, o whale o ainga o metotino. Ia whaina le tama o ainga o Samoa. Ia ma whaina toi mara nei ainga ia o mau nei. Ioi, e wao tātou wa ia I whafo so soani tele atu I Samoa. Me wala na ia tāsia ia uri masaul fo launga ni tausanga, ia mara mata atu tausanga fo. Ia e mano ale, o le sa, ia le whai me fia. Ioi, ia, a mata fia la ia nei tai au. Ia man tua fo tatu tau tua nei lau te talo. Lea foi mau tui mana tua atu o I matu te talo. Lea aso mare aso. Lelea. Tuma ia, old pod. Pa fianga talai ia le tatu proklame le taeo. Ia o fea ile maunga fau. Ia o tuai. Lea, upolu. Upolu. Oi, maunga loa mamua fesiri a fau. Pia o sa, je fa sa ma ua fa mole, fa sa mai wasasi fol nei tai. Ia, na. Metala ma vi, what is that? Ia, pa fianga mai le, o vai pese ale maunga fau. Ia, tatu amata ni taeo. Alo.
Ia malo faafetai ia o le mauga fao e amata atu ai ia e latalata ina ai sauano ma salitele tua ia atua le vaafoliti musumusu salimu ia tua ina le mauga fao ia luiga la upolu le tua le matalipata lei ai ia tali atu ai po le vaega nau fagaloa ma le vaafoliti ia faafetai o le tala o le tau mo le sofa me le ofisi o le vaitau ia le aso lenei e tele ina paolo e vaia fo le matalolā tu sali male aso ataiao o le aso tofi le uvalo i le official vai tau le ina timu as for really ya e toi fo i mai a winga o le tau ia pe o le aso nei e paolo i a ia le mata la inisio taimi o le aso na ia sa so fu ma le aso lua me to i langi le le tau tatu wanga ia tu i le amatanga o le nei masina o le maunalo le fu le maluru es fu fa no ia e mafanfana es fu fitu le maununga le ufa mawina a fai e la fosi a sau tupe lo tatu tunu o le tupe Australia le uvalu sifuru valu sene tasi tala New Zealand maula tupe Australia valu sene o le tupe Amerika e 5 fitu sene i le aso le nei o le tala fiti le utala tolu sifuru sene tasi tala New Zealand maula tupe fiti tala tolu sifuru sene o le paanga tonga ya le ua fai no mai tala lua iva i le aso le nei ai tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala 5 fasene o i mana ia le uto e lua ilu tala 5 fa au atu lai Christmas i a te se mau tala au no sfuru mon tupe tala fitu sfuru tu a mana ia le ufa solo mai lunga tala 5 fa tala 5 fasene ia manuia la foi no la usele ni ia so fa lava Whaamnatu pēle tātou emaili, taimi o tātou aswhanau, o le aswhanau at samoacapitalradio.co.nz, mani a tele lava o tau asoifua, o tau na soifua mai le aso mua o le masina o Novema, whaamnia le atua, i o tau asoifua, ia ma whaapopo nis tau sanga stele mo o tau, ia ma ia mo pēle malosi a walwhenga i whiau mga aluenga, ia meisi foi, pēr whapeo se aswhanau, o seisi a whanau, mani a tele lava, ia o lātou o langa, mani a foi a onga. Ai ole tus faitau su e nei lau tus pa ia pe fa pe te fia te faitau tus pa ia le taiao pe o maua mua koronito lona mata upu e se fulma le 5 a lona fai upu e 5 se fulma le valu mua koronito lona mata upu e se fulma le 5 fai upu e se fulma le 5 se fulma le valu ole nei o uso pele e o toutu mau ma le faanga e tia ia lualu lo o tou fa malosi i le ngā luenga a le alii. O le nei, o uso pele, i o tautu mau, ma le whaanga e tia, i a lualu lo o tau whaamalosi, i le ngā luenga a le alii. Ma ni a tele, whaitau o ni tai au. Ia, ma ni a tele lava o tau a soifua o le pese nei, ia mo tau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana lenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga
whaopopo o la fia natou wa le ngatai lo ua sa whanau lenei ua ulia mali whaamanuia me atua i lo ua sa whanau whaanga i na lo soifua i ana whea so se te le alofa anga mo ole le umayo ai na pele le atu ai fa afetai o alofa winga se wa e fo ai mai ai nei a so te alofa Tala fatu le tunu malo so ifo us mai el fa fonga o vai foi le i nei tala o tala fa so pito lo langi me na tupu le so e le so mo novema o le solta usanga tasi fitu lima o se mafu e tele na fa mawina i le tala fa so pito le ule o Lisbon i to tonu o Portugal e silia male iva le malo se le mafu ele nei e se suna mitele ana yai e silia mal se lau afe so i fua na afia i le aso nei matua whaaleanga ina umale no unei o Lisbon i te tonu o Portugal. Na tupu i le solta usanga tasi fitu lima. Le solta usanga tasi valu o le Palestine mua le o Amerika o nofo i le fale tele lea ua whaingoa nei o le White House ia po le fale pai o John Adams na ia nofo ia le fale pai i le solta usanga tasi valu o ia le urua i Palestine ua nofo ai i le fale na taua o le Executive Mansion ea ai te ua te suia mulmuli i le White House o le aso le nei te usanga tasi valu fast full valu o le a onga mua lava lea o le medical school me tau poto faa fomai ma tūlanga faa fale mai na whatuina tu tonu o Boston i Massachusetts i tonu Amerika e whapitoa lava mo ta maitai. Na tau o le Boston Female Medical School. Ia mulmuli ane na tuu whaatasi loa ma le University of Boston. Le na tau o le Boston University School of Medicine. E pe wala na whaatau le so i o le uluai. A onga whafo mai le ia onga i nā o ta maitai. Whatuina le tausanga te siva fast full valu i le so. O le tausanga te siva 5 i le so na amata i le taua le Vietnam. Taua nei na telefo iai le fifi o tangata i le taua Vietnam na amata i le so tausanga te siva 5. O le so tausanga te siva onos fulu. Au whanga solo ele campaign na le tamaloa lea o John F. Kennedy na ia whaasala la winai ana fuafuanga o le a whaian tangata i e tau Peace Corps. Ia leo mai le solo iai pea ia lea porokalame le lei Amerika. Le watu ai tangata ne e fisoasoani e watu lato uto mai e tofu al tangata ma le to mai o whai a onga o fo mai. Ngā lue me tau whatoanga o whai ngā whaiva. E tele atunu o laulangi o ngā lue ai. Ia peina a mata i le so e whatausina al tamalo leo John F. Kennedy i whai ngā pālota al tausanga na te siva onos fulu. O le so i le tausanga e te siva valus fulu wha. Tausanga te siva valus fulu lua. Whale ta avale leo le Honda. O le urua i whale ta avale lea mai le atu Asia. Ua tatala ina so na whale ta avale i tutonu Amerika ina i Ohio. O le tua i ngā ta avala la leo o le Honda Accord. O
o le taavale na le kompani le na sa fausia mai totono Amerika. La taavale mua lava le na fausia mai totono Amerika. No inga fa pio e whenua i taavale le tuainga le Honda, o le tuainga taavale na po le kompani le na mua lava mai Asia, whaia sona la i totono Amerika, urua i fausia mga usia lo le taavale le Honda Accord i le sol tausanga e tasi iwa valus fululua. O le sol tausanga e lua awhia na ofia tuai i anu ui e lua Republic of Serbia, ma Montenegro e le whaamalu o malo au whaatasi, a vea i masui a wai o malo au whaatasi, tausanga e lua awhia. Ya ole ua toe 5 minute i ona talo leo le tila valu fa fone tatu tala mai Samoa ya ma tala fo ma chifonga lo mo Wellington malo le tawa tai nei fana wa onga ya na fo ta pena o tau wa fo ya onga ne yaso sa le ya ta si peo ta ue peo le ta ue no le ngana Samoa ya pe e ta ue tele le upu o le tai tusi ya pe la ma le yelo to e fonga ina le ta fo ta so la le sa musu me le ile o to o le fo ina bili mai stina le fie lo le ta si ya le tama upu na misia o le tusi mo mua koronito lam ta upu sfuru lima fai upu lima sfuru ma le valu o le nei o uso pe le ia o tautu mau ma le whaanga e tia i alualu lo o tau wha malosi i le ngā ngā reli. So le na i le vana le na misi ata misi le sui a toa le le wingol fai up ya na la we tonua na to tonua la tu spa le ya o misi atu il mava ai ni ta ya ai le o le to 5 minutos le talo le valu fa fonga le ta tol fo ya fa forma fa fianga o le time to 5 minutos le valu su fonga le mo Pele
Fia lava tue whātala whātul tātou tinu i se isi whao pōponga lenei o tātou tala whau mai Samoa o si mai il whaafonga. Wa whālau i loa no ia nei le fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mia mata awha. Le whiriwhilia le president whau mo le whaamasinonga o le whaamasinonga o whanua maswafa. Le wato fia le fionga le sa tele rapi va ai. Le sau no le fionga le tamaitai pāle mia. Tā lofa lava o talafou o le si fongo le lau mua i Wellington i le nei aso mua o le masina o Novema lua afe luas fuluma le lua. E mua o whaalia mai se manatu o le au atama mai i wha mai pipisi to tono New Zealand e le tau o na toi wha malo sia le whaia o tali pupuni o whafonga i le tonu o pasi mana fua afi ato hai ma ta vale la iti la upa sese. O mafua lea, ona o le mawae o la whainga o mai whau o COVID-19 fulmareiwa na wha mauina i le vai aso atoa ua mawai atu nei e pei o na wha ai loa mai whala wa i tele i le asonga fua. Fongo le lo mua i Wellington i le nei aso mua o le masina o Novema lua afe luas fuluma le lua. E mua o whaalia mai se manatu o le au atama mai i wha mai pipisi to tono New Zealand e le tau o na toi wha malo sia le whaia o tali pupuni o whafonga i le tonu o pasi mana fua afi ato hai ma ta vale la iti la upa sese. O mafua lea, ona o le mawae o la whainga o mai whau o le COVID-19 fulmareiwa na wha mauina i le vai aso atoa ua mawai atu nei e pei o na wha ai loa mai whala wa i tele i le asonga fua ana nafi. O ia wha maunga na tūla i mai ai i le lua se fulu afe, lima se lau lua se fulu lua la wha i o mai whau i le tonu o le vai aso ua tua nai. E tusa lea ma le wha afe ua maurunga ai nai lor fwai numela o le vai aso i ona tua. Peita ai, e manatu fo mai wha apitoa, a tonu pe o le au whainga sao lava e te tau ona iai, e whaarua ina la au whainga e pei ona ta ua. Taluai e to tele tangata e le o lipo tio mai le unga o la tau su e suenga na whaia, a to hai maisi e le o whaia ni tests pe a o ina a fia ia unga o le COVID-19. O stasi o lifo mai o lo ofea ngai pea mga alwenga o le COVID-19 furuiva o David Walsh, sa ia taua mai na amata mai lava i le o ngā tonu o se tema, o na maita wina le arua e pea ilunga o le a whainga o mai whau o le COVID-19 i New Zealand nei. E tali tonu o ia a tonu upo o le whainu mela sao lava e le tauona iai o mai whau o le whase fulu a nga ia tu i le lima se fulu afe i le vai aso pe o le silia tu foi. Na ia taua mai e le tasi se tu a inga o virusi o le Omicron
o lo o ta amilo nei te tono New Zealand. Ma a o wha solo pea o nā alu I lunga la o wha ingo tangata e a fia le wha mai e manatu nisi o wha mai wha apitoa o da tau na toi asiasi I le whaia lea o nisi tapu o le wha mai ai maisi ai la vale wha o ngā ina o talipupuni o whonga po o masks I le tonu o pasi mana fuafi a toa ma ta vale la upa sese uma. Ua amata nei se pol kalame o lo taula mua ai le vaenga o leo na nā le malo New Zealand e fesoa swane ina ia vave ai o nei loa tangata ua masalomia le a fia I ni winga mani whainga wha atupu vevesi. O lea pol kalame a fia ai se ta iala ua lo mia e wha whainga o fia ai o nei loa ma mai ta wina tangata ua maua ma iai ni winga mani amionga wha atupu wha alave lave a to ai manisi wha amatalanga o ngā. E ilo ai fuafuanga ma ni tau whainga a se wō po seisio le ainga e wha atupu se wha alave lave mātu ia. O ma fua na se ele vaenga le nei o leo na nao le malo e amata ia lea pol kalame ona o atunga lunga ma popo lenga I le alia di mai o se tu ainga fau whainga tau wha matau ma whainga wha terroristi I le nei vai taimi. Asa o ma vae sa le I ma whaia na vaia pe ilo e stasi ngā yo I ngā leo na nā. Ai o te wine nei, o lea ua whailo mai e la tau ia, o mana o mia oe e loua tino u, e mai tau le lei tangata e te sila fia ma sani ai, ma a whai e ma whai, ona li poti atu lea mo le whaia iai o fuafuanga masani, a wale saunga le mua tangata uma. Whailo mai e le whaatonu au le vaenga o leo na nā New Zealand, le NZIS, o Rebecca Kittredge, o le mawhai o na sila fia o tangata whaape nei, e ma vave ona lipo ti atu I le lātou mtanga ruenga, ta ua tele lea mo le puipuinga ma le whaasau I nā o sohi fua. O le mafuanga lea o le lo mia o le tūsi ta iala le mtanga ruenga, e fesoa soni ai I tangata uma, ina ia whaingo fie o na lātou I loa ia winga maanga tangata whaatupu whaalawe lawe o loo tātou sohi fua whaatasi. O Valele Hercules, ale malo New Zealand, ua ma le pelepe ma ua lewa ona da tau ona sui, o se manatu leo le li whaipule o le partia le Act o James McDowell, o ia o le sui so upo le fo I vaenga wha au whai o malo mo mata upu tau I le pui puinga. O le neila ngona o le li whaipule o le Act, na whailo mai ina ua ngau I le ane tāti ka le Valele Hercules, le na malanga ai le tamaita I pāle mia I a Jacinda Ardern, ma mafua ai ona lifi mai o ia I se vaalele o le malo Italia I lona toe taliu mai ai I whanua I le astona ina te nei. Whaalia e McDowell, e le o se vainga le leile nei tūlanga mo le tamaita I pāle mia, o le lifi mai se vaalele o se isi malo. O se whaalinga alo ia mai le mtanga luenga o le puipuinga New Zealand, na tauai o le ngau ai o le vaalele le nei o le malo I le ane tātika, e le o se tūlanga e te tau o na tupu, ai ua masalomia le malulu ina o pepe o le waa ona o tūlanga malulu o le tau. Ua umau na whailo mai mua e le maalo whapea le mtanga luenga o le puipuinga le whamoe e au mai ni wa alele e suia I wa alele tuai nei o le tuainga leo le Hercules ua sili atu I le ono se furu te usanga o wha au ngā ina pea. Peitai o wa alele fau nei e lima e whaatoa ato toa o na whaonga I le tausanga I lua a whea lua sefuru lima. Ai o le whaunga le tausanga le nei le uha moe o le ato nuu mai ai le waalele mua o waalele fau e wha o le tu ainga wha apitoa lava mo ngā luenga I le leo hina leo o ngā sami o le atu nuu. E le taimi nei e to atolu I a le lisi puupua le partia le National o le asa ideaiso latou sui e to tasi e tau vai le pālota le ititi le tu malo Hamilton I sifo I le aso se furu o te sema. Ua mafua le nei pālota le ititi, ona o le wha mawai mai le pālemene o le lifo mai sa ia umia le na fō le nei tu malo, le na malo ai o ia le pālota tele taruai I lalo le pāti a le Labour, le li le sofa I a Kuraf Sharma. O sui e to tolo le awhidi ai se sui tau vai to tasi o le National, LVI I a le tabata I a Rachel a whiaki tau moe peau, Frances Hughes, ma tama o taka. E fast food lo te sanga le motua o se li wa mo lia nei leo I le fasio tangata
i le mai ai su e ngai se fa le lave na tupu i le ai o fanga rei. Na amata na su e nei le fa le lave le stofi tal wai ina ua maua le tino maliu o se ngata i le tono se fale i le pitonu o ingoa o nerahi i fanga nui i fanga rei. O i luma nei la le wha misinonga ia leo mata upu, ai na wha i loma i leo e wi lea, ai o lo la to mo mia pēr le fiso soni atu nisi i la tu sa i linga o lo wha awa wina pēr tu sa o lea wha la lave. O nafi lea na tula ia i lea ua molia i luma o le wha misinonga wha ai tu malo i le wala au ngā mua o lea mata upu. Sai longa na poloka le fewa inga masani o ta vale i au kilani le fiafi le songo fua o na o le to tele o tangata na lo fiatu i se tasi o pita no u mo le fai longa i nai le aso le Halloween. Na amata mai le tula e lima i le fiafi na lo fiatu a inga e amata maiti ua vali fo linga mala e i ofu masani o le Halloween i le Alexander Ave i Torbay e whaaso solo na tu i whai to au fale mo le au i nai o lole ma mea su o malie, mai tā ane le ono i le fiafi, o atu i le whai tau fia a fe tangata ua fia ai. Sa le ima whai ona whaatino ina ia nei sa uninga po ia tūlanga o le Halloween i le lua afe lua sifuru, whape ai ma le lua afe lua sifutasi, ona o sa matapu sa iai o le whaama ai ko viti. E leisi vaenga o le tātou tala, ua lipatia mai le toi amataia o malanga whaalewao malo uma le kompani wa alele le e New Zealand ia na tāwhia ona o le whaamai COVID i le lua te usanga o mawai. O le asa lea na toi amataia ai le malanga tu sa o mai au kilani i Chicago i Amerika mai o le ala wa amulimuli lea mai la wha inga i lua sifurmale iwa o ala wa a whaalewao malo le e New Zealand ua toi ato toa nei o na whaawau e pei ona sa iai a o le i o mai le whaamai. Sa talafoi i le malanga lea i le sa, ma se tau mawhatanga whaabitoa whaalewao malo ale kompania le New Zealand, le whaapea au fi ai pāua, o le ano le pato whaasu whaapea ma le ano o le ia o le sa mani, o le waalele la poa le tu ainga o le walu fitu Dreamliner, le o lo whaangaina i le New Zealand, mo le ala waalea mai au kilani i Chicago, e whaalua i le vai aso. E se fulu tasi tesi mo le ono pasene ua si iti ai le tau o le fua moa, taru mai le masino se te ma o le tausanga le nei. O se vaenga tele o le si tanga e maa fua mai ona o le tau a Ukraine, le ua alua i lunga le tau o le wheat, o se tasi o vaenga o tu e ngau si ai i a mea ai mo la fu moa. E le ngata i lea ai ono whaawau o nāru i lunga le tau o le fua moa, pe a o i le taimi e wha mamaru ai i le masina fau ia te sema, i le swinga le tula fono e wha saina i le tu upa ina o moa. O ia swinga o le wha moe au tu, ina ia wha alele iai le tau singa, ma le wa ainga o le fu moa i le tono ni sila, e wala i le tele o le awanoa e le ta ai moa i whafo. Pei ta ila o nei swinga o le a fiai ma le tau o le fua moa. Ua tele tau sanga o tā pena ma sauni le au whai le fumoa mo swinga nei o le tū la fono ai o le nei o whiaunga i le swinga ma le taunga tā o mea e pei ona tā ua. Whailo mai le li o Michael Brooks o le Societe le au whai le fumoa a New Zealand. O le taunga tā ua o iai fua moa o visitingi ai e nisi pe le ma whai o na tausi ni moa se ainga i tua whale o le lātou whale ina ia tau ngofi ai le tau o lātou wha moa mo le whonga tā mawha. Whaalia e Brooks, e le tuli ina ia e nofo i se nui tua o na tanga ai leo na whawhanga ni au moa i tua whale. O le aio au kilani, o ta Nidin, whapea ma Wellington o lo tanga le whaia o ni moa se ono a se ainga e tusalawa po le siti e te nofo ai. E tai o kalai estete e le aise ta pula au la whaia moa se ainga e pau altu langa e te tau na iai ia fia ma le popole iai o na tua oi. I le tamsanga mo le ipu a le lololangi i le lakapi le tu pao ta mai ta e pe o na talimano ai New Zealand nei taimi o le ua toe wha nei au o le ahalo atu i le vaenga o le semi-finals o le tamsanga. O au nei e wha au pito i lunga po le top 4 le lololangi i lakapi e ta mai tai o lo au fia i New Zealand
o whalani ka nata whapea ma enge lani. Whali mai whapea o au umanei wha na o umalava i le vaenga le nei o semi-finals i isi fo hipo le lau langi ua uma e na o whalani lava le au e le i hau i se final po o se sue ngā fusi o le ipu. O le ta'alonga mua la semi-finals o le a whitawi ai enge lani ma ka nata i le malai le Eden Park i le asto na i a sau nei. E so lea ma le ta'alonga New Zealand ma whalani i lea lava a fiafi. O le whaiunga le nā o talafou. Fia lava tue whatal whātul tātou tinu i se isi whao pōponga lenei o tātou talafou mai Samoa si mai il whafonga. Wa whalau i loa lo ia nei le fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mi mata awha. Le whiriwhilia le Briston fau mo le whaamasinonga o le whaamasinonga o whanua ma swafa. Le ua tōwhia le fionga le sa tele rapi va ai. Le sau no le fionga le tamaitai pāle mia. O se whiriwhilinga ua tala whiangai. O le fionga le sa tele o se li ilo ia, sa amata tautua mai se whaamasino whaai tūma lo, e le tausanga e awhi visa lau vivas fulmale ono. O le tausanga lua awhi maltasi, ma tō whielo se tasi o whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, ma wha awawai se ia o mai le tausanga lua awhi se fulmale fitu. O le tausanga te nei na toi tō whielo a vea ma whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, mai o se tamali i ua tele tausanga o ngā lue le whaamasino ngā, mai ta ofi le fionga le tamai tai pāle mia ma le kāpeneta, ua tele so na sao il whaai unga te tele sa whia ngai ma le whaamasino ngā, ia tausanga i tele sa ngā lue ai. E ta ofi fo i le fionga le tamai tai pāle mia, o na to mai whaamatai Samoa, whaatausi a inga, e whaapale ilo na sila fia ma le ilo lau tele le tula fono, mai o se so tanga le leilea o le tōwhia i o ie tau ave le tōwhinga. Whaamoe moe le aso lulu le vai aso nei, o le a whaia e se sauninga mo le whaatau tō ino le a fionga ia le sa tele, ma amata whaatino i loa na ngā luenga, e pei o na mo o mia i le perestene o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Na whaaftai a fo il te tai o le antenu, le sa avem perestene o le whaamsinonga o whanua ma swafa, le fionga whipulea i a tila rupati. E le titi lana whaaftai i le fionga whipulea i, sa ia tau ave i nei lea to whinga i tau sanga ua mawai. O lu i tau i tūlanga wha le tūla fono le swinga mai i le tūla fono whanua ma swafa i le awhiv se lau valus fumaltasi. E o mai le tūla fono fau o whanua ma swafa lua whelua se fulu. Sau no le fionga le tamai tai pāle mia, o loo manino ai au lape, ma o mulmul ta ia e fo le kāpeneta, lana whai unga e swia le perestene. E lima whane fau mautatongi le malo le ua mai a whaapa ia ina, ma te tala ina i lano le whaamalu o le whaalapu tongo whale a Samoa le housing. Mo le sila fia le antonu o ia whane fau e lima, e au fie whale e tolu e te tolu po tumoe, ma le lua whale e ta i lua po tumoe. O whale ta i tolu po tumoe na whaaluina li se lene se lau walu se furuafe ta la le whale tasi, o lo iai anto ma le tutongi o mea fau whale ma tutongi o le konkarate. O le lua whale ta i lua po tumoe, na whaaluina li se lene ta i se lau lima se furuafe ta la i le whale tasi. E whaas furuafe ta la le se lene na whaalu mo le whaalaung tasina po le whaalau le leia fo i o le whanua, le sa fausia i lunga nei whale fau. E le saunoanga le fionga le minista o mtanga luenga o pisanisi ala manuia maleipa, o se tūlanga maua e le tala whaasolopito le whaalapu tongo o whale a Samoa, o mawhai ei o na whaatino se ati na e whaapea. O whale i e maututongi e lima, o mawhai neo na fausi e ne lunga se no whanga po se whaswhanua sa tuai se whale na o le tasi. Ma le tūlanga le leitele leo na uaonga tasi ma fuawhanga tu ma mao ma le whaalapu tonga, e toi whaatu langa le fausi e no whale, e na ia ai nā ma whao ngā le ele whanua e tasi. O le whana puptonga o whale sa whatu ine le mai ai o le a whātele o ofa ma vale lia le a whiwa se lauiwa se fulu,
Mo leo fui natu leo so ne ale no ngā tupe mo le wha le lia lo mo te malawa. Mo le mamalu le atunu o e vai le te mau inga. O iuni le tausanga lua fesiful maltonu, na tuwina alo ia mai e le kāpeneta. Le pole ino fale no fole malo, sai lalo le vainga le tanga luenga o ngā ruenga te tele, fela ua inga mati na e ese. Anga i lalo le vainga le whaala putongo fale ngalue ina whaapisi nesi. Fai loe le fionga le minsta, sai ei lui tau sa hafisa ngai mal whaala putonga, o na sa wha mawina o le iwa 10% nei fale, sa tu ina mai le se tūlanga wha le ton tele, ai mai se o le leai o se tupe wha anganga tu ina mai, e wha tino i le wha la poptonga ngā luenga mo le toe wha le leo nei fale, mo le mamalo lea tunu e sa ili apitanga, mo fale mau te tongi ale malo. O le lua festival maliva na wha mawina na mai au na wha le lea nei fale lona tūlanga le lei ato atoa, au le lua fe lua se formalitasi, na fuafua i lo le fausi e no le neipolo keti whane no fufou, e sui e whale tuai sa le mawhai o na toe whai i eini ngā ruenga toe whale leia. O lo iei le whanau nongo le fionga le minsta ma le whaalampu tongo whale a Samoa, e nei toe sa so le polo keti whanua o lo i le tui se sifo, sa i ei se whale tasi, le ua tui na i lalo ua le mawhai o na toe whai i eini ngā ruenga toe whale leia. Na moli le whaatai al teitei whono le komiti whaatonu, whaapele pūlenga ma le au whainga luenga le whaalapu tongo whale a Samoa. Ono ngā luenga le lei ua tino mai, a wale tali atu i mana onga o le mamalu o le atano. O le vaiaso nte e nei, na whaelunga ina i le luas fultau sanga talu na whaawaina, le vaenga e mata i tuina sori ngā tūla whono whaavao malo i le Pasifika. O le lua fe ma le lua na amata whaavaina i le nei vaenga whaapitoa le Pasifika, le ota o le Pacific Transnational Crime Network. O le whainga, e sanga whaamalo si a tile le mata i tui no tūla whono whaavao malo. E na i mauti no le saunga le mua tunu uma o lo i lalo le li o le Pasifika. O le whontanga, sa soalau pule i mata opo e pui malu ea tunu te itasi o le Pasifika. Ma fe whaasoa ia i awala e fo ia ma soru ia i sori ngā tūla whono le ua wa ia nei. Ma nisi o sori ngā tūla whono e onu alia e mai ili lumanai. O Samoa le ua tari malo i le whontanga. E na ua whaato ato e usuia taru mai le tausanga e lua festival maliva. Ona o le whaamai o le COVID-19 wiva. Mai sa teite whono e le komsina o mtanga luenga o leo leo mwhalpui le ola tue fuata ina. Le sunga ia wapa au longo tino Filippo. O le soile tu lai afo le whao leo le afa tu teie se sau ninga wha pitoa. E wha pa ia ma te tala alua i e le wha fowa le atunu, le Lady Samoa wha. E te tala alua ia i na ia na whainga malanga le wao Samoa ma Amerika Samoa. La wha whailua e le fionga tanga loa wha fawina sua le mamalo le au fia ma le wao la ulia le sau ninga. Au le sasunga e le whaife au ia Reverend Moli. Le a whea ngai ma le sauninga lotu. So ai ma le saunanga whaapitoa le komsino Japani Samoa, Mr. Santa Keusuke. Ma le fionga le minista o atina e te tele le antunuu, le fionga olo a forfiti va ai. O le o tina le ripine e te tala loa ia ina ai le whaonga aino le a seta fowa le malo. E ngafa le mal te itai o le antunuu. Le fionga fia mena o mi mata afa. Whai ue le mai mwanga i le wa fau. Ma wha fia fianga o le asau nia. O tātou tala fawia mai Samoa manuela ni yaso le tātou tunu o wha soi foia. Malo whaftai na o whafone tunu o whaponga momo tātou tala fau tala mai Samoa. Le tulai iwa le tau nei, ia, na whaafone le whaponga lona lua. Lua sifur 5 minutes o te nei le tulai walu. Ia, sa isa whakanga mo i Samoa tupu. Ma le fo tal fone le tatou no yo le fai ia fanga mo. Fanga mo tanga te tu o la tu fal. Isa Wellington ma kilani ono mo en faina fanga tu o lo fali. Ia ale wino le ia tu la fon. So se mo ele ni mo ngungu. Ia o mo pisa. Lo ingala avel fase a tanga ia tua o ipa fa pe ini au sa la fo mo ono mo lo tua fal. O le mani no tu la fon e fata. Ia o tio fo au yes tanga ta volile fai tio ma fa se a pe afita ngi simo.
Ia mo ko. A te nora tasi wa o le whapea ita. Ole o mo whapea ita na o mo sa mo e koko fo ile le taimi o le whaweao. Soli. Au le mo uma. E mo uma. O te whalango ina le peano utala lisi asa fo tatu pokanam. Tasi na vaenga mase no whalango ina le afo le lima po le lima le waweao. Ta te whalongo mai lo te whale. Koko whapea soli. Whapea una o sa mo e koko mo e waweao ori. Ano pula o next door, ni pala o tutsu. Whapea na fo ina matau pito i lisi vai taimi. Koko ale moa i le waweao. Ya no au te lo te fa longo yo ho fa so po se si ana I mo so no po se ulo se si ele mo ta lo ya le la fa tanga mai ya o kala estete e pu le tanga te le ona na fu mo so ele fe tau ile vai ya yo te le to le ngota si kala estete pe ya fa pe ala ngota si pe te le fa tu na ina e tau fo ina na tu ya mo la to na ni kala estete wa le tau te lo nei o mo fo I ta aloa le mo fu amo Yo mo mauale na mai disi vai temi o fu amo le leina ya ale tatu fa longo fo le so nga fo le fa mtala la tamai nei o fu amo pe ta aloa pe lo kalpatu sa alanga la wata mauale o nga le tatu nunga ma fo tangata o le mo ta aloa e healthy pe sa e so fu malo no ina tu no fu amo nei lo fu amo le mo le lo kalpa me na ta wata ai mo ye ta o free range fu amo na pe te la tu fano lo tu se free range ya e ta ngata tu lo isi fu amo pe te la tu di free market po market so se me oni usila te va tu si me upuna no ya nei lo le o mona mo ta aloa mola na mola e so fu malo lo ina be tu si tu vole lo wala sa o lo to ala tu ta fa o solo o mola e tu no le papi o la e loka fo le pa o me na mi la fa to ngan mo fu amo ele no mo ya alu lua va tu le tu mo fu amo ti ave o mana I me tapi mo sa o le sa se ngana mo I fa to anga mo ye ta alo ya fa fonga mai ya fi fa so lo mo o ta fi fa no sa mo sa isto lo mo sa mo fo sa ye ile tele e isi a inga na o matonu ya le mali ya la le tala vo ya le tu so si a inga le fa mai le tala o fa to ama wa ele o se la to lo mo ya fa ilo la to su mo ile si via to le wo te mo se lenga ya ole mo maula si ai wa la tala ile si ina mate ya ngatu bulanga va usala le na va ai la to su mo o lau pele o ta mato fa supporta ela va supporta tolu mo yo fa we amale ro ma fa ule a me no loto ai no suamo a me la tu loto le no fo me lo to fini ma tu ale fa suamo o la pa fan o la I tolu mo la malulu o to le metu ala wo vela masa marzu alu lo na to fini le fu mo le pa ai te lo na me na tupu e val verso tasi e angile fa offa so ele te ai ngana la to la fumo o fo le wa ta fe ma fa nga o ia te tau ye fa nga ai longa na ise ai ngai sa mo na to ise mo vai te mi le fa offa ia sa o le lo lo o ma mo e fa o le lo le fa a le lo ai tua o vo le fa supo a o le ma se si fo le fa o mo ha una te mi le fa de lo na e fa pena fo to fa nga uma me fanga a inga uma ono te mi le fa a pena fa nga la supo mo si inga na o le so ma sa na o mo ye to no le apa fa no le malu lu sa fulu vai de la ye le fu sa fulu vai malu lu le fu ya le vous fa so me pe vie mo lo fu mo za mo ta ciao a le ku sa ma sa ni ku I to mo ya so ya o ma to wa yo le de vai le o mai atama ya na so o to le foto lo poto e fanga mo Atua o iso ya le ya o mata to tal no atili ai ya stato fa fianga ma disi to tu ai fa lo so le wa fa va vetele il time io e tato por kala me fa to al time nei ya o le tau futas e ye to mate sa mo nga lu le tio fa ma lo usila o ia na le fa tal no te le fionga fa msanga tato li pule le si futas e vol por kala me so I fu ma lo ina sfulu ya pe amol por kala me atal ta ya so me fa fonga fa fianga si fonga lo mo
faasilasilanga ta'alonga tāpolo po le golf mo le fundraising a le Wellington Samoa Golf Academy. Tolona le pa o Samoa ai o le nei faasilasilanga e faasinotonu ia i lātou e au Maui Wellingtone. Maona nu utua oi e o atu i Palmerston North e fia le whaangata ma o le tāpolo. E faasisila atu ma le whaaloalo o le awhaia le ta'alonga tāpolo po le golf tournament i le aso to onai aso sifulma le lua Novema i le itulae sifulma le tasi tolu sifulu i le tai hao i le malae tāpolo Shandon i Lower Hutt. O le tausanga lua fisfultolu na whaabaya i le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao i nai i alo mawhana wa Samoa i le laumua o te aroa i le ta'alonga o le tāpolo. Masai lalo le vaenga a le ofisa o le komisina sile o Samoa i Wellingtone. O le wase e mai i le vaenga le Samoa Capital Radio i le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani i tausanga taitasi. E limas fulta lali le stala. E luas fulu lima ta lai tutongeli tau le malai malau tau mafutanga. Pe amai al ta'alonga ai luas fulu lima ta la e whaalu e fsoswani i le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala i kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene i le isi se fuluma le lua masina. E maua whailonga mana neia i le mai ai o le tamilusanga. O le avano le leifo i le nei e whaali e taleni a tama matene o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po i la tau ia ua le stala i kalaputa polo i le laumua. E wala aua toai mal whaalo al tele i le mamalo le atunu e fie le nei ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moi mo alo ma whanau wa Samoa. E mo mielo le stala ai le ia o le itula e sefulma le lua i le awauli o le a sofa raile. Sefulma le tasio Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala i le bank account. SCR tolu valu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. SCR tolu valu iwa o tasi o lima lua iwa lua tasi valu o lua. Whaamole mole etu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai fili whaatulanganga o le draw e fuafua i handicaps. A le isau handicap o na tusile i lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole mole whaafsota i mai ana i le numera o lua o wha tasiva tolu fitu tolu. O lua o wha tasiva tolu fitu tolu. Petu wane se fe au le official si ufonga le laumua i le numera o wha tolu valulima lua iwa wha. Whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. O mai le taimi asia i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa e te malanga i me seisi e pele i ante oe. Pea e manumalo i whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga i se ina i le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pesi antu e lafo i Samoa. E mawfo i lua a veroa pea e whaonga ina le Click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal i Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa i misi e te malanga i Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase e ia inga ole nei fa bitoa. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu o tatou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau ilalo le tula fono le Broadcasting Act ta se iwa valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga i mata upu tau i whaasalaunga. I lunga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Aia inga mo le whaia o sau whaasea i se porokalame e wha manu alia ai lau whaafongaanga. O loo au fia ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia i ai lau whaasea, o ai e whaao o i ai lau whaasea mo le taimi mua, whaafitai lava. O le whasilanga le nei, o le siva le whaingo le vea nei, siva o le awhia le siva, tēne o le ula whana i porirua, i le stona i nei le aso 5 o Novema, e whaafiafiai ia le Greek Boys Entertainment, ia e tatala le whaitoa le tulai fitu, ia ona e siva atua i lava lea se i pa iris fulma le lua i le vaveao. Ia lua se fulta ala le ulfale, maua le sapa, maua malau siva fua, tēne o le ula whana. Ya, o le whaafianga nā, ia le whaingo le vai aso, ia, whaisina o whaamalo stino, wa fo i whiamunga luenga,
Ia o le nei foi vai aso. Le le winga lau tala le siva fua. Siva foi le a le saupanga. Ia lai ava no ana tene o le ula fa le fa siva oi. Ale fa mai ia le au foi pese le ula fa. Foi le la tu tanga tamla na panga. Ia ai si vanga foi ale le wole saupanga. Ia na la tu le fai fa na ifo atu. Ia ifo atu ala fa mai ia le ia tau tonga si va ngai le ai ia. A wolf sia. Ja, sa le. La te le ia la ia fa na wala to fa na. Le fa na. Ia pe fa tu te fa noi foi le pule o le fai pese. Wa le ai o le pule o fai pese le pole. Ia le lopo le pule o fai pese le fai lo mai. Ja, sa le. Fa o ta to fa se tilanga le tai o le fa se tilanga le skopa. O le ato fa ia I fa le ula le moe ma le fa utanga na fa sa na namu I ma le sa wa pa ia sa wo o sa moa. Oe o le waa whao whinga tā tūlou na lava. Ai o le aso nui tonu loa le ute unga I le awau o le nei wha silanga I le pa ia manu mamanu e na o tauina le kolisi o sa moe vei vase. Ua whaatangi sia lau fsoswani e taula mai I la sosia le skopa iau kilani e langolanga sua ai mo le wakafoni sa I le seeleni e tu ina atu lea mo ngā luenga whaatino asi o tātou kolisi vei vase. E tu sam whainga fau o iei nei le whaafoina wa onga. Le nei fa moe moe o le hafa tau nuina lea, I le taulanga I Wellington I le wai tangi park I hanga I atu lea I Oriental Parade. O le aso e whai o le astona I nei le aso 5 o Novemba, o le iwa I le tae ao, le upumoni, wa tātou winu malie, wha soa le vai upuna e pea I le laumua, masanga wha atu mawina I le tātou mautau ave, o le ata mai e tautua mo Samoa. Afia mo se pepa tu si ai lau foai ya por fia malmala ma telefo I fa moi moi fa so ta inu mela nei o Sara tu polo telefoni o lua tasi o lua tolu valuiva tolu wono o lua tasi o lua tolu valuiva tolu wono sunga ya teo palakoki tala ta ina le o lua tolu lima ono fitu o fa o O lua, tolu lima ono fitu o wha o ia ma lupe matasila kai o soalo. O lua, tasi iwa lima ono iwa lua fitu. O lua, tasi iwa lima ono iwa lua fitu. O mailo wa inga tātou wha maalo stino I le aso. E le whai ule isi na maalu o le tai au le asa unia whaafitai. Ia o le komite o tō whaatisia le wha moe. Ia maalo lava foi. Tama mtene tuai le kolisi o Samoa. Ia leo si a onga wa le tonu la foi ia o la to ia sa o tauina mo ia sa inu foi le o onga ia la to mai to e na sosonia tu le onga ia tele wa onga le nei fa tonga wa onga tamo tini tuai ma nei ia tele sosonia tamo tini tuai le foi na ia le fa sa longa tini tuai paulo le sa fa termina vason nei la to fa moe ma nei ia tele io ia o le po ta u ia onga sa ta onga rupe le to mau ia ta lo mai fo ini fono onga sa ta onga ai ta o ia lang e isia onga isa va isa ua onga fo ko isia vai poli ia o sa wa onga isa va ia te u so ta mai le si vai nga vo le e fia fa isma to tala fa tu ana fa pe o la ia i ko lis ana ia ana fa la o no vole to isi ko isia vai poli sa o le la ia lo vinga la ia o la no fia la va tu au gilani na fa isi vai nga la au gilani va moi ia o va to tu pena maua na ave le universite a Samoa fa onga ia fa scholarship ta maiti la ia onga mai savai fa pia so le la ma na ia fa ile si va nga le au gilani ia fa tonga au gilani fa pia o la na ia kolisi fa nu ma na io ele ngata foi le to kolisi fa pe funa kolisi wa nga o le o to ye foi o ile le kolisi na I palauri masao o le masao ia o le o to ye foi ala na fo nga le o la ua ye le loto a pe ara wi loto a tamo ita pusa li situ ai oi ya o le o to e pe ia I longo pulo tu foi o le o to ye foi ia lo ma popo pe ia fa la tonga na ia ta uta ia wa ta te le pe sa alta sa fa lo fa pe ai o le si me le on le to fa o ko li si le on wa a mata me to vai te o te le na mata I tanga te tu le o ma tu so viu le pule te au tilo mai tamiti e ono a onga
wale ia a matano ia wat le vai ngali mata fa wa tua ia ta fo le onga sa mai fu mata fa O vai me toris pula. fu tau sanga la ia onga ia taringa mata fa ia o le tau sanga muni fo na fo le na ole onga ta puni loa ia no vai tua le ia le pule ia male kalesia sole se onga ia ri na mata ta mitia onga la tu sara la mo fa mo ngara onga o le tau sanga muni ia ta si iva valuiva tau sanga tangata rino ya tasi mai ava. O tau sanga muni na lele ile aonga. A mata mai lo le iwa se fulu. Mai ile aonga. So le pisa aonga tau le ali o tau atu ia au manga le ta ita imta fa ia vanga na i palo. Ia ai malo a. Apa sa ula mo avili matata. Tu sala vai me pula aonga. O peso fono matai. Awa. Pula tu la wa le sele apa. Ya mai la mani o le au o mai fa nga i nei le vanoa i le uta i lima sefulu ala fa ya na o ile o ye ma fu mai na mata mai samo a fa mo na ne o nga o tau sanga ta siva valuiva ia o le tau sanga muli na e ai le o nga tangata le ta si mai ya vidi ma jata no ai o tu ro ma o manga vai lo le ta imta fa a mata lo ma o la kopi ya le ya na to fa fo mal ma fa na no ka ile o nga le Tos fu 5 minutos na talo leiva. Ue toi fa sa o tu fa sila ngale ula fala. E luas fulta lu fale e moi mala sapa. O yo la ye to tonu sapa. Ye tonu sapa le luas fulta na nu ngai mo wala fa afu, mo mala tau maftanga. Mo mala panga wa vai. Fa na la tu na o to ya na o. Ai lo tu ana o ye to solo muri ana o tu al fetto ama e alu lo fale. Ya. Le ya ma lo la volta wata. Ole uto e a matanta no me lita to malo li ina a matanto e vai to e fai e ufi fofonga to la pena no fila winga na tele ona ole special fa ai so le special fa mai so alo a fia foi le to tele ia ole tato tinu le fa ma nei foi vai time ia sa o sa va la uta si ia pe alo va la ia nei tanga ta foi le polisi or polisia o to malo so fu talo fa. Good morning to Fuenta. Oi, talo fa lava Richo o mata. Io le ai pis. Oi, fa tai na te pisi ele te vili mai. La tonu vanga le tui fa so. Ole. Ani boya o nganga. Boya o nganga ku. Saya onga ya Richo. O ile o Richo sa onga ya pia. Sa fa ya onga. Sa fa ya onga Richo. Aya. Yang paso aku le melole o me la kumoa. Ni. O lo kan mada. O ka se ke le la kumoa kaya. Ka ke ala le por kaya. Ka ke ala le kaya poa. Ba le e fa manga ia. O le vivinho le moa. O le kolu va bea. Yes, ah. Ia. O vivinho le moa fa aluma. O le fa. Fa va bea. Ai, no foi lo nunca mal lo makua. Pese lo male lotu. Ia ba pa ngulo ka fa le ku. Sa ole le Richo. Mo el sa ole le ia. Ia o maloa. O maloa ka leung. Kukulo mamoa. La sa. Ole ke le la fumoa alo makua. Au ke mangkua la kaiminga e a fo ye. E alu le lo makua e kukumo. E se ala uma ya ainga ye ya ka. Ala sa fa no Rachel le i taimile e fele le koko ele mo le tolu va veao. Mole koko ele fa va veao. E se nga ole koko e. O le vivini, pe o le vivini ana tas. Oh. O le karanga lo makua. Oh. Kusela kaninga e ala lo makua. So. Ya we se vivini. E a foi. E lem fainga o mo e o mi ngale se kaini pe ka le valu viva no. E o que ala po al kai ao po se me o le kolu fa.
Teanga e kakemasangi mai I kane usuaila. E usuaile ile ngalwenga. Ia. Ia manikanilanga e kaaleungu. Ia ua fafangua ui e saungi mo rea onga. Malo. A o le menga o le whanganga mua. E olo el kanile o le apoi o le la foi lengo o le loka maki. Ya makua e kape uma ia a foi ngo o le mua lapoa. Mua lapoa? Ya, mua. Le koa. O le koa po le ma. I o le makua o le koa. Ia. Ia e kapela pe ongo pe fiku e fai ni makosua moa. E fai ia le loka maki. Malo. Mana ia te. Tai. Ia. Malo al fazo. Tai lava Rachel. Ia okay. Manguia po nga benga leso. Ia lava. Se fua. Tu o lo fai dua tala o te musu te e fa la ve. O ma sa de voi dua tala. Le o lo to mai ti un malo male. Fai lo masu mo tina ya Rachel. Ya. Paso mai po sa fai sto fanganga mo ja mo. Le o lo fisiria Rachel pe ese vivini le to le vivini le pe tasi al vivini tasi. O te fiu e fata le vivini le to so e le lo ya e tu fu me. Ye se tau fai atu pe o matu se fa na wa. Sorry. Pie fulur. Ja, tu pensi? Ja, ma vi fiamo ta. Tu vai minute tale tu la Eva. Saule taua, tauia e manu malo. Sauni cha alunga le chapue inga le chamate. Opu farmanuia, tu alolo tu mafati mchane. Male tu mai le chapue inga le lomu tu male tu e ine. Epule lolo tu fai vai machina. Oh my chacho, se asi o le chamalo. Alunga tu mafana, o tu e fai loto. Si o le tinga vai, le lau le er male chai. Fai le lukumu, e a fai hacho so chai. Na o lo timi mitu, famalo, o le chau chai. We chau we malo we fai. O fai malu, e te le fo ilo fatu. Chau molo a inga fa pe fo ilo watu no. Tapu ai atu wale file mu, a sauli la pe malulu. Ai manuia I manua, ona te malo leo sawi. Oh my chacho, se asi o le chamalo. Alung te mafana, o tuto e fai loto. Se si o le tinga vai, le lau le er malichai. Fai le lukumu, e a fai hacho so chai. Na o lo te mi mitu, famalo, o le chau chai. We chau we malo we fai. Leio e fafanua, au le chalini e le mawafua. E chalunga chaula palapa, le asonai mo e te manatua. Prati cha o le fe e po, mau le chal, wei malo. Soro ai unga fai shabo, uma mai tu malo. Oh my chacho, se asi o le chamalo. Walo te mafana, o tuto e fai loto. Se si o le tinga vai, le lau le er malichai. Fai le lukumu, e a fai hacho so chai. Na o lo te mi mitu, famalo, o le chau chai. We chau we malo we fai. O chau chau o mafai, na o leanga ngole whaafitai. E le whaalo o tinga, e whai ta o le tapua inga. O chau si lo ta, tununga o le masalafa. O talo sanga o tali, o talo le au si taulanga. E te upea I lo ufatu, e atunu pele Samoa. Oh my chacho, se asi o le chamalo. Alunga te mafana, o tuto e fai loto. O sisi o le tinga vai, le lau le er malichai. Fai
Fai lulu lupe mu Be a fai a tau so tai Wana olo te mi mitu Fai malu Oli tau tai O mai tatou o Se a si o ni tau malo Walo te me whana O toto e fai loto Se si o ni tinga vai E lau ele er malitai Fai lulu lupe mu Be a fai a tau so tai Wana olo te mi mitu Fai malu Oli tau tai We tau we malu we fai Whawhianga mai le Masina Brothers Malipese ia tapo inga ia whtau le fo mal tapo inga nei matua lo whaafonga mai tonu a inga ia o anga e tfoi whanau ia o ngane nei aso mga luenga ia tapo inga le tātou tinu Sao le nei aso ole vaenga lea e ile fatal no nga sa matal no to male sunga ya amtona I pepe o stasio alo le tino nga lua stasio tautua ya ukilani ola taula ye fe ngai male so e ino le tanga te whainga luenga le whainga le tusinga I ngoa ni usila le tauson fau e valua yaso le umi o le whainga luenga lea maua ya I tu la le tau le part time nga lue le tu mau ya mofo inga luenga full time ona ia nga vaa leo te whalongo interview le na whai ia e te taua e nei loa avita vale so le sene avita vale o lau ta vale fo e whaonga e te taua na insure ia lunga to sfuru valu tau sanga na matua na whaina e tau tala ngā na Samoa o e tonu ana le mo mia ia e mawhaina e vili nisi wham talanga o ngā luenga ia I le sunga ia amtua nai I le numela le la tau atu o le o lua tasi o valu iwa wha fitu ono na wha ma le eva fai temini wal tau sanga fōna e mawai lava noa lea tau le ia wā whape e alutina e me whanau lea anga I alu lo le whaila na ngā luenga ia umaloa sa uro piki ta mai ti temini tu alstone ia vai rei a whape fo tanga te whenga luenga pō ia sa whale moel va veao ia ta halur se fulu por su tasi ia alfo whaila na ngā luenga lea ia al tongina ia ina te maua lufu lima tāla li tū la wha soronga I lunga lufu walu tāla li tū la ia fai le iau kule e koleni le oi vai nu mena nau tau e vili ai nau tau atu o le situ e ma fai fuena e alu nunga le website na le www.censusjobs.co.nz faina si disila iai o le si famanatu o le si fia le atunu o le vai so nei u mai le tatu se I fo ile le kota Samoa te u e no foi o le uma po le stolu ale o le stofi le sfaili sa so na lua le no vai e fasan longa e ma fai ona e tango fa atumu pe palo ainga ele ma na mi se ata ne fa pe o a ule isa moa o ele ni usila tas e ma fai o ele fa atumu atu la pepa te le ta walu official immigration sa moa e ma fai no tango la fo tu le link po isi so tato e mana o ya na te sila le ia fa atumu yo le form nai lunga le website ia pau al me momia ia scan ne no pe whanau ava pe o luisa mo ia oele ni o vitasi o tele lo fa har computer lua ele esse computer ia oele nei le ia no fa na fa tulo le ia tanga vai se official tia lu se se tato una fenga luenga scan no pe whanau ia la fomelo le email oi ia na tanga le fa tu ma fa mtala ia fa pipi ilo ia male pe whanau le o scan le fa pe tano le scan ia no la follow le ia lo pe fai se ista mila tamai ia lo pe la ki isi o si te ile position wai wa le o tele pe fenga no ma na ia tele ia so so ani na mo tatou na yo tatou ai ngai wo fenga ta fo yo na wa tele na apalai ia vai fa pe online ia sa nga tai na isi o ana ai ngai Samoa ia o tatou le tau isi na mala mala ia ma na so so wa le na mata fo ngo pe ta fa ilangi ia le kuota le Samoa ia lai ta te vai atu ale mino yo numero tangata o laua fa tumu form numero tangata fo ile o laua wa saini ma numero fo ile o la fa ingo tangata o laua wa la fo la to wa se tu mela la tamai la fa tangata we tu foi o male tu ti o le fa se fu wa fe ia form no fa tumu ngata ro fa tumu ai le I saini fo ile pe to lu wa fe mon tupu la wa saini pe lu wa fe mon tupu la wa la fo te vai atu ale minoi fo le fa numero Ia vele tele tangata fio mai nei. Tele tangata fio mai.
Ya, to telefo tātou le inei sa ui mai se ia na ufa mnina o museo ainga. Ia po le wefa fonga me fo Australia wa e malanga ye mo ai. Ia na ui mai la wala lo se. Ia tātou tu le fo le tātou fo ia manuia ini se o tātou ainga le fa mo le. Yo e. Ya ai malo mai alo telefo ia tala pe tātou le ina tātou taltano afa pe fa so la fo mo ni New Zealand. Ia. Ta mo le wala le te fa ia se fo tu na mo le si ainga le fia fa. Man ia tele. Well, si titi rangi au kirangi. Ikirangi. Nela sau telefoni si mai taimi le telo le moa ta aina. Aya o le pisa o le mo moia ainga. E isi ainga i nei papa mo ia na fo ai le telo le moa. E o ini se mana o le telo tanga tele mana o. Ia wale le po fea ve tu o. Se mo tu ale si au wona ia kilan. Te ia le vili mei sau fa mai. Lo te piki mai oi. Sau i tae valo fani. Te mina le vano sau mo jama. Atu ia mare foi la. Mo lo tu. Mo le fai fuki nga mo. O como le mo. Atu fai mai au mo. Le me mo na me la na wo. Ala le fa mama. Mo tu le isa. Papi le me la le na me ia fuki mo mo ani. Le valo fo me jato tala mai sa mo telefon. O le tae Fia lava tue whatal whātul tātou tinu i se isi whao pōponga lenei o tātou telefon mai Samoa si mai il whawhonga. Wa whalau i loa lo ia nei le fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mia mata awha. Le whiriwhilia le Briston fau mo le whaamasinonga o le whaamasinonga o whanua ma swafa. Le wato fia e le fionga le sa tele rapi va ai. Le sau no le fionga le tamaitai pāle mia. O se whiriwhilinga ua tala whiangai. O le fionga le sa tele o se li lo ia, sa amata tautua mai se whaamasino whae tūma lo, e le tausanga ia whiwa se lau wivas fulmale ono. O le tausanga lua awhi maltasi, ma tō whielo se tasi o whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, ma wha awawai se ia o mai le tausanga lua awhi se fulmale fitu. O le tausanga nte nei na toi tō whielo a vea ma whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, mai o se tamali i ua tele tausanga o ngā lue le whaamasino ngā, mai ta ofi le fionga le tamai tai pāle mia ma le kāpeneta, ua tele so na sao il whaai unga te tele sa whia ngai ma le whaamasino ngā, ia tausanga tele sa ngā lue ai. E ta ofi fo i le fionga le tamai tai pāle mia, o na to mai whaamatai Samoa, whaatausi a inga, e whaapale ilo na sila fia ma le ilo lau tele le tula fono, mai o se so tanga le leilea o le tofia i o ie tau ave le tofinga. Wha moe le aso lulu le vai aso nei, o le a whaia e se sauninga mo le whaatau to ino le a fionga ia le sa tele, ma a mata whaatino i loa na ngā luenga, e pei o na mo o mia i le peristene o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Na whaaftai a fo il te tai o le antenu, le sa avem peristene o le whaamsinonga o whanua ma swafa, le fionga whipulea i a tila rupati. E le titi lana whaaftai i le fionga whipulea i, sa ia tau ave i nei lea to finga i tau sanga ua mawai. O lo i tau i tūlanga wha le tūla fono le swinga mai i le tūla fono whanua ma swafa i le awhiv se lau valus fumaltasi. E o mai le tūla fono fau o whanua ma swafa lua whelua se fulu. Sau no le fionga le tamai tai pāle mia, o lo manino ai au lape, ma o mulmul ta ia fo le kāpeneta, lana whai unga e suia le peristene. E lima whane fau maututongi le malo le ua mai a whaapa ia ina, ma te tala ina i lano le wha malu le wha lapu tongo whale a Samoa le housing. Mo le sila fia le antonu o ia whane fau e lima, e au fie whale e tolu e te tolu po tumoe, ma le lua whale e ta i lua po tumoe. O whale ta i tolu po tumoe na wha aluina le se lene se lau walu se furuafe ta la le whale tasi, o lo iai anto ma le tutongi o mea fau whale ma tutongi o le konkarate. O le lua whale ta i lua po tumoe, na wha aluina i se lene ta i se lau lima se furuafe ta la i le whale tasi. E wha se furuafe ta la le se lene na wha alu mo le wha alau tasina po le wha alau le leia fo i o whanua, le sa fau sia i lunga nei whale fau.
e le saunoanga le fionga le minista o mtanga luenga pisanisi ala manuia maleipa, o se tūlanga maua e le tala whaasolopito le whaalapu tongo whale Samoa, o mawhai ei o na whaatino se ati na e whaapea. O whale i e maututongi e lima, o mawhai neo na whausi e nei lunga se no whanga po se whaswhanua sa tuai se whale na o le tasi. Ma le tūlanga le leite le leo na uaonga tasi ma whanga tu ma mao ma le whaalapu tonga, e toi whaatūlanga le whausi e no whale, e na ia ai nā ma whao ngā le le ele whanua e tasi. O le whanapuptonga o whale sa whātu ina le mai ai o lea whātele o ofa ma vale lia lea whiwa se lauiva se fulu. Mo leo fui nātu leo fsosoa ne ale nino ngā tupe mo le whaale lia leo mauta malawa. Mo le mamalu o lea tinu o e vai le te mau hainga. O iuni le tau sanga lua fes fulma tolu, na tuwina alo ia mai e le kāpeneta. Le pole ino whale no fole malo, sai lalo le vainga le tanga luenga o ngā ruenga te tele, Fela ua inga māti na e ese. A ngai lalo le vainga whaala putongo whalenga lue ina whaapisi nesi. Whai loe le fionga le minsta sa iei lui tau sa hafisa ngai mal whaala putonga. O na sa whaamuwina o le ivas fulpaseno nei whale. Sa tu ina mai le se tūlanga whaale ton tele. Ai maise o le leai o se tupe wha anganga tu ina mai. E whaatino i le whaala putonga ngā luenga mole toe whaale leo nei whale. Mo le mamalo lea tunu e sa ili apitanga, mo whale mau te tongi ale malo. O le lua festival maliva na wha mawina na mai au na wha le leia nei whale lona tūlanga le lei ato atoa, au le lua fe lua sifur malitasi, na fuafua e lo le fausi e no le neipolo keti whane no fofou, e sui e whale tuai sa le mawhai o na toe whai i eini ngā ruenga toe whale leia. O lo iei le whanau nongo le fionga le minsta, ma le whaalampu tongo whale a Samoa, e nei toi sa so le polo keti whanua o loo i le tui se sifo, sa i ei se whale tasi, le ua tui na i lalo ua le mawhai o na toi whai e ieni ngā ruenga toi whaale leia. Na moli le whaatai al teitei whono le komiti whaatonu, whaapele pūlenga ma le au whainga ruenga le whaalapu tongo whale a Samoa, ono ngā ruenga le lei ua tino mai, a wale tali atu i mana onga o le mamalua le atano. O le vaiaso nte nei, na whaelunga ina i le luas fultau sanga talo na whaavaina, le vaenga e mata i tuina sori ngā tūla whono whaavao malo i le Pasifika. O le lua awhi ma le lua na amata whaavaina i le nei vaenga whaapito le Pasifika, le ota o le Pacific Transnational Crime Network. O le whainga, e sanga whaamalo si a tile le mata i tuina o tūla whono whaavao malo, e na i mauti no le saunga le mua tunu uma o lo i lalo le li o le Pasifika. O le fontanga, sa soala o pule i mata au poe pui maluea tunu te itasi o le Pasifika. Ma fe whaasoa i ai awala e fo ia ma soru ia i sori ngā tūla whono le ua wa ia nei. Ma nisi o sori ngā tūla whono e onu alia e mai i le lumanai. O Samoa le ua tari malo i le fontanga. E na ua whaato ato e usuia taru mai le tausanga e lua hawhes fulmaliva. Ona o le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Mai sa teite whono e le komsina o mtanga luengo leo mwhalpui le ola tue fuata ina. Le sunga i awa pa au longo tino Filippo. O le soili tūlai afo le whao leo le awha tūtai e se sau ninga wha apitoa. E wha pa ia ma te tala alua i e le wha fowa le atunu. Le Lady Samoa wha, e te tala alua ia i naia na whainga malanga le vao Samoa ma Amerika Samoa. La wha wheilua e le fionga tanga loa wha whawina sua le mamalu le au fia ma le vao la ulia le sauninga. Au le sasunga e le whaife au ia Reverend Moli, le a whia ngai ma le sauninga lotu. So ai ma le saunanga wha apitoa le komsino Japani Samoa, Mr. Santa Keusuke. Ma le fionga le minista o atina e te tele le antunuu, le fionga olo a forfiti va ai. O le o tina le ripine e te tala loa ia ina ai le whaonga aino le a seta fau le malo. E ngafa le mal te itai o le antunuu, le fionga fia mena o mi mata afa. Whai ue le mai mwanga i le va fau, ma wha fia fianga o le a sao nia. O tātou tala fauia mai Samoa manuel ni aso le tātou atunuu, wha soi foia.
Ta alofa lava o talafou o le si fongo le lo mua I Wellington I le nei aso mo mua o le masina o novema lua afe luas fulu ma le lua. E mo mua ua lango ina el tamata I pa le mia o New Zealand ia Jacinda Ardern ia tau mo whainga a se maftanga o tinama tamata I longa le lorolangi e ina ia ave e sea le malo Iran mai le tonu o se whaalapoptonga malo o whaatasi e whea ngai male aia le tau o tinama tamata o se tusi whalawa I tele mai le maftanga le nei tinama tamata mai isi tu SS o le lorolangi ua lātou ta atau sanga ina ai sui a wai uma o malo o whaatasi ina ia whaatea ese mai Iran mai le avea masui a wai o le komisi mo le tūlanga aloa ia o tinama tamai. O le neitusi o se te aloa ia lea le nei maaftanga e whaasanga I le malo Iran ma na whainga sa wai whaasanga I tinama tamai I te tonu lava o Iran ia o lo whaia I pea lātou soro te whaasanga I le malo. Ona o le whaalabelave lena mali waisi tamai talavou ua sidia ma le whaamai aso taluai. O loo saini ai le tusi le nei nisi o tina ma tamai tai longa o le lorolangi e au fiai Michelle Obama o Hillary Clinton. Papel tamai tai lau I loi televise Oprah Winfrey. Ai moi se o le tamai tai na ave taluai ma pale mia o le malo Australia Julia Gillard. Papel tamai tai tu stala I longa e swafa ia Gloria Steinem. E nā o Jacinda Ardern le tai o se whainga malo o loo iei nei o loo saini ai le tusi. O le komisi le nei e malo o whaatasi mo le tūlanga aloa ia o tinama tamai o se whaalapo tonga ngā lue mo le manuia o tinama tamai o le lalolangi. Whaas fuma le lima la whaai o na sui e filifilia mai I tūlangi SS o le kelope. E le o iai New Zealand le tonu o lea komisi ai o loo iai I Australia wa pēr ma Amerika I le teimi nei. O le malo Iran, whaato a amata I le amatanga o le tausanga le nei, ia lona teimi e whātausanga e ave ai masui a wai o lea komisi whaale wā o malo. O le taunu unga o se suesuenga le tamai nei manatu malangona o le au pālota New Zealand, o tūlai mai ai wa wasa mānai a Winston Peters I se tūlanga e ono whaalangolango ai a te ia, po ai e teita ia leisi whai ngā malo o le asaso o ai nei e le tunuu. O le sa ili linga le nei sa whaafuaina le company o le Horizon Research, nei lo ai ua maua le pātia le New Zealand First le 5% o le tūlanga langolangoina le au pālota e mawhai ai una ofi le tonu o le pālemene. E ono te si fitu 5% na tūlai mai ai le New Zealand First I lea suenga po o le poll. O le pātia le Labour na maulunga ia le tūlanga langolangoina na I lo le pātia le National I le langolango le au pālota. Ai peita ai e leise pātia o tū nei lua na o la maua la fo inga I mawhai ai o na tūlai mai I le taita inga o se whai ngā mālo. Whaatasi mo pāti ia la tau te ngā lua whaatasi e pei o le Greens mo le Labour ma le ACT mo le National. O lona winga, a whai le tūlanga leo le aiai le taunu unga o le pālo de tele le tausanga a sau. E mauti no lava o Winston Peters ma le New Zealand First o le apa u iai le tūle mai pe ave iai de la tūlangolango I le teita inga o se mālo. Ai I le valawa I o le Labour ma le National le teimi nei e pe ona mai ta wina I le suenga o lo maua le Labour ia ai mai tū mālo de tele o New Zealand ai o loo wāwāla lata ma le National I nuu la iti mai tū mālo I tua. O whaalia mai se manatu o le awatama mai I whaamai PPC le tono New Zealand e le tau o na toi whaamalo sia le whaia o tali pupuni o whafonga I le tono o pāsi ma na wha awhi ato ai ma ta wale la iti la upa sese. O mafua lea, ona o le mawae o la whainga o mai whau o le COVID-19 fulmaleiva na wha mauina I le vai aso atoa ua mawai atu nei, e pei o na wha ai loa mai whala wai tele I le aso ngofua ana nafi. O ia wha maunga na tūla I mai ai, I le lua se fulu afe, 5 se lau lua se fulu lua, lau wha I o mai fau, I le tonu o le vai aso ua tua nai. E tusa lea ma le wha afe, ua maurunga ai nai lor fwai numela o le vai aso I o na tua. Peita ai, e manatu fo mai wha apitoa, a tonu pe o le au whainga sao lava e te tau ona iai, e whaaluaina le au whainga e pe ona ta ua,
Talwai e to tele tangata e le o lipo tio mai le unga o la tau su enga na whaia, a to ai maisi e le o whaia ni tests pe a o ina a fia ia unga o le COVID. O stasi o lifo mai o lo ofea ngai pēa mga alwenga o le COVID furuiva o David Walsh, sa ia ta'ua mai na amata mai lava i le o ngā tonu o se tema o na maita wina le arua e pēa ilunga o le a whainga o mai fau o le COVID i New Zealand nei. E tali tonu o ia a tonu upo o le whainu mela sa o lava e le tau na iai o mai fau o le fase fulu a nga ia tu i le lima se fulu afe i le vai aso pe o le silia tu foi. Na ia ta'ua mai e le tasi se tu a inga o virusi o le Omicron o lo o ta amilo nei le tonu o New Zealand. Ma a o whaasolo pēa o nālu i lunga la o whainga o tangata a awhia le whaamai e manatu nisi o whaamai whaapitoa o da tau na toi asiasi i le whaia lea o nisi tapu o le whaamai ai maisi ai la vale whaonga ina o talipupuni o whonga po o masks i le tonu o pasi mana fuahafi a toa ma ta vale la upa sese uma. Ua amata nei se pol kalame o lo taula mua ai le vaenga o leo na nā le malo New Zealand e fesoa swani ina ia vave ai o nei loa tangata ua masalomia le a fia i ni winga mani whainga wha atupu vevesi. O lea pol kalame a fia ai se ta iala ua lo mia e wha whainga o fia ai o nei loa ma mai ta wina tangata ua maua mai ai ni winga mani amionga wha atupu wha alawe lave a to ai manisi wha amatalanga o ngā. E lo ai fuafuanga mani tau whainga a se wo po seisio le ainga e wha atupu se wha alawe lave mātu ia. O mafua na se ele vaenga le nei o leo na nao le malo e amata ia lea pol kalame ona o atunga lunga mo popo lenga i le alia ni mai o se tu ainga fau whainga tau whaamatau ma whainga wha terrorisi i le nei vai taimi. Asa o mawai sa le i mawhaia no wa aia pe i loa stasi ngā yo i ngā leo na nā. Ai o le teimine nei o lea ua whailo mai e la tau ia o mana o mia oe e loua tunu u e mai tau le lei tangata e te sila fia ma maasani ai ma a whai e mawhai o na li poti atu lea mo le whaia iai o fuafuanga masani a wale saunga le mu o tangata uma. Whailo mai e le whaatonu au le vaenga o leo na nā New Zealand le NZIS o Rebecca Kittredge o le mawhai o na sila fia o tangata whaape nei e ma vave ona lipoti atu i le lātou mtanga anuenga, ta ua tele lea mo le puipuinga ma le whaasau i nai o sohi fua. O le mafuanga lea o le lo mio le tūsita iala le mtanga anuenga, e te sosoni ai i tangata uma, ina ia whaingo fie o na lātou i loa ia winga maanga tangata whaatupu whaalawe lawe o loo tātou sohi fua whaatasi. O valele Hercules, ale malo New Zealand, ua male pelepe ma ua lewa ona da tau ona sui. O se manatu leo le li whaipule o le partia le Act o James McDowell, o ia o le sui so upo le fo i vaenga wha au whai o malo mo mata upu tau i le pui puinga. O le neila ngona o le li whaipule o le Act na wha ilo mai ina ua ngau i le ane tāti ka le valele Hercules le na malanga ai le tamaita i pālemia i a Jacinda Ardern, ma mafua ai ona lifi mai o ia i se vaalele o le malo Italia i lona toe taliu mai ai i whanua i le astona ina te nei. Whaalia e McDowell, e le o se vainga le leile nei tūlanga mo le tamaita i pālemia o le lifi mai se vaalele o se isi malo. O se whaalinga alo ia mai le mtanga luenga o le puipuinga New Zealand na tauai o le ngau ai o le vaalele le nei o le malo i le ane tātika e le o se tūlanga e te tau o le tupu ai ua masalomia le malulu ina o pepe o le waa ona o tūlanga malulu o le tau. Ua umau na whailo mai mua e le maalo whapea le mtanga luenga o le puipuinga le whamoe e au mai ni wa lele e suia i wa lele tuai nei o i le tuainga leo le Hercules ua sili atu i le ono se furu te sanga o wha au ngā ina pea. Peitai o wa lele fau nei e lima e whaatoa ato toa o na whaonga i le tausanga e lua a whea lua se furu lima. Ai o le whaunga le tausanga le nei le uha moe o le ato ngu mai ai le wa lele mua wa lele fau e wha o le tu ainga wha apitoa lava mo ngā luenga i le leo ina leo o ngā sami o le atunuu.
E le taimi nei e to tolu ia le lisi pu'u le partia le national o le asa ideaiso latou sui e to tasi e tau vai le palota le ititi le tu malo Hamilton i sifo i le aso se fulu o te sema ua mafua le nei palota le ititi ona o le wha mawai mai le palimene le lifo mai sa ia umia le nafo le nei tu malo le na malo ai o ia le palota tele taruai i lalo le parti le Labour le li le soa i Akuraf Sharma o sui e to tonu la fidi ai se sui tau vai to tasi o le national LVI ia le tamata i Rachel la feaki tau moe peau Francis Hughes ma tama o taka. E fast fulu tau sanga le mutua o se li ua mo lia nei e leo i le fasio tangata i le mai ai se suesu enga i se wha la vena tupu i le ai o whanga rei. Na amata na suesu eina leo le wha la i le stofi taluai ina ua maua le tino maliwa se ngata i le tono se fale i le pitonu o ingoa o onerahi i whanga nui, i whanga rei. O i luma nei la le whaamisinonga i a leo mata upu, ai na wha i loma i leo e wi lea, ai o lo la to mo mia pēr le fisosoni a tu nisi i la tu sa i linga o lo wha awa wina pēr tu sa o lea wha la velame. O nafi lea tu la i le ua molia i luma le whaamisinonga wha i tu malo, i le wala au ngā mua o lea mata upu. Sa ilonga o na poloka le whewa inga masani o ta wale i au ki lani le fiafila sa ngō fua o na o le tōtele o tangata na lofi atu i se tasi o pitana u mo le whailonga i nai le aso le Halloween. Na amata mai le tūlai lima i le fiafia na lofi atu a inga e amata maiti ua wali fo linga mala e i ofu masani o le Halloween i le Alexander Ave i Torbay e whaaso solo na tui whai to au whale mo le au i nai o lole ma mea su mo lie, mai tā ane leono i le fiafi o atu i le whai tau fia a whetanga ta ua fia ai. Sa le ima whai ona whaatino ina i a nei sa uninga po ia tūlanga o le Halloween i le lua awhe lua sifuru, whapea ai ma le lua awhe lua sifutasi, ona o sa matapu sa iai o le whaama ai ko viti. E leisi vaenga o le tātou tala, ua lipatia mai le toi amata ia o malanga wha le vao malo uma le kompani wa alele le New Zealand ia na tau fia ona o le wha mai koviti i le lua tau sanga o mawai. O le sa le na toi amata di ai le malanga tu sa au mai au kilani i Chicago i Amerika mai o le ala wa amuli lea mai la wha inga i lua sifurmale iwa o ala wa le vao malo le New Zealand ua toi ato toa nei o na wha awau e pei ona sa iai a ole i o mai le wha mai. Sa talafoi i le malanga lea i le sa, ma se tau mawhatanga wha abitoa wha le wao malo ale kompania le New Zealand, le wha pēa au fi ai pāua, o le ano le pato wha asu wha pēa ma le ano o le ia o le sa mani, o le wa lele la poa le tu ainga o le waru fitu Dreamliner, le o lo wha angaina i le New Zealand, mo le ala wa alea mai au kilani i Chicago e wha alua i le vai aso. E se fulu tasi tesi mo le ono pasene ua si iti ai le tau o le fua moa, taru mai le masino se te ma o le tausanga le nei. O se vaenga tele o le si tanga e mafua mai ona o le tau a Ukraine le ua alua i lunga le tau o le wheat, o se tasi o vaenga au tu e ngau si ai i a mea ai mo la fu moa. E le ngata i lea, ai ono wha au au o nāru i lunga le tau o le fua moa, pe a o i le taimi e wha mamaru ai i le masina fau i a te sema, i le swinga le tula fono e wha sai na i le tu upa ina o moa. O i swinga o le wha moe moe au tu, ina ia wha alele iai le tausinga, ma le wa ainga o le fu moa i le tono ni sila, e wala i le tele o le awanoa i le ta ai moa i whafo. Pei ta i la, o nei swinga, o le a fiai mo le tau o le fua moa. Ua tele tausanga o tā pena ma sauni le au whai le fu moa mo swinga nei o le tu la fono, ai o le nei o whiaunga i le swinga ma le taunga tā o mea pei ona tā ua. Whailo mai le li o Michael Brooks o le Societe le au whai le fu moa New Zealand. O le taunga tā ua o iai fua moa, o visitingi ai e nisi, pele ma whai o na tausi ni moa se ainga i tua whale o le lātou whale, ina ia tau ngofia ai le tau o lātou fua moa mo le whonga tā mawha. Whaalia e Brooks,
e le tuli ina ia e nofo i se nui tua o na tanga ai leo na whawhanga ni au moa i tua whale. O le aio au kilani, o ta nidin whapea ma Wellington e o lo tanga le whaia o ni moa se ono a se ainga e tusalava po le siti e te nofo ai. E ta aio kalai estete e le aise ta pula au la whaia moa se ainga e pau al tulanga e te tau na iai ia fia ma le popole i aio na tua oi. I le tamasanga mo le ipu a le lalolangi i le lakapi i le tupao ta mai ta e pe o na talimano ai New Zealand nei taimi o le ua toe wha nei au o le ahalo atu i le vaenga o le semi-finals o le tamasanga. O au nei wha o pito i runga po le top 4 a le lalolangi i le lakapi ta mai tai o lo au fia i New Zealand o Whalani, Kanata, Whapea ma Engelani. Whali mai whapea o au umanei wha na o umalava i le vaenga le nei o semi-finals i isi fo hipo le lalolangi ua uma e na o Whalani lava le au e le i hau i se final po o se sua ngā fusi o le ipu. O le ta'alonga mua la semi-finals o le a whitawi ai Engelani ma Kanata i le malai le Eden Park i le asto na i a sau nei. E so le ma le ta'alonga New Zealand ma Whalani i le lava a fiafi. O le whaiunga le nā o talafau.
E fa na wa afton lava le tulaiva le sifonga la mo Wellington e. Susan mele ia fa peole. O ngal benga le fa forma inisi e tal malo no sfu. Ia. Ile umiana e puno no ngal benga ia le tal sfu. Tal smoko. Ti, ni smoko. Ah, fa smoko. Ia. Ya malo alta wa ta inga lo tuti a mata. Yo ta u fa ma ni ngal benga peole e wali to luo te va tu le tuli o kilan. Fenga luenga ile inga luenga fo ile fenga a wall train. A mela e a wall train pe o me o copa. Copa e fa wai e fa wai. Ale mau le video so matan noanga da fenga luenga ile wali ia. Tal no fo le fa tau. Oh. Ia le me tau. Ni tala ulo. Le ai no fa tau. Ui no wa fa tau. Ma fa tau ia copa ia fa wai a wall train o kilan. Na mau ni de. Ya mau le videos ya me fo nga ui ai to tala no ma fai videos. Ale mau le ya le lau tu le to lu le uli fenga le nga le lau tu. Ya fenga ta to mo so nga lu pa tu de nga. Ya fe to piliona ya le tau le o me ya le fausia ya wala. Ya sa e wo le tele tu pel dato malo le tau fa fa le ya wala fo af. Ya. Ma tau fa tele ni si ya lo fo af yo no fo af. Ya fa pe le ya mio le tau pule tau fa mal bo. Ya ma le tu la sa ona tau no. Bo. Ma sa di tato ai ali se me fo le so o wala posta vale e fa ngale o pule lifi. Ya. La lifi tu ta vale. Ya o te sindala. Ya malanga tato vale le pole le matu. Matu pole sauti. Ya. Ya tu yo il va tu yo polo tato vale le fento sa. Pole. E kulasi. Tele ai sa. Yo le uma lo pe al vale. On fa fela le. Na lifi mai le si vale le pokana ta ya na. Oh, isole. Oh. Tu sol fa ngai no le pula lifi. Ma sa ni ata to le. Te lifi tu i Wellington ne yo aso fu ya ta to fa mai. La na ma watu lifi sto ina lu sale longa ta vale ai. Ja. Ja, a fa longa la lifi va ngai. E lifi vale le lis. O le si la o le me mawa e ala le. O le pe si nei Rusia ma Ukraine. Ja. Ai ei le va a Rusia na alu le va te lungai satellite te le lungai ni no atu. Ja. Na lifi ia tama Amerika. Na mo la lifi o mai na nei. Sole. An fa fena o lunga. Na ei foi va na o. Ya te la wa na mo la lifi mai o mai la nei la. Sole. Ma tau tia roi. Ma tau tia li me ta aloita ma. Ie. Sole. Ya, le la uta to noi. O le upula le o le lifi. Ya. O le la le to wo le pewa ma sanita to le lata. E o me mau fa nga ya le upula. O le mau tu mal palo tal malo fiti. A so fa te se ma fa ye yo la pisi fo fiti. Fitu wa fe tangata na fa ye nga wenga. Ia ma 4 miliona e palota. Fitu afe. Tangata fa nga wenga. Ia a fuala ye. Ia no ngai o to le krisi masi o le tau fa ma po fatuna le taimi. Ia. Ia fuala ye ia e ta le krisi mas. O le tau fa ma po por palota. No winga. E ye fo ya ni me ye fa fa tu o le taimi le fa ye. A ma tau le uma lo malo lo tangata fa nga lo. Ia. Talu sia ya o mo ye palota fiti a lauri o krisi mas. Ia sa o le. Te vo pe al tele o mea watu nufu i e tu langa na ye. E umana fai tau mo mua fai tau pala fai tofa le palota o mai o le fai tau nga le alo ia. Le alo ia. Fato ato e fai tau o lo fai tau muli malo ia. Ia le foi mo i Amerika this time. Fa pena foi tato ni usi la so sa tunu wala la. E tau sia wala na i fa se na nuia foi le palota fiti. Tele tangata fa longo tuai le fie ya pani marama. Na mata mai ya te ni foto atu la mai o va wa tanga te fiti. Ia tau sia wa we se swing Tau sia. Ai alu nei nei le sia i inti fiti le failo no falo loi la loi. Le o tanga sa mo fa tau. O le lango yo tanga tale a pani maro. Ai mo le tuale stai mi lo la tu fo uti alu falo loi na te tonu fo ya wa e mai ya pani maro ma foto a. No visili.
e fa mena tala te lo le ngai o le alu panorama i tonu malo te le o tangata fiti fo ile o upun fa ngai le i pa ye o ngalu due o mono panorama fatu e se voila le va ye le tangata ya o le laua tu la mai o le sufa o te se mal palo ta fiti lo pe ni so tato ya fe fiti o ai vai te mili yo le api si fo e tangata le tunu la to palo sa e ile tina le no fo ya ukilani o le lucia le tina sfulu tau sangata no fo ni usila yo lo fa sa uno tato i niusia a tato le staff tu za o level de so tu pelti dale ave so so ni la to fita la yo e o fa le angasi no Ukraine sol ma wena de fast food to wa feta la niusila a Lucia ma ya o fo ya ukila e la o va tu pe o tele tangata o le fia no fo mfaila sa idinga se le ni ma wai le fast food to wa feta la niusila a le mafu angol tu pe e tato lo mafu e fa tu pe me tau ma tu la fa pena le fa ngal tau a lo na tu o Lucia e lo se mele a tai pela e wa na wa tau Lucia ta fenela i le tu no le o Netherlands o lo fai nei sai linga le malo ma le tanga le le tu no le o lo o mo ma wina yo la ye le official le na le malo le sai na i tono le tu a o le siri poti le wata o mai lua se fulu ma le tasi atu nu o lo o iai ia ofisa na ia le malo saina lima se fulu ia ofisa na malo saina o lo iai atu nu ia lus fultas le la wa fie ma le atu nu le o Netherlands le la ofisa i linga o wa mai tawina ma wailo e iai le ofisa le na illegal le tawa illegal o le tonu le atu nu le Pe me yo tu la mai nei ari. Lo po tato le su le zetu no ro. Tato ni si. Ya, ala te le ulo. Ya. E o ai el mam la mal pongsa. Ma wa sia. To fi la ma wa. Oh, vai lai me le fa fa te le. O si pai vole le o le o. Ai a fa pe o tu fa pe la le win ma salonga fa pena. E le o ni tangata saina la nga lu o tangata o tu wana. Ala te tongi ala tu tong ava pela ni leo nga lui tonu au leo Netherlands a la to vola fer nga lu nga na ave fam tala nga isaina o la to ala a mawala tu pula fa le tonu la woli ina ala fa pena le paulo la tunu ale luas fultasi tunu le isi vo yetu isi tunu ai lima se fulu ia ofisa ia leo malo saina o leo o lo i tunu ia le ma se ilo ale ala wa fama it le wa mau le mai le tunu le ne valan le ala fa su te lo po ye si lo po stadi le si tunu wa stadi e me se anu ia la Taiwan mo e wa le fi te le sai le tunu na le vela ma stadi ta te fo email palota o le la fa il palota le titi le tu malone na ile o ave le pa eu ia tau sang fo palo te tele ale tu fa ia palo te tele o fa mo miliona tala aloi tu pe tongi la fonga ala foi tau va mo le ile palo na o tangata ia fa to fit feeling fa tau ga radio tato tu peso ana foi mana fa ia la nei party fa san party mo le palo te le mana o yo na tu tau va mo le ile tau va so ona la tala fa me tu tau va te le lo la pe tau va palo tale pe tau va ile palo ta ai tu tau va al mela na o tele tu peta to le anu so tau tato i fuanga le fa tau ga la uri ia tu peso ya le lo tu ma le palo tu ma so ta alo ya le tu li mal pati le pa no talan fa pa ya ta sia ya fa le to fit finga auto na le tu le mai kato e palo ta fa ngal to ya tau yo fa fi fianga le tai au tu asu fonga le mua o te minuto e lus fu minuto le talents fu e por clame se fu malorina o se fu mal tasi ata no ele fionga fu sanga mo stasio to mai tai sa mo lo lui ile le tio fa va malori sila va tai
Se fo malele sunga tau fifa Sofia tina pele ya mole tuelo faanga tina o malava o mafuta mai tonu ainga o mauta ngase ma mauta tangata matua e fa pe fo ina tina o fainga ruenga na tina o no fale ya mana tina o na fa fo ia male na fa nau ya onga tsape neina ya o pese lana ia ta fa pitua tu moto ya fa fo mai pe le tau tua se fonga lo mo man fa fi filoi le Jamie po la mer atar tau to se full family to Italia o le tu la se fulu
Fianga ia mai le fianga ia po vinga le fianga o le whangori I sa fune. Ia nu o tamale sa I. Ia. Toi se fulu minuti ana tale o le tu la se fulu tale se fulu ia po klame so fu malo lo ina. Ia le sata no toi sa vina kasiano ia ma te faltua ia li tia Gibson. Ia tale se fu maltasi ia tatu fa tan noanga tu sa o lungo tatu wala leo. Ia tan no toi le fianga le pule ia malana malo. Ya o se tasi foi ya mai le Radio New Zealand ya pe ona fai lo atu le taimi ua fano tars fu luar fo pongo telefon matala mai Samoa ya musika o le uli ya se pa ile tu la tasi ya ona mai a foi le o tato ona ngo mai lungo le tato wala le o le tasi ono tesi ma le tasi famo ya ai fa o pe lungo le tato Facebook no winga tau ti ma futa tu la foi le taimi na se pa ile tu la lua I lungo le Facebook ya malungo le tato YouTube ya I le yaso ya toi fa malo atu ni taimi fe la fo se vaenga na te mafuta mai ai malo fo nga lue malo fo te watai ya fu fuanga o le yaso ya malo fo te tapuai la tapuai ya I la tolo tapuai mai tono ainga na matua ya o lo talo pea ya me se fo le au tausi matua ya po la to yo lo nafa ma tausinga na matua ya po le au koka wa le si o le si vaenga na fa ingoa ia il vaenga lea le au tausi matua I ainga I tai ao ia o le au kuka ia tele foi langa luenga le au kuka e sili atu ona tinga ina le tangata le no fale na ilo tangata le fainga luenga ia e sawa io e o te fa mo ia e sawa ia wa tangata le fale o le tele ia vaenga o tonu o le fole le o le an fale o le fale o le ainga ia e nafa mai ia fai o nai matua ia I la tau maftanga ia me se foi ia o la appointment ia o nga luenga foi tonu ainga ia o tanga lava o te uno le fale o fafo le mo le vao ia ma vaenga uma fa pena o mele ia le o tafa fausi vaenga le fale le o le foi tinga ina foi la tu fai au nga luenga mele ia fai fia la ia tatu so ia manatua fai mavili tatu ia le fale fai mavili asi vaenga le fai nga luenga a tatu foi ia fai nga luenga ia fai mavili le fale asi po a mele ia le tina ia po tama foi ia po nai matua foi mana ia le foi le vidi leisi ia na iloila ia o meo le tupu ai ole no foi ai mai se ape va pe a to le le aso o le taimua mua le we vai atu ai I lau telefoni ua le ise text fa pe so le palale me ua tupu I ngā luenga ua le text mai ai le li lea e masani fo iana ta lori si moko text mai ia a misi lo la le text le nei aso po le nei tai au vili lo iai wai e pe au ngā lo vili atu o lai e isi me lai le fia ngā luenga ia a vero isa u fa ma fananga ma sau fo le fa ma los o le tai au a le o te fitu minute ta lo le tu la sfulu le si fonga le mua e Wellington ma lo lava le fa fonga mai ia va pena I fa fianga nei ia tari ai fo I taimi e va tu il tato programe o le soifua malo lo ina Samoa, inga e tasi, aua
Ya, Samoa wa mai al tatu programme ato le tai ao, ya mo le tole fa afta tele lava, ya il tatu tsnu le tatu maftanga le ale programme ato le tai ao, ya tatu o le nganga fo il programme pe on to silfia. Tatu tala no I vai nga fo le tatu tala ai, ya ba mo wai fia ya te utolo o nga lue, ya me se fo ila tolo fa fo mai tonu ainga. Ia matapu ai mai, ia e mawai fo ima le pasiringa malosi. Ia pe fa pe ia ini vai nga so ifuanga o lo afi ai, ia ulangona le nei aso, ia mai le fi ai, ia e mafuta mai la fo ile si fonga la mua. Ia e mawai lo fia, ia malo ata, ia ona le au le tele le dato fainga. Ia ai lo tele mo tatu. Le tatu mafuta pe le nei aso, ia ona le umai programme ata le taiao. Talo fatua ile tenga namna ulu sione ma lo lava namna ulu mo finga luenga lo fenga yai pe foi le fatua ya malia ulungia mafuta mai Las Vegas oi in Nevada ya America fa te tele lava ya finga we Sila ya o Ed Amos ya o mafuta mai ya mai la tolo fa lo mai ya itono ainga ile si fonga le mo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya ile nei foi taiao ma lo lava ia le tawatai malo fo le tapua ia le la fa umatu peselea ona so lo le mal poklame al soifu malo lo ina charge fultasi ia o le fa tanwanga le fiona ipule ia mo soi o le radio le tato malo mai le tioni sila po le radio ni silen Yo
I le nei tai au I lau whaafonga Samoa, ma lo fo I le mai mua mai le tautua masani le tātou au nanga ma le tautua ale si ufonga la mua pe na ye fo nei tai au. Tai masani ne po kalam whaanga solo ale si ufonga la mua ma le soifua maloloina pe la wan silafia e ngā lulu e whaatasi e la tātou tautua o le Teo Pasifika e whaatasi mau au nanga pule ngā whaafalmai Wellington e porirua whaatase Malhat Valley. Tau longo I le tūlanga o soifua maloloina ia walawana I o tātou tangata le nei fo I tū malo. Tai au nei le o ma whaatasi malisunga ia li tia Gibson ia o le a o tau silafia lava le tūlanga fo I o lana tautua ia malona fo I tangata malana au nanga o lo I e tutonu. O le soifua maloloina ia whaanga solo le talanoanga I nei tai au ia e se I whaatalo whamomo le tātou malo ia ona whaanga solo I lea pe ona masani ai malo ale soifua li tia malo le ona sai mai tai talo whaatu ia soifua manu ia pa ia malu I lo tau ofisa I ona tūlanga whaalupe tātou whaafitai pele alofa maleanga leo le atua nei asfo ia whaapopo I lo tau soifua malo ne yola ia e le atua pela lona vi inga e le au noa e o le whaavau. Ia e tau tonu te le e tau whaafuluina pe tau lafo. Se o te tau la e ia fui, se maa o Sofia o tau taino fuwa. Lo tau pa ia mo tau mamalu Samoa. Ia ngai whainga tā o mo ni tosi lau tim whatu whaaseli o na upu. Whaaselu o na upu e le au puputua o Samoa mawai. Mai lava I malai tele ni maape ai tau whinga o le motu sa, se ia pa ia le ata o le ngotu. La ngotu, I le ala taua, too low. Whai fo isi nervous o le whatalo whali tai au. Ia, whatalo whatu sa mua lau whafonga anga. Al ne taimi ia se I whangatonu malama ma tau tino ma fuanga wo mai ai tātou leti o nei, whaftai lava la fionga Savelina. Malo ia e o tātou pe ale tau te talitano I tua pe ona masani ai o wa o le vaenga pe tosilo na tāua o le whaalau I loa le whi au ma le mata upu e whi tau I ma le soifua maloloina nei o tātou tangata e whaafitai tele mo le whaafilo inga I le nei tāua wae mone lava e lo te momole sa e suma I fo I tātou talitanoa ia e isi taimi a ngalo I tele fo I tātou wo mai masani e fo I le whaanongolongo mai male mai mai tātou tautua si kufonga la mua. Ia ai o e te fia tau ia nei o ala whangai Samoa. Wai minita fo ile si tonu upea whafonga mai ole. I whaftai mo lava noa. Ia whaftai mo whafisili o lo ngoli tia. Ia o mātua o lo tamā o manua vai a whale a li pele foti si ona furen mai le ala whangai a whenga mwhale ula. O lo tina o Elieta kupa mai le rafanga I malua whakaofo. Laua Elieta manua vai a perfoti nei. O lo tua lua o seanga tu la sunu I mata whape nei e Gibson. O na tua a tamai a Silmana I Williamu. Gibson mai le rafanga I malie mwhale ula. O lo tina o malao filinga mai le rafanga o malie mwhanga I savai. Ia e tua ono ma whanau. Ta sin ma grandson. Ma tau te au nei I Salvation Army I Porua. Ia, sin talpupul na ni tangata whatau wa. Malo lava ia e tāua le vaenga le motal pā wa wailoa. Ia e se I tawhanga sololo lai le vaenga e awana whailoa. O lau matawhai o I leo lo e te utai nei, ia male au nanga o lo e iai.
e tatonu nei i porirua ia po o nanga fo soifua maloloina wai taltonu ele tasem tafa yo lo e tau aveina ile telo na fo i fa ngole e tau toili tia dai mbole fa sili yo fa awole avanua ia na i te la fo ta ofi polasi tala e fa sua te fo ua yese upo sala o yese mai tau ma fa longo ia ele tonu lava le tau tai yo na faiva uma ai ua pe ase full mon tu pune tau sango nga lue fa ten fo mai tonu tato a pitonu nei por rua ma Wellington sa o a onga fo i tonu fitireia i le Bachelor of Nursing Pacific por kalame tato tene Pacifica pe amale cholis full mon tu po tau sanga na matai no wa onga no wa lue la onga ten fa fo mai ya fai fule a onga wa choa fata maiti ya wa mautu fo i feololu fo i anai la sanga leolanga na so mai ele sa valinga fa mautu ai fo ina filinga ma na yona sa valian na fo fuanga ai ola u fa tal no ela onga luenga ia o sa o filfili fa matala lo la sa valinga ele olanga na mata mai ai ya ola u tiu tele fai nei temi nei o tono le fal mai tele i Wellington i tato ti Pacific Health Unit ai o ta fatal no anga nei tu la o no lo tiu te sa mata mai linga luenga i tono le primary health ai ta general practice ia po tulanga lau tele o ta tato tiu te fal mai ma fo mai i tu ale public service i tono o autia roa nei. I lau amata mai lau ola mai tonu i New Zealand nei. Sfulu iwa o tau sanga e whailau whanau e whailau pepe mua mua tu lau. Ia, ole nawai temi, ia, ole malu lu o New Zealand. Ele mfaina ele ya se swinga le fa longo to al temi nei ele te le la se swinga ai na temi fa to fai fa na e tele ai na ma fa i fai ia sky foi la e tau mi te unga fa te ni titi o la va tin titi ma fa ia ai e ngalo el malu lu ele fa pe o alo el sa o el malu lu ma sa o el ma tasila o tamal temi na man no fo il macho fale Housing New Zealand ole fale units for ole very old houses ya fale tuaya ya so ya nei ai porua ya ma ya se o tamal na vai temi le malulu o tele ula ai ole malulu e pe ya la ula se si tono fale le le tale o stene il marulu io na foi la fa fitauli ia na o langona la vale fa tau va fo io se as a young mom le au pingaina ta pina ia i telo temi ma tel falma le asthma ia so atu ai lava mal eczema ia o telefo ia o temi ele se soani ia temi na fa tua mat tele lo ave le sta vale ya na ma o fo i masio to lo ma ainga ya ele to telefone ma to ainga na ye temi na vai temi telefone na vai temi o ta apa tu lava i sosoani pe o Salvation Army ma Wesley e pipi i tau au mai sosoani mai le ngatai me ai ya o sosoani fo i fautua mai ya o tele a foi lau temi e tau le alu le mafau fauli il falma wa o tele al sosoani le mau mai ai tua i ka i connections ia falka fa community au tele fo i sosoani mau mai i ele ngata il fautua ia ai o le mea ai ia o le pen aid o le alava le me mana o mea sosoani i wo mai masani mai fo i au nanga nei o le sila sosoani sili na vai temi o le ekalesia pai mai o mai masani tono e kalesia ya le terminal fatua tawatia e sa macho e kalesia ilem ya o tele yo soani mai nai wo foi mai masani
moli atu il whaafitai nei vai Jamie a ua mau fo isa vanua ia ina fo Jamie le tula i mai mal sosuani ma le pipita o au mai a tawati na e ia na ngona le fatau wa al telo Jamie asa ili a tula ia wai le sisi tua ia le mafau vai vai tau lava no lo tuteli ia o le lotu lava pipi lava i le tua ia ma le fa ma avengal na e maua mai ai tono e kalesia. E mai la Jamie na le fatua tasi vai va tolu ana e le tasi vai va onu tau amatangal na tau atia el na lo olanga i nei tono New Zealand. E luas futasi ai o tau sanga o to luan mafana. Ya e tau la utala na o milestone se celebrate le olanga tangata. So ifua luas futasi e tau sanga o lua tamaiti. Ya o whainga tā lawa le whaasoa. Ia, whainga luenga, si o matua inga i tele o ngā luenga extended hours tele aina level po whatu a manawa usu po le wawe au le malu lua New Zealand. So e fwoi la i titila utala i tua la matanga. E o mailo matua inga i New Zealand o laula. Ia, o au tele o laula. Ai, masia mata male maisila. Ia, o te whaia i male lolotu. Alfa foi la tapa a umana sa le fa mola lo ta ile ma vesi o mola vala ni fa tsa sa wela yo ma we ma i umal manungi e tau sisi la val tau si le lo fo fa na ia mal tau sisi le file mbu ya o ne ves ya wa ve fo na me fa tu pu mana tu ya te ya ma tu wa lo tapa na va ve an tu wa tapa wa e fiu lo la tu ma li li fa fo ia nei suinga na le langa tawati na isai ai ia to me le lo tale lufu tasi ya o tele vai Jamie mato mafuta e kalesi o go lava ia na sosuani mai ia o le ulsa sui tulo o le ulsa sui ma le lesson fa e lufu tasi ia mal telo nei ma o mala to fa na fo itono le kalesi na sta pena ina na mea e lava se nau ina mea o pasi foi ma fau ma ni celebrations na foi Jamie o paula vale nau te inga na ia le malo losi mal fia o tamaiti le wa mata ona fa nga solo le soifuanga ia ma la sanga o fia fai a inga ma le ati a inga ia telefone na vai Jamie se o matoa inga tau le inisi nei no vola e fisamboa pe no fai atu to lau tina e tele ai to lau ne ele tele sa connection ia na vai Jamie fatu au mai wa o sau nebo o matutu o mo fotanga ia nana matai fo no connect atu ma so tai atu ai nga to lau ai o tina o no le fai sima mau tele sa mo ka le ma to ai na sa mo le tele Christchurch ia ia o le telefone na o whawhita uli na whea ngai ai. Na maua lava le sosuani. Tai nane lava e le tele se masaninga ma aina maua lava sosuani. Ia a tonu ngaluenga ia o le tatalo ma to anga lotu ia man tuli vai nei mātua mai. Sa mo matua a. Ia Fasol me lava tsui fanga lava Jamie o mai le si vai fitu ana ile vai o fo lava Jamie o fa le talo ma to sifi fisifia ila vai jono por ona lava o ne tu langa ile suia i le malulu le fale ia pe o chup fo la hinga telo Jamie pe on ma se nei ta to fai lava tato mafutanga fa pocho ia vai to la titi fale ia tau fai sui le tapenanga ina ia fa ofingo fo ia tato a inga me tau no fai ma fe sosuani ia fale talu na minoi ia fatu a mo ai fo ina se mata avale ole mai iva fitu ana ile vaiva o ta avale fo ina fa ai mai stasio uso matua sosuani e tawatina mai ka vale mini foi nga ia soa ia ka vale Mr Pineng fa ia ka vale nga wa ma ia ale ave timinga wa le pisi tela wala sali tele ta vale foi na vai timi ia mo yan soal pala au ia le so aspa mo ele la vesta ia na fo I vai Jamie longona le ngang faftai tele o talu sanga molia te mantua tele
o perfeita ma au fai evangelia na whiwa ina vai teimi sa au whale au teia o le ta inga lava o me ma sani le ekali se tam whai lava ai me puti atu o langa ina ia ngalu lue muli atu so foi la titi la utala i tua o ma tua e kale si o mama tua o mama lo tu o mama e lo tu me le faka sai sa mo ia o ia foi nei lupe whaalele o a inga ma a yuso ma tua ngani o whaingalwe nei nei tau tua le tua lon whina ngalu numa e kale sia ia ai o mai nei ia o lotu pati ia e le ala lai o lotu ia ai o mai a inga mai sa mo ia wa ei fo ia tu lang fa pena e tala noa mai ai lava ia le mwhai lava na tua ali o fo lalo mfalo ngwa tu ma tu e la tu tala mai la tu fo tau tu e tatu e kale sia ai le swing fo le langa nei e ma tu nei na fili lava o le falsa lava ia o le mo wai le tu o me tau le na ia mal tau fai lava il me la tala wa le sta vale ia o le falsa lava la tala ane ia sa vale ia ia na lava temi tasi vai fitu le vai wa ma tua foi tameti o to tolu na tameti tau sanga i lua afe ai mala ulia lo ma tau ele Habitat for Humanity o lopo lausi la fia telio ta tole por kalame le Habitat for Humanity is a non-government funded organization, is a kind of a charity foundation organization sa mawal macho wa noa e mawal macho fale whawal macho fale e ia au nanga ia whaftai fu na vai temi e mau mai o tala fia ngai le macho a telo te mechi le wai ai ia ne la vai ngaluenga ia o kilingi sa fai se alma kilingi a alusio to lu kilingi po ia no fuma jo mita mechi o walu tai au faisa ngaluenga po bakery po sia ia tele la ngaluenga sa fa na vai temi ngaluenga ia va veino sa fu il fale ia mo se malo lo sa mai fa ngaluenga ia po atu ia na uma tapinanga sa ta mo faila vai e awaine i lo fia tele fa fita o lo langa asa tu maula fo ili lo tu ma pipi tau awa tu ia inga tingala vele tele o fala velave yo listemi wa yo listemi fa mulmole o le lava le uti fa so ya alo yelna ai le mfaila va ona tu lo tu lo fa me no ta ya tu ya tu pulema ati ya elena yo tatu ai ngale ngataine ya misi la vai sa mo ya ol macho fale la na vai temi ina o fale le luafi o te au le o fale peo o te mau se whamanuianga sili peo o te vai e fōlinga vai o whamanuianga mai le tua na talo le o ai tele lavo temi vara ai i whamanuianga pe a maual whalawa ma le patai le aso i a whaftai le tua ina maual fale te whaatumulia loto il fia ma le vi ingo le tua wai ia sia ni o mato ai ngai na vai temi mau ni fale no foma fale moto io ia ai mese o si fale foula fale ana fau mo mato ia na faila ve ma well plan po fia potu e man na wai ia ma le foi la ma fau ngai na tei ma fau tele potu ai la iti ai male ngalo ele la iti e peta meti o na tutupu te tele tanga ia o na fo ile sona mbawa mai ai fo na sauninga manata penanga fa ftai le tua sosoani tele na ya inga ma wona ma wai fo ina vai temi na fo sosoani ma le au nanga Habitat for Humanity ya molia tua fo il fa ftai tele na fo po ai lavo fa funfunga mai le tula sa tongi se ma fa mai mau se afu na vai temi sosoani ai le tuolo tawi fa ftai tele na fo vai temi ya tu fi na wa fo in macho ai ngese sis yo no fo tu langa fa lupe le atu ya ma fai fo le on fa tu spa ia tam fai la vai
tului le mafau i le winga fa le tua ia ai mai se lava tau singa ma tua mai ngai sa mo ia fa lungu mai o ia se swinga le man alu i lumbol o soifuanga ai ile yo i foi le lua fe maleiva tau sanga na o e tolu ngaluenga o fai taluenga po manava mai po malolo te alu li singa luenga au fa pena foi il macho ai ngolo fai lava me ui lava o leo fai le fali ai falo tele lava me fai me chochongi yo o tele lava o manui o tele foi yo responsibility ma tiuti ta wafi yo il macho foi o soifua yo le tupulia foi na o le falangolango mai o ainga macho ma e me si foi e kalesia ma me fai tiuti fai ia ma chile la foi ona malo si lotu mana na we sa ili se sila sanga si le olanga lo afela maleva io fai lo la feelinga e tialo lo fai la onga fa foma au to fala na ma fa na to tene mal jam lo afela maleva io au pewa fai pe lima na ono tau sanga talo na matsal tato por kalamele Bachelor of Nursing Pacific i Vitireia ia pe foi o le sina men fa atupuli e lo na le faila onga awa mo ia foi le wenu silama fe o lolo nyan ia ai e pala ai ape atu ilu mo tanga tsam tau tala ilu mo o lautele ano fa lo faila onga na alo lo tole no fa no petele le sosoani male mal support fa Pacifica ia ia apalai le aunga ia ona foi na o atu ai na e aunga la o matu ka mai ti o kolisi le se fa na matu ia la aunga la ia pepe la o kindergarten ia tele foi il feso wa ingole o langa na ia na vai taimbi na o a mata foi ona sui le tilo male va ai fa itiute ia o malama foi isi o mau mai foi se malama ia o onga isi tiute au na fai ia ma fo wai fo ile ma fo mal malo si e fina o pe ni sila sama ia na fa pena fo iona tu fo i inga tapua ia mai linga luenga tapua ia mai la onga ia tu fo i kali si tapua ia mai linga luenga o na lava le tiute sa fai ia e o fo ina vai te mi ma tu fo mama tu ma si ma inga ia tama fo ina vai te mi mai ia fo ia e fo le lua fes futas o palu famelo tina e vil mesit lo ma tu sa mo yo o tele lava fai fo si vai so swani mai tau singo to ina ia to chicha mala o ai pe alu mai ta to we vai nei ia so swani le tau singo lu fa mala ia saulo solo mai lo si mai lo nei malo lo mai ai ma to lo afela se fulu o nale tau sangai o la o ma tau wa nei foi la na o ma tu tau siala ia le ma ia of su ia ingole o langa wa ai ma tu temina wa ma tu le o tu sa fo ile ma lo si o o ma fa ma destino e mese la valtino ana o mai la o na o atu o mai via tau si atu fo ia la o manula na vai tele o challenge lo tau sangai una la o ngai fo su tama tau si to titile uma sema le sema to titile sema sina mo tele o so to lo ile ambulance really ambulance na o mi so a visto ina mese la val malulu ia tainane la vole no mai mo se mapu ia wa yali mai ai maltele o isi ma fa vita o le ma ia io tele au taimi e vili ele ambulance e faisi umio fa atali ia au lisi foi vai taimi io wole fa atali le ambulance o sa o atai awai ele ia lava se taimi e misi ai se so swani ai pau na lo na lave ale tuangia o le lai sta vale io il fatu ai na o sto ina tal falma ia pe o le ma ti fai ngaluenga uma ma o nga ia le se si il falna la o ale foi na mai fia ma o so swani ia ai le fai la man tu ai foi tu te fai ta to nei
Ia, nei ua lama na maliwa isto ina nei il fai unga lua fesifulua. Ia, pei e maliwa isto tamal temi na lo tau sangai. Ola umai mua na a lele i ule a onga. I tono on mawhale. Maliwa isto tamai tono on mawhale. Tau whai lava e whaile CPR temi na oswela na hara teki li whale a ilo tina tau whatua toa atu fo isto tina ua wa panic fo ina vai temi a wala ngona lava lona loto vai. Ia, a o ta fo ina temi tau taingan lava o lea onga. A o pe lava teni fo mai fo ina lua leva na pasi mal ngai o inga mal tau toa le whai wa na o au le whale mala ua. Mahali o naso, ia toi ta ia ila ngona mo manatu. Le sa ta pena o vai aso nei, vai aso lumana ia le suenga whai o tau sanga. A leo wha pia merto ina. Ia, whina ngalo ai o le atua le se ua. Da foi dai mina ua lo fia i fo ina wha fitau lima. Male wala awa le atua ia. Na whatau nu a me au na whatau nu o moli. Alo whaanga ia inga moli tino i Samoa wa mea lo whaatangi mei e a inga ma. Male whanau mātutua. Ia, whai fo le suenga. Fai a foi maloi mata. Fai foi maloto. Faftai le atua. A vesto atasi atu isto atele. Ai olo iai foi lana au tau o mo nza pina ina e. Fa au au fai ngamalanga. Pe ultina mal tamal a inga mal whanau. Ia manisi foi o usoma. O wo maasani wa. Ta pina ina e na vai taimi. Ia. La uda savalinga. O filfili e fa matala. Ina ia fa au ia ta tal no anga le aso nei. Ia. Malo fa ftai ali te esel mana ia o le falam lave atua. Ona mana ia fo i le suinga le falongo. Wa ama tau le tele o le nei vai tau o lo mo mian tanga ta fainga venga i tono soifua maloloina tau soifua fo mai. Ai e falongo atu fo i. E o lo tau mawhai e tau wānau ni se tātou alum whānau Samoa Pasifika i to tono nei fo i au nanga mo mia lava. O le whanongalong fo i lai lau oe tala o lau muli maulo soifuanga. Mai le amatanga le whainga tā. Le wai o mai se tō langa mausa li lau au nanga o lele i o atu i eile ato anga le whaamatalanga. Ai wha au Sofia i fo i ele ngā tō whanau a o mātua fo i mwhental tanoi whanau. Mana ia si au nanga le vai. E pe whainga tā mai la matanga. Ai e yelo na tau nuunga le le tau anunganga. Ai se i vai tā tanoanga i se pese. Ia ona tā toi fo i mai lea wha awau le tā tanoanga li tia malo la whaftai. Tai.
Everybody on the floor ready? Yeah. Oh, yeah. Okay, Yeah, okay. we gonna do this. Let's do this. Come on. Ia toi whaamalo atu nei vaenga o le tātou pokalame si ufonga la mua ma le soifua maloloina pe ona o tau silafia ia lo o talatano atu ma le sunga ia li tia Gibson ia o stasi fo i o tau soifua o lo o ngalue fo i tutonu o le soifua maloloina pe ona o tau a whaafonga mai la matanga le talanoanga ia me se fo i tutonu pulenga whaafalmai Wellington e porirua whaatase fo i Malahat Valley. E se mana i o le whaalongolonga tui lau talanoa li tia mai le talo lo soifuanga. Wa e se fo il nei taa o wal tele lava e talanoa i mta upo vaenga mau o nanga ese. E pe o le ema ta watu i le whangasolonga mai o le talo lo soifuanga i le whainga tā i le amatanga. Ai i tau mawhai lava i a tini a le wha moe le sa ili ai. Ia wa vaenga o malawa le a fi tono soifua maloloina i lona atoanga, o le whai o le mawhauwhau, o le anganga, o le tino, pe a whaanongolonga atu i ai. Pe e mana iwa lava lale a atu pe whaawau mai le vaenga le nei ai. Ia se i o lava le taimi e o inisi vaenga tāua o le tifita uama, fia i lo fo i lau tautua pe o nei ai le soifua maloloina, whaamole li tia. Ia whawhitai. Ia ioi, whaawau ai tuai nā le tātala. O filifili la e whaatalatala nua atu whaapenale tā whaatalatanoanga le nei asu. Ia ona o le lawe tau te o lai le soifuanga o le whaingatā o le olanga i le o alo ai lava se tasi. Mai le nā lava i taimi pe ona mai e nei. Tasi iwa tolu e o mai lava nei vai taimi. Le o whaingaluenga, sifulu mo ntupo whaingaluenga. O whawhita auli lava i o lo whaalongoina pea ma wa aia pea i tonu o le au nanga tiu te whai i le ngata i tonu a inga, tonu ngaluenga, i tonu mawhitanga, ia tonu lava o whaalapo tutonga. I le o alo ai lava tele o whawhita auli nei o tātou tangata, i le ngata ina tau ave lava nei tiu te uma ma le loto finau. Ia o le taimi fo e mawai le fia ma mawai marosi. Ia o le taimi fo e lo fia i fo i whawhitau. A lo ngalulu e lava. O lo whai e lava tiu te. Ia ne lava la whawhitau li uma e tate whaalongolongo atu ia i taimi sa ili sosoani e tuaina i o tātou tangata. Wa lai ona o filifili e whaataltala nua whaapea, vaenga o tātou whaataltala noanga ni aso. Tele o taimi e mawhatia aina i o tātou wainga i whaafitauli o le tino malmai. Ele na o le tino, ona o le tele o whaafitauli o le mawhauwhau. Ia pe o le wha lo fia fo i whaafitauli o le olanga nei, masani i tātou. Le sisi e mawhai ona whaatusa-tusalia te tasi malanga i le siwhainga malanga. E se umalawa o tātou savalinga. Tātou savalia lava le ala i tasi. O le ala o le file e mul taimi, o le seasons of life. O lo iai lava le tau o le timunga, ia ma le taimi o le laufie, taimi o le malulu, ia ma le taimi o le vivela ma le asa o le la. Io iai fo i nava i taimi. Ia langona ma natu i le tino le tangata e whaasoa mai le atua. E whinau ai pea ma ngalu e ina ai pea le soifuanga nei. Ina ia ati na e ma le manmalo. Ia o le taimi lana na e alai ona o loto tele pea e tau mawhaili tiu te tau ave. Ona o fo i mai ai tele o nasa vadinga. Tele fo i o nala, whaingata. Ia sa uia fo i mo ni a mali whaingata. A sa taita i ale mawhauwhau mua al mawhauwhau le lei, mawhauwhau i mea sili. Tai nani lava e tele ina lo fia, ia sa whetawhea i fo i tawheanga. A sa ea lava i maalu o lalo sa tau o Yesu. Ia mamau ai fo i le
whamalolonga mamawai fo ile si whaopoponga malo si tau ave stiu te whai. Le Jamie o whaingaluenga, vai Jamie ne o whaingaluenga i tatou tautua ino tatou tangata Pasifika. Te leo whawhita au le whawhia ngai ni tatou tangata o le mea lava e tasi. Le mwhai on sao atu tinama tina i le appointment ona ua le sisi whale vai la ua le whaingaluenga o matatou. Ia le sina whawhita au li tati alofa mai lava iai fia au. Fia nau mai mau se soani ai ia pe le swa fita au li na la ua lava fo i la fale le ni tamaiti o la fo i o mamau a inge ia manu o iai ia o peita ita o le a inga il fal mai ia o na se fa fifianga sili fo i lo loto o le vaenga na ele tatou osinga fea ngainga ia tatou vā fea loa i mau tatou tangata i tonu o ngaluenga. Ina ia maua le whaatuatuanga ma le talitonunga a wāti u te whai. Ia ina ia le ngata i tonu o mai whaali tino. Ai ia i sisi au ngā i tō atu i tonu o me tonu le ainga. Ia i le teimi e le mawhai e ona o fisosoani pe maua se loto ngau tiu te whai. Ona tu la fono foi ma whatapula o ngaruenga. Iai, we know rules and protocols, but iai lava loto tele au mai le tua e tau mawhai e se au wala ina ia ngarue ina aina ia pia whai foi sautina e le eska sita pepe ia tinga lava loto fia o te ngia ma loto fia whatu ko titinga ia ai lava wa foi mai ai pina young mam ele fai ngofie o tele ala o Jamie o te ta jua lo ta ofi reflect on my journey and be a bit more merciful and graceful ile au o tawina ma le fautuaina ia ma le faaso fo yo tuti au na fai lai fo Jamie fe ngai ai ma fa fita au le ainga ai ua fa le lava le fa sua ia e tamu fai lava i se awala e mau al soani ia lava au nanga e pe on tatou masani e nei vai Jamie social services ko neti fa atasi ai pe ona o tala tele o na au nanga sa ma apa ia o tau ati na telefone na lo ia lava Jamie nei o tele atu foi ia se whamanatu atu fo i nai o tatou a inga ma tatou whaalungu whafonga anga ni tai au. Iai lava au nanga e tatou fiso tai ai maua mai lava i lau nurse le whale mai lau fiso soani na o mātou tiu te umana e au fia whaatasi ai i le au nanga e le ngata i le whaamtatalaina o whala au po o tonga fitinga o mai o le tino whaamanino le whaamatalanga le fō mai saina po le fō mai intia po le ina ia manino le whaasamoa ina o nangana ia ai maua fo ia le langona olo i ai lava sosoani le ngata i tonu i o lau lava na whaatumtumunga o lo tau fila o nanga talo o nanga lua i le tiuti. Ina ia manino leo na i o tatou tangata Samoa i o lato mai i le ngangana. Ile o lo mita fo ina e wha tautalangia pia i lo ngutu ma lo mawhauwhau le ngangana. O lava ne i ngalo o lo mana o mia lava fo i na i o tatou whanau witi le manino lelei e onge upu ai lo loto i o upu to e oa fo i upu e manino ai fo i le whafonga mamalia e le loto o dinama le tama matua ia po ai lava mana o mia le sosoani ono le ngangana manino lelei te le lava lana o tiute i tono lau ngaluenga tele lava o tamata i mali i fō mai, tausi mai ma tau te ngā lulu e whaatasi pe ona lau silafia. Ia o tangata mai whafo, tangata anu ese. Ia mana o mia lava nei o tātou tangata Pasifika. Mese lava e tātou lava tangata anu. Se whaaliriu upu. Ia o Jamie lava fo il nā e whao ngai fo i nā tiute. E le ngatai i te tonu le whale mai. Ia o whisoswani atu i a inga.
ia whaatala atu iai. Ile o mawhai lava e ona tu na tiute. Mai whaata waina lava o ngangana. I tātou tū maanga māsani, i ele mawhai fo i ona ave esil na, whai fo i wa sila fia e se tina po e se tamau, le se tau tala atu, se se fo mai po se si wale malia elo na loto ia o te wha malia atu fo ia, ai, lo iai lava i mātou, tene ma tama fo mai Samoa, mawhai ona tū na wā, tau poi ma whaala i leia na, ba ina ia tātou ngā lulu e whātasi pia, maua pia lo tonga whitinga saonga le mu, maua pia fo e tātou le lo to tele e oe mai fo i tiute ma whi au ma ngā luenga whaia a tama teini fo mai e le malama i o tātou tū maanga ai meisela tātou ngangana. Ole mana i alvaenga le wea tā ua nei o le mo mi o le sosoani. Pe o le nganga mita na o tātou umalava. I le whanonga te tātou aloma tam whanau Samoa o le mawhai o na tau te tala i le ngangana. E sosoani la pia na e tā ua mai se lava i tōna whalma. Ia mai se lava i o tau wai tele ia to i ngā upo o hawhala au o le alea ngā le whala au. Ia o le matua to lofu ia mape vai lau e tā o le umi o le ngol whala au. E paul me fia manino le tanga sengas. Po le alea o ngai lo na tino. A tono vanga tā wala ia e o le mo mia ia tātou tanga tale soani le ala ia o tau tono le whalmai. Mo nisi o lo whafonga mai mo mia soani le anga e tai whalmai le tanga lua ili tia. Ia o le ia i tātou soani pe wana ia isi o safa tala no mua. Ia le fu mo tu soani o le ia le sunga ia li tia o le mawhai o na tā o na saunua le ngangana mwhana soani ia tātou. Ia mali to o tele la fo i o la tau o alam whanau Samoa lo o whai ana soani. O mwhaina e saunua fo i li si vaenga lea po o whaapea o nei tangata i o atu wai pia nei tā ua. Tele o isi tā tangata o whaingta o atu la tau e le o le whainga luenga nei a meise lawa i nei mātua. E le fo le whaamalmla mo tono le vaenga le whalma i o atu fasili ai. Se whaamule o te fia wa ai ali tia sau se i whaamatala mai vaenga ia. E le fo le whaamanino e le vaenga lea pia whaapea. Tai mo le whaafasili. Ia e tō tasi au, ai le whaapea na oa. Te le manoa i tātou alomu whanau le atunu o lo lau sia fo i le sila fia i le ngangana ma le malamala mai tū maanga. Ia ai o lau whautua, o le ia tātou lava ia au nanga ia whaingaluenga i tātou tiute nei, wha fō mai, tausi mai. Ia langona fo i tātou tele o teimi le mawhatia. Ia ai e langona lava lo to tele whainga luenga. Wala au tātou pipi tau au whaatasi. Tātou stay connected ma wha lau iloa mai nisi o whawhita au lio mana o mia. Elif so soani e tātou ngā lue whaatasi e ina ia fo ia ma whaititia nei whawhita au li e moni. Tele o teimi e wala au e mana o mia so soani e le whaali liwa ngangana. Wala au lava le interpreting. Ia te lo taimi e peo na sila fia. E le in tato upu wha Samoa e whaali liwa i upu wha fō mai. Ia ngana. Ia e wha matala tala. E wha matala tala pe o le awalfu. Ina lau wha matala tala. O le tala e mwhai o na malia i le loto le tamapol tina. Ia mbo o tangata fo i lo ngase. I le winga ma le a ano o le tiute ma le a ngaluenga. Ma le tonga fitinga o le a whai. Ia ulava la ngaluenga ma u tiute whai. E le ngata le na ia wha ngā fo i ata. Ia i ata e whaasino atu. Ia i le ia o tātou matamata lo le ata whai ngofia na sao le mawhau me lai. Le tau whamatala atu le fō mai. Te le lawa fo ila na o au penga i whao ngā. O ata, ia po o YouTube, me whapena i tai ngane au lai e whai mai le ngana pertani ia. O le matamata atu ia te whai ngofia i fo i o na whamatala tala. O le
vaenga le na yo tatou a inga e mana o mia so swani te lo Jamie ai le ni ni sisi mau ai le a wala ta vale pe no fai atu o tele lava o tatou au na ngai mau lava so swani te ni fo mai ai mana o mia lava lo fisili na o mia foi lo malala au atu ai ele tu ai le tiuti pe ona fai atu a famana tu tiuti au avele ngata i tonu fal mai fai ono macho pi tau au atu foi malongo atu tatou social service Pacific providers e ngā lulu e whaatasi ina ia fo ia ni whawhitauri ia pe mau atu ai foi se fisosoani ina ia awa lava ine i si sesi ai toso sesi tulo ia tatou tau fai manuia umai manuia wa mawhai ono tatou talisa paia. Ele o iti fo ele vava ai mai o le soifua malolo ina New Zealand ele New Zealand Health Government ele ia tatou tiu te fai e mana o mia ai fo ele tatou alulu e whaatasi e whaonga nei vai ngā tupe o nanga uma polokalame o whaatape naina pe o nevai Jamie tele o tatou health promotion e whai le wheua lata mai le piniki licious ele mwhai o na tua tiu te ma vaenga uma na tape naina New Zealand Health o tatou lava tiu te ia patino lava mo tatou tangata Pasifika whai au tau silasila e mawhafonga e tatou whaasalaunga na ia a wheane iai lo iai tatou au nanga Pasifika mwhai ona whawhai ngufi ai nisi vaenga o e mana o mia sef sosuani ia matani i fo nisi au fesili lo ma whaonga wanoa. Tātou manatu i seo tātou atunu. Ele whaatos salia nei a wanoa wa tātou mawai nei atunu. Ia ai tātou whaonga le fu ia tele laval whaatawa lo mai nei o tātou tangata. Ai paulo meo tātou e whaonga ma fesili. Se tātou alwanga na whanonga tuliti o fesili ai e mawale fisosoani. Ia e tā ua fo i vaenga ia na whaalonga tua e tā ua pe i le tala noanga. Mai le amtanga, o lo ono sai, o le whaalonga ti ngā, le ua tini al whaamoe moe. Ia le ua manuia. Ia le fo i la ua whaasoa atu le nā sosoani e lo ua mwhaiona e mau. Ina i mwhaiona manuia o tātou tangata. Pe o se whaosfianga lea mo o lava ia, mal whaafonga mai nei mātua, ia o nei ainga, mai seo nei whanau. Ia whai o fia ngā e waile tusa uma me mana o i tangata mau lato to mai o lo iai. A whai o lo iai lava sina ia nei whanau o wapi, pe au te fia fō mai, pe au te fia tau soifua. Ia, lava no le taltanoa i le sa mana i o tanoa al sunga ali tia, ia mai lato fo soifua malolo ina. Ia vai, e whainta e tini, e tau nuua. Ona la sai mai sai fa mo foi le tu ai lau fai ngā malanga li tia moni e ta ua tele fa tal no nga le vai nga le tatou tau watina e no tatou fai ngā ruenga Pasifika fa tai o toi pa e lau sa no nga savelina i ol fa tum munga lava fo il na o le au nanga ina ia fa so lo tatou poto mal mai fa so tatou tiuti ia ele foi se tu fa ma ngai sona to mai sona iloa ai ole tu lava cha imbu ai me uma lava pe on cha cho tonu ai ole health model lo ma cho fa ngai nel Jamie nei fono fale model mo le lau silafia it encompasses all of that ia pe au poto ina uma ina fa tu langa cha ua tele e fa o penga ina ai tiute ma ngaluenga fai o fa mua lava le tu me uma ele me fai lava ona esele nganga tapua i tangata your spiritual life o lo taltonunga le i lau lava ta inga o lo soifuola fa pena fo ila il tino mal ma fau ia e me se fo yo tato si o manga
le mawhai ona vai isia. A o Jamie o fia ai, o Sofia ai whawhitauli pe lo fia ai. Ia tātou mantua, pe ona mai le tua le fia. Whapena foi ona ia whaasoa mai manatu whaasoa celebrate ai le fia. A o foi la le Jamie o le whanua noa pe lo fia ai whaingata. E whaasoa mai foi le tua, la ngona mata ofi. Fia ngai ai foi mai a whawhitauli. All things come from God, good and bad. Ai le mwhai fo ona tātou nofo ai pia whai ua langona se langona manatu e fia whaasoa, se me fia whaasao o le ngang fo ili nai alai ona sa wānau atu. Mana o mia lava tātou whaatuk te leina o tātou au nanga whaamole whaatalo atu ai anu mwhanau ai mai se lawe mātua. Tele na yo tātou mātutua wai ai. Ie leise si tau aveina ngaluenga pia uti le au tau. A o tātou ngaluenga fo e whai whātasi. Ele ngata i tonu soifua maloloinga. Ia o tonu fo ele a o tau wina o soifua maloloinga. Whale a onga health ele se o le po soifua maloloinga. Ele o se ngaluenga e mawhai e se vaenga to atasi o na whai ulo pi tau au atu lava i el tele o au nanga i o tātou tiu te whai tonu le whalemai. Pe ona vai atu e lava social services o le spiritual health e le mwhai ona vai e se ina ia e tu whātasi lava o le mātou talitonunga lava na i tiu te whai tele o taimi te langona o whalau tele lau tau tala o talsia o talitonunga le iai o le lava le taimi e whautua ina i tātou tiu te whai ia ma whawhia ngai e fo i ngaluenga e mombo lava ta whaftai le tua le taimi ma le taimi ia na whamau lalo foi la ia loto i sitiu te ua se po se upo asasi se me ua lave e lo lotu maro ma fau lau tanga i mai ma lau whaafonga mai tiu te mau au nanga ia e titi fo il whanau e lava tia fo ia onu sa le tātou ngalulu e whaatasi fisosoani e whautua ina o tau mwhai e pia e fisosoani tātou tangata te wa aima le alofa na i o tātou a inga i le whainga o le soifuanga o iai i le to i se mi o tau mwhie ia e whaafitai le tua e pule te tele ona manuia tātou tofu sia o mai lo tele ia tātou fisosoani tele le au nanga o mana whaatati el malo pe ono whai atu ai tātou lava le au whaingaluenga ma le whaamole ia mantua fo i tātou ia ele tutusa o maaso ele tutusa o mofo i tangata ma la tau sa valinga e fo i sau teimi whaamau e pipita o awa tua i se uso po se tuangane, po se tama, po se tinao, mana o mia se talo, po mana o mia se upu malu, po se ata foi ma se folinga fia. Ia o nā lavolo a wala tua ili wha malolonga le tua, ia iau tiute mo ngaluenga tau ave, o lesi meo te fia mana a whamanatu a tili pia i tātou tama mātutua ia ma tama i ti foi. O le te inga lava lea o tātou a inga e mai ia iulo tātou a inga pe ona tātou lausila fia. A malolosia tama o le a inga malotu tele ma whinau ma atua le tino ele ngatala le tino a le mawhauwhau. Pena foi ona tau sa fia tina ma fia ma loto tele e fi nau i whainga tau li o langa wai ese tiute ese fo inga ruenga ma ia tiute tau ona whai li tama ma li tina e wha ma losi au atu i tama ai le mesela vai tama o lawa mata on tau atia e a inga ia fi nau ma loto tele ele pongisa i pele ala ele malulu ina i foi le winter ia taimi uma tele season o langa e whaingo fia e apa atu iai mana o mila so swani tala noa ai aone i tu umis whawhita auli e tu poise mai tele tu lo ai tato whasoa ai tala noa ai
mantua nei o tātou aloiti, e leiso lātou leo, o la tātou lava mātua, o le whaipea ma leo, ma awe whi au, o nei o tātou whanau witi, ia saunga le mū lātou, ma mawhana le le i tau ese o le tau sanga e whianga iei ma a o onga, ia ai meise foi i tono le ainga, ia le lei fale ma me no fuai le si lava na mea, awane i no fuai a fai o no forensi fale a vai a tue lei, lo o iai tato o nanga mi fai una tato ngalulu e whaatasi ia fale leia. We all deserve to be in warm and safe houses. Ia, whapenai on tatou manatua o whanau, i le ei lava ni leo whanau o tatou lava mātua, whai a whilwhilinga mo i lātou. A wale saunga le mbu, ia ma leo la soifua maloloina. Ia wale whaatuntumunga ia, i te ua o whaapito lau tau tala, tina lava e tau taia le tele o whaiva o la inga tau singa. Ia mau fo ilo tele tina, yo tiu te tau ave, o foi nei whaangalo e lo tele o uso ma o aunties, ma o grand aunties o wo, e pipi tau awa tiai, tātou tina e tele lava o teimi e pisi, ai ele mwhai ai ona e whaangalo ina oe, you are number one, you are precious, look after yourselves, mums, sisters, yeah, sisi, so tau awa tuna nei tula. Ia, malo lava whaafatai lava le tia. Ia e talutonu ia ua tele lava le nei whi au tau longolongo mwhena momoli atu mo le malo lau whaafonga. Ai mai se toi whaatahau laola ia ma toi whaasfia i le nganga i fifia ngalue mau auna. Ia mai se fo i le nganga visosoani mōna i o tātou tangata. Whaafatai tele mo le talanoanga nei tai au. Ia ona o le taimi ia tona i sau noanga whaato wha mai le malo lau whaafonga. Ia ona wha mai ai leo ta noang. Ai whaafatai fo ina iuso ia mo le silafia lau whaafonga o le ia le sunga ia Rose ni Marota. Ia ma Ivana Pereira. Ia o leo loo mātou tono le potu whasalalau. O loo langolango fo i mai fo le visosoani. Ia o la ua fo i leo loo whaatulanga ina. Ia le whaangasolonga o tātou po kalamera soifua maloloina. Leo loo au mai le lisi o i lātou e mai whaatala noa. Ia avea fo i nea wanoa e mo le whaafatai te le lava. Ia i la ua leo loo ngā lue whaatasi ma tātou le teo mo le nei fo i au nanga. Ia ai li tia, ia sau noang whai u i ona tā. Whaato whai lea mo nei taimi o le tai au. Ia, nei jelis tau tarso o e leopa ti ngatalina e le ai whaafatai tele atu lava. E langona lava le whaatau waa ai whaafatai le tuamelo tele. Whaafatai tele mo le avanoa. Sa mo nei tu la o la lau whaafonga. Ia o nei otonga pupu na o ni manatu man tau fitiu te tau ave o whai. Lei fo i se... me ua ngalo pe ese me o pa u ia po o se tala foi o papa i lau whaafonga anga nei tai au whaafatai tele lava mo lo whai tama au lava ne i ngalo foi o na tapua ia mai o mātou whaiva matiu te whai o mātou ngaluenga o whianga iai na o mia lo tau talo wha mole ia wha maa ngalo foi se upo wa se ma se sala i le ngangana i nei i lau whaafonga anga nei tai au ia whale peo le atua i o tau loto mo tau finangalo ia ai manu te leina tātou aso so i fua ia ia whaafatai manuia fo i ngāluenga o whianga iai ma o tau so nei fo i mai aso ia ma ngāluenga o mo tutoi tātou pukalame nā lau whaafonga tue mau fo le whaapoponga o le isa tātou pukalame so i fua maloloina ia isa taimo nei vai aso ai mo le taimi nei mātou te whaatou whaasoifua le malo lau whaafonga. If
malo whaalolo whafonga ngale tunu i le nei tai au. O le fisu ingo tato por kalame o el tato malo whalongi e tai au nei. O le susunga le ia mura tuila epa. Stasi fo i o tinao le tunu o tele nga lua i whaasala launga nei New Zealand. Ia sa whirai mo mua ma le sunga ia mura i le tausanga i lua fesifu maliva. Au tau whali tato polo keti sa ili malo. Ia o leo matatano mani fo sau se tala no tato le tio e whaasoa atu lana ngā ruenga. Wa o ia o le manager se tasi o pule i le Radio New Zealand o va aia por kalame Pasifika. Talofa, malola va soifua mora ni tai au? Talofa lava malofa i le soifua. Whawhatai fo i tele lava i le avanoa i le ne aso. Le ai wa taumo no mea na sau se tato tano i lo watinu. Walewa na e ngalua i nei New Zealand e tautua fo i le tio tele New Zealand, le Radio New Zealand. Ia mo tangata Pasifika. Ia e pide i loa e to tele lo tato o whaafonga lo. Ia tangata Samoa te tonu o le Radio New Zealand whaafoia ngā luenga. So I think it's good for Lilo e tau tata tano le Samoa Capital Radio. Mange foi. O le tato por kalame la matata no ngana i lua. Tele whaapalangi ia matau mwhai e watu i si vaenga. Ai mani e foi se i tata no ia Mura ni e foi tangata. I think the listeners will say, who is this lady Mura? Tell our listeners about yourself. Wale foi inga o whainga luenga i RNZ. Wa koiki ki a kolole ke kolo se fulu kausanga ringa whainga luenga oa ise mainly le RNZ Pacific, but whainga luenga fo ia o le bulletins desk for Radio New Zealand. Whai fo ila unga luenga i le sound engineering i Radio New Zealand as well. So would you know, ko kele departments RNZ linga whainga luenga i au. So you're an all-rounder. 30 years you cover just about all that. E mange fo le gaming e ka kaunga multi-skill, you know, ale le journalist, you know, e ko kele si me whai digital, social media now, le gaming ele, you know, o aso, you know, whatever, le kasiaringa luenga le whai le tanata i te tono i le radio, but gaming e ka kaunga loa le tanata e whai le digital, whai radio, whai fo I social media, you know, very popular fo I tangata Pasifika, ma, you know, e meanga you know, really important bea ma aloses, you know, bea so assessing luenga fo you know, manga o mea employers, you know, le journalists, le multi-skilled. Sa o le o whaftai wa e mai le vaenga na o le mato officer, wa e vai mai, na le pauai o tangata. So everybody is multi-skilled, you need to do so many things all at once. E le peo si officer, e le producer, e is tangata e tua mai e researchers, e ko news reporters from the Pacific, e o e stata le team. Yeah, and bianga is ile wa le tio New Zealand, well funded by the government. So there's plenty of resources. I sa lo some no. Ma ne lo ta fa ya u manga luenga tono se officer. So se me ala te ia e me fai ona e contribute wa voi la lo si lo fia. E pei fo i le Pacific, pia, you know, tato vai you know, journalists e le region, you know, e ko kele fo I la tato e loa, you know, digital, radio interviewing, producing, you know, because e like titi la to officer, e le lava fo I resources, so, you know, e kakau fo I la to e learn, you know, I see, you know, departments, kukongo la ko organization as well. Ai tatire I malanga loa. After I loa life si tangata, e te tanu whai loa mai po feeling no o sa moe I moe sa wai moe mane fo I whai sautala I lo tangata po haina I o tua ia mani o fio angai sa moe. Whaftai lava fo I le awanoa. So o lo te mau, so mai le anu o le pā, alipata, ma whale a lili, wale ainga lo tina, o loto anu o masa anapu. Malo. Wai kula wa tula e palo whai o ai ko te ainga malto ina leo tula e pale mi. Ole ainga lo te mau o tula e po I male whati alofa.
Kalo fai, malo, ia wa o le vanga sa o e anu la fi me o me pala ni tango sa o ye. Kau sa ka ko nga luengi si fongo la mo. Te le ale skills nga ya o ya nga fo nei mo le nga ilu mo le tiol nei. Malo le la mo wa tu pe mo le tools fu tau sanga nga lue il broadcasting Lo ina na sa nei fa fena e nga I o mo. What made you decide to on the broadcasting journey? What for if you fear it to see, a writing, if you fear o le temilinga o le kolisi, ma isi tangata for lo o whaia o ngai, if you fear it to see writing books, for my for be manawa o alu, le journalism, le career journalism, and maka nga kemian, yeah. So, was suya la journalism mai aso lai lo aso nei o aso lai kero mo lau api vo le tustu ze ani wa mo lau mo pal vo lai ki vo ia masini pu e ia me le pe o aso lai alu e kau avela ato pa vo le ma nei I share now the experience it termina le different phases of journalism in terms of the technology that was used share for mtatangat le gaming the old days, pealo se interview tangata ave le cassette. E ko le tape recorder, ma le plug in le speaker, and then press record, and go ave le office, and then download it, play the cassette, record to reel. I think the gaming were really fang or fear be alu kangaka interview sesi, avelo telefongi, and then fail interview, ma fai for inga email, email address, le audio, and then download it and edit, edit. If it's so much more faster, the gaming and it's makes it easier also. I think fang or fear be journalists not only in New Zealand but also in the Pacific region. As long as someone has a cell phone, record video, ma fai fo inga record video le asako ngai le ngalua o le celebrations lenga fai le pai ho o toke lau. Lenga ye fo performances, so kanga avelo ke le fongi po aka post the social media, fai for the video, edit the video, edit the phone, and then upload into social media. It's all, gaming a really quick, it's just like, it's really, I think it makes, before, it makes it an even playing field now, like gaming with cell phones. Before you needed so many resources, failure editing, specialist skills, yes, and also equipment. You needed, the gaming lever. You needed a reel to reel, like with a big tape recorder, a failure editing. But gaming, you can just edit anything on your phone. And then you send it through to your editor, and then whereas and it's cheaper too. I think it's more fair, that anyone, as long as someone has a cell phone, they can then really go out and fail interviews, put aka, video, edit for telefongi, ma fire through the editor. When I first joined Samoa Capital Radio, I went and stood at the door of the studio. I couldn't see any computer in the room. And I thought myself, so they all do everything manually. So so if you have a request from City what happens? Yeah. Records, my records for eating Bear face a request, assissi. You add a loss so it's a record, linga ye room, got records are cooking. I think it also like really New Zealand. I can just imagine. But now everything is on a computer. So it's my thing of fear, but it really for bear young journalists, especially, just starting out, that
for them to remember ele rely solely on the cell phone, to think of other options, other avenues. If if your battery is dead, how are you going to get the story? You have to think of all the different, scenarios. Don't forget, the battery, don't forget your charger and all those things. Because, lenga ye lisi journalist, lenga so mai Vanuatu, a couple of years ago, and for me, really, leile internet, bea whaolanga program, ile main city. So, ngā luia, avelanga recorder, langa's telephone download, climb le a lunga le la ko ulanga le mafapea, and then bear then if I look the reception and my finger download send langa pokalame ile capital Port Vila, so ai nga ela pa ula me tu so te ma for consequences of action ma me te me tu ba le tu la. So your role at Radio New Zealand, you're a manager, and do you have a team? Iei mako team I lunga o Kilangi, 6 ongo journalists, ma iei fo I le team lei lalo I Wellingkongi 5. Right. Are there any Pacific amongst this number? 11? Si, iei fo I Samoa, Solomon Islands, Fiji as well, from Fiji. So I got mange for the mix, because o mako for ole Pacific, so easy, some of our team Konga for mawhainga, speak Tongan. Yes. Really important bea hype, when we think of hiring someone oleale, I'd say close to their culture, how malamalako language, and so very important. When was the Lantosanga na whaavai ile set up by the team le Pacific I Kongo Radio New Zealand? Oh, well, living Ian Johnston, maka le 1991. Okay. Yeah, le kemilinga. Yeah. So he set up ko Pacific team nga. Like kiki le kemi nga think nga le kolu ka. O I foi lengo si tene le o maliu le sa ye foi nga le Pacific team. Oh yeah, Elma. I met Elma ke mo so le tioma tala nola ia. Yeah. Nala I o le te va ia tu ape o le tasi iwa tasi na set up by the Pacific team le Radio New Zealand. O le 1992 na whaavai le tione. Oh. So it's a year after you got set up. Samoa Capital Radio was set up in May. Ole kemi whingalinga ye I broadcasting house. Na, yo tōle merena ye tōle parliament. Yo nganga amata tōle. Nung oko I Vivian Street. Na whaasalau mo na ye si whaatasile mal access radio in Vivian Street. And in 2020, the landlord keep coming to us and increasing the rent. And I called him one day, I said, hey, we're not your cash cow. We can't continue to pay you the money you're asking. We've got to walk out of here. And I whapea, I to mako, I said, why you need to set up a studio. Yes, I feel like end of the month. They don't like palang. Ola yele Wellington Access Radio. Mako fasal lomo. Because what's the mail? So that's how we managed to get out quickly. Mange for the officer. Well, we really love it here now. We're really in the community. Yeah, like for the community. Like for the parking. Now what's the feel? Me for na ye auto very hard to find the parking. Yeah, but pena for the me like yeah, fatala ele tu like ta si paka le tavale. Yeah, le uma ia le ia paka fa fo fangofie. To fangofie for the pole no for Roma because we have a regular every month. Yeah, le maula me to mo le watu itai a mo le traffic to ta foi le paka. Yeah, mo le parking fine. And then we feel lolo. We used to sa telena e fai mako cash for le mai mo coins. Na so nele ngai parking tangata e hotrope ia fi kupenga ve fai le paka sta. E wai tongta for the petrol. Yeah, mo le save for mo le petrol. So
Mana ia, so, if I feel na po e mai tau News mai Pasifika, e ine au sau te mil Pasifika. E iei fo i mako correspondence le i le Pasifika, e iei i American Samoa, Tonga, Fiji, Papua New Guinea, Northern Marianas, the Marshall Islands. How do you appoint these people? Do you work through a network of people you know? Pe a fo e intanga te ofa mai fia ngalua mo le Radio New Zealand. O isi ke mi fo e ko kele kangaka pe a mako reporters e cover se events in the region pe a fai se elections or se semele happen in the region, and then if ko ila ko mai si journalists if they fai ngaloa and then Facilia mga umako se correspondent, and then they email me, and then every day, e kangola ko la for my stories, from lengu o le whangalua ngai lako, and kangoa ko kongi for the journalists, they send my audio, isi gave me stories, lenga kusi lako, aka as well, so. So you have a formal contract with United as long as they send me their bank account details, and they send me, so then I know, then I send it, then I inform our finance department, if I le mga o kangaka le ngofo I Papua New Guinea, our new correspondent, happen, they just confirm that the account is theirs, and then that's makalo, and then they just love our stories, lenei, because mga ofo e RNZ a support, kangaka the local journalists as well. It's a whainga ka for ingo nga whainga luenga le region, ko kele for restrictions la ye si ngu and ele lava for ele kokongi. I know. So I have fair equipment. If so, Sonny, or do you help them with phone? If pea mga ola ko se equipment ko kele for imako correspondents or journalists already. If whainga luenga lako easy papers. Excuse me. Monica Miller, le whainga luenga American Samoa, whainga luenga South Seas Broadcasting. So ko kele mako correspondents or journalists. Some easy gave me mga away say voice recorder, but most of the time they lako equipment le whangalowe, le whaingo ilako ngalowenga. So I submit maile voice audio pe maile ngale text. It depends. OEC journalists or print journalists, some of our correspondents work in print, so they just send like a text story. Research journalists for like Monica Miller in American Samoa is sent for ile audio, kangia la for my audio, because elu for cover press events and or interviews they see kangaka as well. So got kele we kangia send my audio clips to us. Oilan ko correspondent di Samoa te minde. Ngai for in my correspondence autanga via tipi autanga via lepisi for tipi kere for email easy businesses and also Pacma singa for jo ita vengai ma ali. So kamo for send my stories mi Yamato as well. And in American Samoa we have also Fili Sangapolo Tele, we see an our correspondent. So yeah. O mātou lai mō mai mātou New South State mai disiri ina o tāsi Salam Sam. E whai ale studio. So we have a studio in Samoa on a Monday, Thursday evening. He broadcasts, we actually switch over and then he takes over from 1 to 3 in the afternoon. Broadcast and then he bring the local stuff from Samoa, which is good for the listeners. Busy for Samoa. And
So your Pacific News, they British, do you give them guidelines if I go newspaper pula la ko format nga mai le ia vai o to iske pe ala for my stories e for le mako le person le bulletin editor in the morning and kamo yesiaki ye for guidelines le RNZ editorial policies that they have, and of course we RNZ Pacific, broadcast the region, but we also adhere to the Broadcasting Standards Authority. So they're really important guidelines that we, as a media organisation, those are the words that we. Also, ne wo telephone misinformation ke wo se ti se ko news reporter wal me ngai fa tete fo ya. Ike o molo se tala lungo le Facebook saulo la to mal tala e lo le stala mun. Yes, so whainga ka fo e ko kele fo kanga le lungo Facebook, social media, fa pe la ko pe va ai la ko faile post, saole post, and but really important for media organizations that we are neutral when we are reporting, that bea kamusaka ngaka kusi se post ile Facebook ele aingi guidelines that bea lako kusi lako for us we have editorial guidelines, we have the Standards Authority, those are what we stick to. So when people the audience doesn't fa pe la ko sa le lo la ko sa aku ole lu tauna po le challenge na mo tato alu le atole news ai va ita le po le ale sa ole mele fa ite wo fa pe mo tanga se va le la se ole la news na mai me fo la na tata no amliti fa va ai me ia ko fo nga siaki ko kele fa ke mi so my emails go kong le mako email box o sesi le so lenga va ai mai sesi le olawa ko pole fa lava e for us we we fail a little reporter ka go for inga mo nga viliako to get the confirmation more to verify the story. If the story is not verified, then we can't run the risk of running the story. So verification is really important. And me for inga really important le mako whainga luenga maisi media in the region, because be akupo se mea e mawhai for mako really the local reporter, the local media organisation to get the confirmation, and then once we know it's true, then then e mawhai for inga publish the story. In your 30 years, e se taimina mao se tala na lulunga e mo mulele sa. E whainga ka, le lesi kei milenga whainga luenga au le Bulletin's Desk of Radio New Zealand, le overnight shift, nga vili mai se si, I think wa ke ale se fulu, nga whai mai o lawa malio David Longing, le kei mi whai lenga ye le whale mai, and for mai, Bobo Malio David Long go for inga cause publish run the story the radio on Radio New Zealand. I said no. So and then kangalua or vili le for fale mai vili le ainga to get the confirmation a ko for le 5 hours ikula try to ring, get confirmation, then then Maua Maile said yes, he's passed away, and then I ran the story. But so I miss mo maliu feng ta tele na fai o le matou policy se longa mele ainga fasela to fasi silanga la to maliu to fai la ia fa o fai ta to fasi silanga wa e lo se mea na ta to ite wa maule ta misi ainga e mo so fasela to fasi silanga la to maliu ia mo meu public figure like long le sa palimia I don't know it's so important as it makes us different from the people that post stuff for the social media is we check, we get verifications,
we make sure that the story is true before we publish and run it. Na o sa le tio na ele ma to po kala mena na foi na lo ma tu e mai usula to pese tal tal no. O fa no Malaysia so o fa a vil fa ma fan nga le ai nga o ma diultina. Ai vidi ma tanga to la nga se fa mai. Fa ye lo ma tu na la so i fo le. O pa lo la foi pese le. A o to mai fa si la nga fa pe o mai o to fa fi tanga te to pese. Ai o to mai fa si fa ma va ila le. O le mena e tupu pea so no so a ai le sia kia mela na ofisika toi ana e verify more information fa man you have to for you lo sitala Sa o le o le se va I foi se va te ta ma se peselen fa wa le ta no nga more Maya ole tau sala ai ole ya te oni tama e ole te ne ya tapa tapa e mase te polo la dona aha Isiva maya ole tau sala ai ole ya te oni tama e ole te ne ya tapa tapa Mas eu sei por uma dona Emana ia telefone vai E se tamai tai si vai vai Ai atu pa malo Mo fa ale fo mo ai ore po Emana ia telefone vai E se tamai tai si vai vai Ai atu pa malo Salala matata ai ule umota mata ai amata fa au wa ulu ai po ilema Setau salala matata ai ule umota mata ai amata fa au Toi fatalo fatu le fafonga le tino o ma fata si po fasalo te mine ma le songa ya mura tu le epa o ia o le manager polipule stasio pule ile Radio New Zealand ia o le litiole pitos e taulo ia inga i wanga reng fasalo New Zealand fatu pel malo New Zealand ia ma o ia va ia le vaenga mo Pacifica o le vaenga mo le samata no le afenga renga Pacifica i o tanga te fenga renga le vaenga ia to ono le afenga renga o kilani to lima mo lingi tone ia o le tanga Samoa Solomona o Fiti Tonga ia i lana afenga renga e to sfutasi la le afai na le foi sai ta o i moto Pacifica lo ia la to le ta la to foreign correspondence po correspondence o la tona le mai tala mai moto se o Pacifica le tata fa longo inisio temi on le Radio New Zealand e se temi fa pito o vatu e fa sala la wai e to tala ia mai le Pacific team Nei fa le mako program le Pacific Waves e ala fo le Nights program on RNZ National and rebroadcasts ile Pacifica ile stations el Marco relay stations ye for the partnerships le with relay stations in the Pacifica it was what's a relay station a relay station or say le for Marco news bulletins ile kaya and bear manga o se station in the Pacific if along a broadcast Marco news and then or we call them relay stations a for Marco relay stations
the Cook Islands, they're local stations, and we support the local stations, and they have they ask us for equipment sometimes, and that allows them to whaalongo the Mako programs. So from RNZ Pacific, and they take our news bulletins in the morning, and Pacific Waves as well, which is our current affairs program on the big stories in the Ile Pacifica. Ai whawhiala Samoa, e se ko Rachel Maseliti o Samoa. Yes, we do with Radio Polynesia, the Corey Kyle stations. Oh, yes. Ka whai lako Avanamako News in Samoa with Sabli Umalau. He's, I think I kiki kolo se funga kausanga, kolo se fulu kausanga lenga, ka wia failing news ng Samoa. Seuli Umalau, and they have fallen news in Cook Islands Māori. They have Mako News Bulletin Cook Islands Māori, and Solomon Islands Pidgin, and the French news. We also have news in French, because there's also Le Tahiti, New Caledonia, French Polynesia as well. They have Mako News Bulletin in Niue, Samoa, and Tonga too. E la se no te ta milo I Motor Pacifica ma meteo correspondence pe no I relay stations here. Yeah, se budget. If I car for it. What I will live down to see I need to get that. Being a manager, you should be out there. You see, for it came about conferences, the Pacific, for the conference in Solomon Islands, the Pacific News Association conference, for a journalist the region, or Miti Honiara and Solomon Islands. Pina. But I had the cold, so you couldn't go. I couldn't go, but I senior journalist from Solomon Islands, Ngaluia, yes, that's nice. It's important. Because it's really important to train young journalists, up and coming Pacific journalists, and to avoid options and to make the best of so then maybe TV or other options. It's really important to train. Malo, do you like every year or every second or third year, do you call all your people together and just give an overview of the if I for a Mako strategy meeting, so isi kemi for the correspondence at the end of every month the for our correspondence, and if I question why may lako, and and if anything changes or being COVID. COVID, whainga luenga for Mako o I le fale, ngā mawhai for inga broadcast Mako, isi kei ngā kangoa o record lo o news bulletin I lo o telefongi, and then email it. Le Mako pokalame call it automatic player, because isi kei me liaisesi le kukong le officer, so we slot and schedule and different. So I'm a whai for inga whai ngā le keimelinga ye COVID, a slot in our bulletin, so it come o record the bulletin, download it, and then via yangi audio or reports, and come up just edit the audio, and then I slot it in. But it's you have to do, the technology le wa somebody will physically have to go in. Lenga ye for it was quite good. The Radio New Zealand nga ye for the COVID team within the committee, so check in on siaki, the team, the staff, and good guidelines as well as we operate as well, because of course
RNZ as the public broadcaster, so count for it as an essential operation worker. So Well, the frequency life as a low auto Pacifico. It's a frequency. Okay. It depends because le for ikemi le ma losi le frequency isi kemi, but isi kemi for le finger kang pe tune in the atmosphere where the are. Yeah. So we used to broadcast along at 7:03 a.m. Available the access radio and the reach of the frequency is from Taupo to Christchurch. And it's and we were hoping to get that when they gave FM to Wellington Access Radio, but we never came to fruition. It's a shame because although it came out of COVID, my officially Ministry of Culture and Heritage, my facility might. Ang idea is improve if you had given us the 7:03 AM from where we reached Taupo to Christchurch, but because you didn't allow us to continue using it, now we're actually trying to get on social media but those are the type of thing they should have thought. Yeah, I think like came before COVID, I think or like came so new, different, the world never knew what was happening, So your news bulletin, if you put it on, is it daily that you put your news bulletin, and what happens after that? So ka marko for a upload le marko website as well, because I see for a station le mafainga ave live, because I for ilako bulletins. So go download and then go play isikemi. You need to sign an MOU. We need to sign an MOU with you so that we can use some of your news bulletins sometimes. Yeah, so. I've said to the team, if you look at the time effort they spend on producing a piece of but you used to replay it in night time and during the week, so that sometimes it takes you to produce a news bulletin. For your go upload le website, go bulletins. Not that present. Because now it's on social media, you can go and tell don't find along on the Facebook or YouTube. So the gaming yes for it's called archive. The archive. The mail le put the file bulletin on the website. The bulletin for the archive. So the gaming for the gaming le playing Marco or the 1 year anniversary Tonga. The eruption. So Marco for the archive system look, fat long for the stories lenga, fai the game lenga happen the eruption. The system be a long the website, only good archive, be a manga oko, alo for acres, maybe fai the anniversary or replay part of no mana for message level mo to go how you if I to news now. Only obviously New Zealand like automato we under the guideline on the Broadcasting Standards Authority. So one of the question is loinga fo ilai if malama oi to correspondence like for they need to try and amaya news adhere to the standards they need. Ko kele for imako correspondence the lako ngaluenga e for guidelines I lako ngaluenga. So le kemi lenga kanga ina bea send la for my story bea email sa story ya mako wa umanga broadcast or umanga publish the story I lunga I lako platforms. So le kemi lenga kanga I lako la for my ya mako wa umanga lula story I lako local radio station or I lako newspaper. So, for Marco, lei for already guidelines for our correspondence, le lako ngaluenga for Oila screening ya news pa sa mo sa Pacifica ya uto.
O is tanga te no vo fa no longo news ma. But Marco for the MOU ma le Pacific Media Network. Oh yeah. So the Pacific Media Network it provide le stories my Niue, Cook Islands and Tonga, and so they already. We know, so that game so amaka wo umanga check. Yeah. And we know it's So you just trust that everything before it goes out. Yeah, well, I was going to ask you if I main we like Rotuma but isi moko Pacifica. Yeah, you need to have itanga te malamala. Yeah. So only me for inga lenga loe ya ole PMN because masanga olako ngaluenga le also the strength lako language programs and and it made sense for because that is their strength Pacific Media Network le different language programs, and that's why when we signed our MOU loya of facility but mole be mafangkang lako file news for our listeners in the Cook Islands, and Niue and Tonga too. So to tongi la waanga le whaingo news na? No, it's part of our MOU, that we have with them. And it's so popular. Ko kele kangaka le kamalo le whaile Cook Islands news for me le ngalo le Cook Islands one holiday and ko kele kangaka le ko ya Kaksamba ngelo bulletin so my New Zealand. So ko kele ba Niue for matonga for I think it's a good service among for little spreader, especially like all relay stations and fanga makuma mafa oye telephone. And ko kele for relay stations and like kiki isi gaming got le lua kangaka le whangaloa, whangaloa there. Ele for it's a newsroom is some of, because ele level, resources, a hire le reporter. So it's, we later mark relationships with our relay stations and really important to support for that day. If I feel time for it, easy moko Pacifica on a heated like politics. So who vets the type of news guys out politics? It's we have whenever le came in journalism, so se came pia ka se criticize se kangaka or pia fai o le kangaka nga lenga kangoia avese kupe or by accusations of corruption, then you always go alu for le kangaka lenga make the allegations towards alu then facility le kangaka or the organisation to say le kangaka le lenga fai mai o lenga ave le what's your response to the accusations? And that's what we always do. We have to be neutral. If ever there's accusations as a journalist, you need to verify, you need to go to the other person so they can have a response. You can't, they can defend what the story is about. Easy for it gave me ele respond my sesi. So I always say to our reporters, email a kangaka for spaye, we're going to give you lima aso, to respond. If you don't respond, then then we publish the story. But we always say too that we have given them the right to. We made contact. Woman email a kangaka. Facilier be mga oye nga face response le allegations le nga fai le story. So. Wa isi time was so way se si o to news e tu. Yes. Yeah. It's a whangaka for it is me that it's the if a reporter it's just a reporter publishes a story and it lets yaki properly and it happens and masanya na la for mai me for mai the PSA the Public Service Broadcasting Standards Authority my for mai you follow the guidelines and I'm allowed. So one day, on video 5
Tene lopo le mene ko fasiri mai mātou guidelines ia o mātou e whaasamo mātou pōkalam. E ne whaapalangi pe o tau. Mai e se wingo ngā ka Samoa, mo wingo ngā ka palangi le miso sa o tau e. E le whaaloalo le whainga o pōkalam me mea lang complain ka ngā ka a. And there was one day o e whai kua alai whai mai ai kawa ngā makule return o whakulo. Kanga siaki le history of Samoa Capital Radio si pe ngā se complain as well le se mea. Whaku si. We have different ways of dealing with our own issues. E le pe o ko ngā sawa sūro ka Yeah. You know, I kei mi lenga email for le Fiji public prosecutor. Pea le fia se story lenga mako publish and, you know, ko kere fo kei mi lako, you know, e whainga ka pea report in the region, because kele for restrictions, you know, in using or in ele fia for ilako pea va e mai le, you know, le reporter bypassed the local to send the story to us. So e whaasai tonu le motu alai sau mai pa. So yeah, e kele for e me e whai mako pea mako correspondent pea e fefe e report the story linka mo for ilako email mako and say, you know, they not find their story, but you know, if whainga ka pea kamua o e report their story, but more they say, you know, find no reporter. So yeah. So there's a way to get the story out. Ole in Samoa Capital Radio Fasa Laumato since 2020. We broadcast simultaneously Eofa Tasi Fasa Laumulungo le Tasi o Notesimal Tasi FM. The frequency le tate Fasa Lawal Temini. Male social on Facebook, ya male mako YouTube channel. O fa pena voi auto e o fa tasi o mai a fasa la longo lungo social media o channels male frequency. So for us it's for social media if I mako stories like Twitter le for the mako Twitter handle, so be our face stories of Twitter what like me if the Prime Minister says something, then if I look all the different platforms, but you can listen to us live on our website if you click into the live, and then it may long the programs or the news that they us. So I found all that website link. Eu a fatasi le taimi le te fasala la wailungo le frequency. Okay. Yeah. E o mātou la wai e whainga ero le website whalolunga mātou le wo sa o whailunga le Facebook ma le. So e la te tala noa to alai comment mai tangata Yeah, and panga for because it makes it available in all the different audiences because, you know, it's for, you know, fear for easy kamaka e ngofo le whalonga le radio, but oisi for kamaka le busy. You know, e whaingo whenga e whaalonga lako ke le pongi, pia Facebook and... Wai, e tō tele vō tangata, the frequency le te le langa reach e ngata i tono Wellington. So le amana le, excuse me, on le Facebook, le YouTube, and we have a Samoa Capital Radio app. Ke lana tangata around outside of Wellington, whanolongo mai e. We see kai muki whanolongo le radio news, le app auto. You know, because it's easy to listen and so whapengala whaunganga. Le mesi ngala umo watu how you use the social media. Separate le Facebook kia mane mga nātaimi big announcement or events otherwise big stories. Yeah, what ko whasalonga. I link it ko website. Ngai le link for the online listening. If you gave me le big stories, then the website in partnership with Radio New Zealand, if I le live blog. So ole gaming le digital reporter e kangula ko search all the comments on social media, Facebook, and they insert it as part of the live blog, and it's just doing daily updates as well, and which is good. Really, o le te tonu na fo te muli i le fofangal malo ina ia tu fatsasia le Radio New Zealand ma le New Zealand on air. Sau awai le fono le amatanga na fatana non ta po mai le imitation e mo se sui Samoa Capital Radio of te latu.
o ye tanga to officer, o le TV and set, o le CEO New Zealand on Air, and all the big players in the fono le fai Wellington e lua e fono na fai ni ai fa akila. Ya, tala no lo fai introduction, anga fai ala introduction au fa pia, la utanga i tau how much the government fund us to do this. Ya fa. Mato na le was futa la le tu la le mai fai mato fa sa longa. Onga tau they get millions of dollars and we get all this more money. And I ended up having a chat to the CEO of New Zealand Air. That's the first time I met him. My phone tell me appointment tell me na but umane for you know tell me now tell no where the government vision is to merge your policy law. Wa talu ai ona wa the new technology. You know, overlap these areas are, and there's a duplication of functions and things. And find a service to improve the services by if you look at your reporters, and on TV, it's the same socializer we always they need the story. And like me for again, when we spoke about misinformation, you know, social media, it's important for audiences, you know, you know, publish a story, face a program, their guidelines, stick to the editorial policy, and it's not misinformation. And you know, the gaming, especially, you know, during COVID, you know, ko kele you know, ba I kako I kako kangaka, you know, ele manga olako you know, get the vaccination, you know, and there was so many misinformation. So it's really important that to build a strong public media entity. And so how do you see the public media? Do you agree with the measure, or are you still? I think both Radio New Zealand and TVNZ, there are strengths within that, and I think, you know, the mele manga is going to build up on those strengths and strengthen, you know, the public media in Aotearoa. And it's so important because, you know, it's the audiences are, you know, that they get a, you know, well researched, you know, a really good balanced story when, you know, when we publish and we broadcast as well. It was clear in the way the discussion of it. Ole tu esia maoli e fai ale Maori broadcasting la to o fale mo ma fo na Pacific. Ko inga ku ese mata to e fai al ka ko Pacific broadcasters. You know, the PMN was already doing that for most of our. And then I was advocating for it. Ava vai ese massive frequency mo Samoa. Ma to te leta tanga tēnei. Ia no atu leo isi motu ia lawala to airtime in PMN. Because there are 10 languages. Like I'm 24 hours a day. And that's why e mo ka ma snippets of time life ai le lawa se te mi fa san lo. If you know, it's for RNZ Pacific or Mako, or we look, you know, across the Pacific region. You know, it's not, you know, of course, you know, I'm Samoan, I love being Samoan, you know, and we see for Ikangaka, you know, our Tongan reporter, our Solomon Islands reporter, but we have to be balanced and fair to all the Pacific region where we broadcast into, and that's really important for us, that we're not seen as someone who favors, you know, like, and it's, you know, kokele fo ikangaka whapea, you know, ngā Polynesian, you know, le keimi fo inga amake mako, a lot of our stories are ngā Polynesian stories, but, you know, ngā fo ikangaka le fo Melanesia, you know, Micronesia as well, right. You know, the Pacific is, you know,
kele. So, you know, it's important too, that, the game for a Marco face stories, it's, across that there is a good balance, the French territories as well, Yes. there in the Pacific too, so, Malo. yeah. I thought it cover for your sports. If you are for low team, Yes, sports. yeah, they for the Pacific Games next year in Solomon Islands for it, so. What all I say Pacific Games, perfect. No, ngā for the Pacific Arts Festival, the came yeah. in Samoa. Yeah, we've sent in the past a reporter to the Pacific Games. So next year we're going to send a reporter to cover the Pacific Games. So alangi luitau o lo tonga venga temine, what challenges do you see in your work? I think the game it's really whaingaka to find good Pacific journalists ko kele for young Pacific people going to communications and of course kele for kupe understand but the whaingaka for it because what you want is you see our people telling our stories. It's if more people don't think of journalism as an option or a possible career, then we don't have those options. Then it's not us telling our story. So it's really important to get more young people into journalism and. Mana yanga wenga ya misila toye tala telo tebi e amatai ona fa masani le public for le ya ma if you fight out the siro if you politics o le wa amata to ia fa masani so and it's encouraging like Milenga Makaya there was only 2 Pacific reporters and for a long time, Kokongoi RNZ, I think when I was working for the Bulletins desk, I think I was the only Pacific journalist, and and it's all the understanding, that's the importance of, so se kemia within Radio New Zealand, be our face of Pacific Australia, then a lakuaku, one of the journalists to our team and say, how do you say this name? Or who can I call in this, community? And such is happening in Samoa. If it's really thing it's a good understanding. Like one of our Pacific reporters, and it makes it really good. The story better. I think to have that. I hope you don't mind. Dok sidia tu na e whanau nei na so foi de pe na whanau. Na whanau I. Oh. I lawa ha. Mai de le ala fa Samoa. Le wang kele foi upula wangalo le kai. Ya kulo foi it's De malo I mean de happy family 30 years ngai de le ala fa Samoa whanau foi fa. Mora whaftai te lea mo lea wanoa mane fo tata nonga talua le ta whelua e reno what mane fo pai se su mai e whaistata le lunga le tio whafunga mai fo lea tunu o elis tangata o tatoa tunu o lewa na e ngalua fo I lisi o nanga lea ia o e nai you work behind the scene le lo mea o I luma wanga nai te me te whai e news o lea toa whaftai te le wha malo fo I tautua matavela lau sunga I le ba aingo tatu vaenga Pasifika tonu fo I o le whalputonga le Radio New Zealand. Ia watu lea manoi whai e sau whamtalanga whai uia na wha mutai le tapu kalame, whaptai la. Whaptai te le lava fo I le awanoa I le nei aso. O whai very lucky o whainga luenga o I o. Pa mange whai Eng bungalo fo kangaka e ko kele fo other media organisations e fo ko kongo in New Zealand Samoa Capital Radio, Pacific Media Network, e ko kele, great Pacific media organisations. They look after, Samoa Capital Radio, for ele Samoa community mange fo konga luenga and Yeah, I think kaunga sa whalka MOU nga sa ifamai. Ai tato po kalame na mo whafonga nga le tinong whantu whatsia fo nei tai au. Taltala noi fo ima whaino tuli tautua matabela ale. Ai fo ili sunga ya mura tula epa.
ia o leva o le over tolu tausanga o ngalua mo tātou i le Radio New Zealand. Ia a tonu fo i mo ele whainga paanga le whai o le tātou ngā lue whaatasi le anga i luma. Ai te mo se sia manoto ta no te mne ia tō wha soifua. Tā lofa lava o talafou o le si ufongo le lau mua i Wellington i le nei aso mō mua o le masina o Novema lua afe luas fuluma le lua. E mō mua ua lango ina el tamata i pāle mia o New Zealand a Jacinda Ardern i tau mo whainga a se maafutanga o tinamata mai ta i longa le lorolangi ina ia ave e sea le malo Iran mai le tonu o se whaalapoputonga malo au whaatasi e whea ngai male aia da tau a tina mata mai tai. O se tusi whalawa i tele mai le maafutanga le nei, tina mata mai tai mai isi tu SS o le lorolangi, ua lātou ta atau sanga ina ai sui a wai uma o malo o whatasi, ina ia whaatea ese mai Iran, mai le avea masui a wai, o le komisi mo le tūlanga alo ia o tina mata mai tai. O le nei tusi o se te alo ia lea le nei maafutanga e whaasanga i le malo Iran, ma na whainga Samoa e whaasanga i tinamata mai tai i te tonu lava o Iran, ia o lo whaia i peala tau soro te e whaasanga i le malo. Ona o le whaalabe lave lena mali waisi ta mai tai talavou, ua sidia ma le whaamai aso te ruai. O lo seini ai le tusi le nei nisi o tinamata mai tai longa o le lorolangi e au fiai Michelle Obama, o Hillary Clinton, papel te mai ta i lau i roi televise, Oprah Winfrey, ai mai se o le te mai ta i na veta ruai ma pale mia le malo Australia, Julia Gillard, papel te mai ta i tu stala i longa e swafa ia Gloria Steinem. E na o Jacinda Ardern, le ta i o se whainga malo o lo o iei nei, o lo o seini ai le tusi. O le komisi le nei e malo o whaatasi, mo le tūlanga lo ia o tinamata mai ta i, o se whaalapoputonga ngā lue mō le manuia o tinamata mai tai o le lalolangi. Whaasi fuma le lima la whaai o na sui, e filifilia mai i tūlangi SS o le kelope. E le o iai New Zealand le tonu o lea komisi, ai o lo o iai i Australia, whapea ma Amerika i le teimi nei. O le malo Iran, whaato a amata i le amatanga o le tausanga le nei, i alona teimi e whātausanga, e ave ai masui a wai, o lea komisi whaale wā o māno. O le taunu unga o se suesuenga le tamai nei manatu malangona o le au pālota New Zealand. O tūlai mai aiwa wasa mānai a Winston Peters i se tūlanga e ono whaalangolango ai a te ia po ai e teita ia leisi whai ngā mālo o le asaso o ai nei a le tunuu. O le sa iri linga le nei sa whaafuaina le company o le Horizon Research nei lo ai ua maua le pātia le New Zealand First le 5% o le tūlanga langolangoina le au pālota e mawhai ai una ofi le tonu o le pālemene. E ono te si fitu 5% na tūlai mai ai le New Zealand First i lea suesuenga po o le poll. O le pātia le Labour na maulunga i le tūlanga langolangoina na i lo le pātia le National i le langolango le au pālota. Ai beita ai e leise pāti o tū nei lua, na o la maua la wha inga i mawhai ai o na tūlai mai i le taita inga o se whai ngā mālo. Whaatasi mo pāti ia la tau te ngā lua whaatasi e pei o le Greens mo le Labour, ma le ACT mo le National. O lona winga, a whai le tūlanga leo le aiai le taunu unga o le pālo de tele le tausanga a sau, e mauti no lava o Winston Peters ma le New Zealand First, o le apa u iai le tūlai mai, pe ave iai de la tūlangolango i le teita inga o se mālo. Ai i le valawa i o le Labour ma le National i le teimi nei e pei ona mai ta wina i le suesuenga o loo māwalunga le Labour i ai mai tū mālo te tele o New Zealand, ai o loo wāwala lata ma le National i nuu la iti mai tū mālo i tua. O whaalia mai se manatu o le awatama mai i wha mai PPC le tono New Zealand ei e re tau o na toi wha mālo sia le whaia o tali pupuni o whafonga i le tonu o pāsi ma na wha awhi ato ai ma ta avale la iti la upa sese. O mafua lea, ona o le mawae o la wha inga o mai whau o COVID-19 na wha mauina i le vai aso atoa ua mawai atu nei,
e pei ona whaailoa mai whalawa I tele I le asonga fua ana nafi. O ia wha mau ngana tūla I mai ai, I le lua se fulu afe, lima se lau lua se fulu lua, le au whaai o mai fau, I le tonu o le vai aso ua tua nai, e tusa lea ma le wha afe, ua maurunga ai nai lor fwai numela o le vai aso I ona tua. Peita ai, e manatu fo mai wha apitoa, a tonu pe o le au whainga sao lava e le tau ona iai, e wha ina le au whainga e pe ona ta ua, Taluai e to tele tangata e le o lipo tio mai le unga o la tau su enga na whaia, a to ai maisi e le o whaia ni tests pe a o ina a fia ia unga o le COVID. O stasi o lifo mai o le ofea ngai pea mga alwenga o le COVID furuiva o David Walsh, sa ia tau mai na amata mai lava I le o ngā tonu o se tema o na maita wina le arua e pea I lunga o le a whainga o mai fau o le COVID I New Zealand nei. E tali tonu o ia a tonu upo le whainu mela sao lava e le tau na iai o mai fau o le whase fulu a nga ia tu I le lima se fulu afe I le vai aso pe o le silia tu foi. Na ia ta o mai e le tasi se tu a inga o virusi o le Omicron o lo o ta amilo nei le tonu o New Zealand. Ma a o wha solo pea o nalu I lunga la o wha inga o tangata e a fia le wha mai e manatu nisi o wha mai wha abitoa o da tau na toi asiasi I le whaia lea o nisi tapu o le wha mai, ai maisi ai la vale wha o ngā ina o talipupuni o whonga po o masks I le tonu o pasi, mana fuahafi, a toa ma ta vale la upa sese uma. Ua amata nei se pol kalame o lo taula mua ai le vaenga o leo na nā le malo New Zealand, e fesoa swani ina ia vave ai o nei loa tangata ua masalomia, le a fia I ni winga, mani whainga, wha atupu vevesi. O lea pol kalame a fia ai se ta iala ua lo mia, e wha whainga o fia ai o nei loa, ma mai ta wina tangata ua maua, ma iai ni winga mani a mionga wha atupu wha ala lave, a to ai manisi wha amatalanga o ngā, e ilo ai fuafuanga mani tau whainga a se wo po seisio le ainga, e wha atupu se wha ala lave mātu ia. O mafua ona se ele vaenga le nei o leo na nao le malo, e amata ia lea pol kalame, ona o atunga lunga mapopo lenga I le alia ni mai o se tu ainga fau whainga tau whaamatau ma whainga wha terrorisi I le nei vai taimi. Asa o mawai sa le I mawhaia no wa aia pe ilo e stasi ngā yo I ngā leo na nā. Ai o le teimi nei, o lea ua whailo mai e la tauia, o mana o mia oe e loua tunu u, e mai tau le lei tangata e te sila fia ma sani ai, ma a whai e mawhai, ona li poti atu lea mo le whaia iai o fuafuanga masani, a wale saunga le mu o tangata uma. Whailo mai e le whaatonu au le vaenga o leo na nā New Zealand, le NZIS, o Rebecca Kittredge, o le mawhai ona sila fia o tangata whaape nei, e mawave ona li poti atu I le lātou mtanga aluenga, ta ua tele lea mo le puipuinga ma le whaasau I nā I o sohi fua. O le mafuanga leo le lo mio le tūsita iala le mtanga aluenga, e te sosoni ai I tangata uma, ina ia whaingo fie o na lātou I loa ia winga maanga tangata whaatupu whaalawe o loo tātou sohi fua whaatasi. O Valele Hercules, ale malo New Zealand, ua male pelepe ma ua lewa ona da tau ona sui, o se manatu leo le li whaipule o le partia le Act o James McDowell, o ia o le suiso o upo le fo I vaenga wha au whai o malo mo mata upu tau I le pui puinga. O le neila ngona o le li whaipule o le Act na whailo mai ina ua ngau I le ane tāti ka le Valele Hercules le na malanga ai le tamaita I Palemia I a Jacinda Ardern, ma mafua ai ona lifi mai o ia I se Valele o le malo Italia, I lona toe taliu mai ai I whanua I le astona ina te nei. Whaalia e McDowell, e leo se whainga le leile nei tūlanga mo le tamaita I Palemia, o le lifi mai se whaalele o se isi malo. O se whaalinga alo ia mai le mtanga aluenga o le pui ngā New Zealand, na tauai o le ngau ai o le whaalele le nei o le malo I le ane tātika, e le o se tūlanga e te tau o le tupu, ai ua masalomia le malulu ina o pepe o le waa, ona o tūlanga malulu o le tau. Ua umau na whailo mai mua e le maalo, whapea le mtanga aluenga o le pui ngā
le fa moe e au mai ni ba lele e su ia i ba lele tuai nei o i le tu ainga leo le Hercules ua sili atu i le ono se furu te sanga o fa au ngā ina pēa. Peitai o ba lele fau nei e lima e fa ato a ato toa o na fa au ngā i le tau sanga e lua a fe lua se furu lima. Ai o le fa unga le tau sanga le nei le u fa moe o le ato nuu mai ai le va lele mua o va lele fau e fa o le tu ainga fa apitoa lava mo ngā luenga i le leo ina leo o ngā sami o le atunuu. I le taimi nei e to o tolu i a le lisi puupuu a le pātia le National o le asa ideaiso lātou sui e to tasi e tau vai le pālota le ititi a le tu malo Hamilton i sifo i le aso se furu o te sema. Ua mafua le nei pālota le ititi ona o le wha mawai mai le pālimene le lifo mai sa ia umia le na fō le nei tu malo le na malo ai o ia le pālota tele taruai i lalo le pāti a le Labour le li le soa ia Kuraf Sharma. O sui e to tolo la fidi ai se sui tau vai to tasi o le National LFI i le tabata i Rachel a feaki tau moe peau, Francis Hughes, ma tama o taka. E fast fulu tau sanga le mutua o se li ua mo lia nei e leo i le fasio tangata i le mai ai se suasu enga i se wha le lave na tupu i le ai o whanga rei. Na amata na suasu e nei leo le wha le lave i le stofi taluai ina ua maua le tino maliwa se tangata i le tono se whale i le pitonu o ingoa o onerahi i whangarei. Ua i luma nei la le whaamisinonga i a leo mata upu, ai na wha i loma i leo e wi lea ai o lo lato mo mia pēr le fesosoni atu nisi i lato sa i linga o lo wha awa wina pēr tu sa o le wha la velame. Wan nafi lena tu la iai le ua molia i luma o le whaamisinonga wha ai tu malo i le wala au ngā mua o lea mata upu. Sa ilonga o na poloka le whewa inga masani o ta vale i au kilani le fiafila sa ngō fua o na o le tōtele o tangata na lofi atu i sa tasi o pitana u mo le whailonga i nai o le aso le Halloween. Na amata mai le tūlai lima i le fiafia na lofi atu a inga e amata maiti ua vali fo linga mala e i ofu masani o le Halloween i le Alexander Ave i Torbay e whaaso solo na tui whaida to au whale mo le au i nai o lole ma mea su o malie, mai tā ane leono i le fiafi o atu i le whaitau fia a whetanga ta ua fia ai. Sa le ima whai ona whaatino ina i a nei sa uninga po ia tūlanga o le Halloween i le lua awhe lua sifuru, whapea ai ma le lua awhe lua sifutasi, ona o sa matapu sa iai o le whaama ai ko viti. E leisi vaenga o le tātou tala, ua lipatia mai le toi amataia o malanga whaalewao malo uma le kompani wa alele le New Zealand i ana tāwhia ona o le whaamai COVID i le lua tau sanga o mawai. O le asa le ana toi amatari ai le malanga tu sa o mai au kilani i Chicago i Amerika mai o le alava amulimuli lea mai la wha inga i lua sifurmale iwa o alava a whaalewao malo le New Zealand ua toi ato toa nei o na whaawau e pei ona sa iai a o le i o mai le whaamai. Sa talafoi i le malanga lea i le sa, ma se tau mawhatanga whaabitoa whaalewao malo ale kompania le New Zealand, le whaapea au fi ai pāua, o le ano le pato whaasu whaapea ma le ano o le ia o le Samani, o le waalele la poa o le tu ainga o le waru fitu Dreamliner, le o lo whaangaina i le New Zealand, mo le ala waalea mai au kilani i Chicago, e whaalua i le vai aso. E se fulu tasi tesi mo le ono pasene ua si iti ai le tau o le fua moa, taru mai le masino setema o le tausanga le nei. O se vaenga tele o le si tanga e mafua mai ona o le tau a Ukraine, le ua alua i lunga le tau o le wheat, o se tasi o vaenga o tu e ngau si ai i a mea ai mo la fu moa. E le ngata i lea, ai ono whaawau o nāru i lunga le tau o le fua moa, pe a o i le taimi e wha mamaru ai i le masina fau i a te sema, i le swinga le tula fono e wha saina i le tu upa ina o moa. O i swinga o le wha moe au tu, ina ia wha alele iai le tau singa ma le wa ainga o le fu moa i le tono ni sila e wala i le tele o le awanoa e le ta ai moa i whafo. Pei ta ila o nei swinga o le a fi ai ma le tau o le fua moa.
ua tele tau sanga o tā pena ma sauni le au whai le fumoa mo swinga nei o le tū la whono ai o le nei o whiaunga i le swinga ma le taunga tā o mea e pei ona tā ua. Whailo mai le li o Michael Brooks o le Societe le au whai le fumoa a New Zealand. O le taunga tā ua o iai fua moa o visitingi ai e nisi pele ma whai o na tausi ni moa se ainga i tua whale o le lātou whale ina ia tau ngofi ai le tau o lātou wha moa mo le whonga tā mawha. Whaalia e Brooks, e le tuli ina ia e nofo i se nui tua o na tanga ai leo na whawhanga ni au moa i tua whale. O le aio au kilani, o ta Nidin whapea ma Wellington o lo tanga le whaia o ni moa se ono a se ainga e tusalava po le siti e te nofo ai. Pei tai o kalai estete e le aise ta pula au la whai o moa se ainga e pau al tūlanga e te tau na iai ia fia ma le popole i ai o na tua oi. I le tamsanga mo le ipu a le lalolangi i le lakapi le tu pao ta mai tai pe o na talimano ai New Zealand le nei taimi o le ua toe wha nei au o le ahalo atu i le vaenga o le semi-finals o le tamsanga. O au nei wha o pito i runga po le top 4 le lalolangi i lakapi e ta mai tai o lo au fia i New Zealand o whalani, ka nata, whapea ma engelani. Whaali mai whapea o au umanei wha na o umalava i le vaenga le nei o semi-finals i isi fo hipo le lalolangi ua uma. E na o whalani lava le au e le i hau i se final po o se sue ngā fusi o le ipu. O le ta'alonga mua la semi-finals o le a whitaui ai engelani ma ka nata i le malai le Eden Park i le asto na i a sau nei. E so le ma le ta'alonga New Zealand ma whalani i le lava a fiafi. O le whaiunga le nā o talafou. Fia lava tue whatal whatul tātou tinu i se isi whao pōponga le nei o tātou talafou mai Samoa si mai il whafonga. Wa whalau i loa lo ia nei le fionga le tamai tai pāle mia fia mena o mi mata awha. Le whiriwhilia le president fau mo le whaamasinonga o le whaamasinonga o whanua ma swafa. Le wato fia le fionga le sa tele rapi va ai. Le sau no le fionga le tamai tai pāle mia. O se whiriwhilinga ua tala whiangai. O le fionga le sa tele o se li ilo ia, sa amata tautua mai se whaamasino whaai tu malo, e le tausanga ia whiwisa la wivas fulmale ono. O le tausanga lua awhi maltasi, ma tō whielo se tasi o whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, ma wha awawai se ia o mai le tausanga lua awhi fulmale fitu. O le tausanga te neina toi tō whielo a vea ma whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, mai o se tamali I ua tele tausanga o ngā lue le whaamasino ngā, mai ta ofi le fionga le tamai tai pāle mia ma le kāpeneta, ua tele so na sao il whaai unga te tele sa whia ngai ma le whaamasino ngā, ia tausanga I tele sa ngā lue ai. E ta ofi fo I le fionga le tamai tai pāle mia, o na to mai whaamatai Samoa, whaatausi a inga, e whaapale ilo na sila fia ma le ilo lau tele le tula fono, mai o se so tanga le leilea o le tofia I o ie tau ave le tofinga. Whaamoe moe le aso lulu le vai aso nei, o le a whaia I se sauninga mo le whaatau to ino le a fionga ia le sa tele, ma a mata whaatino I loa na ngā ruenga, e pei o na mo o mia I le presidente o le whaamsinonga o whanua ma swafa. Na whaafteia fo il te tai o le antenu, le sa avem presidente o le whaamsinonga o whanua ma swafa, le fionga whipule ai a tila rupati. E le titi lana whaaftai I le fionga whipule ai, sa ia tau ave I nei le to finga I tau sanga ua mawai. O lu I tau I tūlanga wha le tūla fono le swinga mai I le tūla fono whanua ma swafa I le awhiv se lau valus fumaltasi. E o mai le tūla fono fau o whanua ma swafa lua whelua se fulu. Sau no le fionga te mai tai pāle mia, o lo manino ai au lape, ma o mulmul ta ia fo le kāpeneta, lana whai unga e suia le peristene. E lima whane fau mau te tongi le malo le ua mai a whaapa iaina,
Matatala I nei lalo le whaamalu le whaalapu tongo whale Samoa le housing. Mo le sila fia le antonu o ia whale fowe lima. E au fie whale e tolu e te tolu po tumoe. Ma le lua whale e ta lua po tumoe. O whale ta tolu po tumoe na whaaluina li se lene se lau walu se furuafe ta lai le whale tasi. O lo iai anto ma le tutongi o mea fau whale ma tutongi o le konkarate. O le lua whale ta lua po tumoe. Na whaaluina i se lene te se lau lima se furuafe ta la i le whale tasi. E whaas furuafe ta la le se lene na whaalu mo le whaalaung tasina po le whaalau le leia fo i o whanua. Le sa fau sia i lunga nei whale fau. E le saunoanga le fionga le minista o tanga luenga o pisanisi ala manuia maleipa. O se tūlanga maua e le tala whaasolopito le whaalapu tongo whale Samoa. O mawhai ei o na whaatino se atina e whaapea. O whale i e maututongi e lima. O mawhai neo na fausi e nei lunga se no whanga po se whaswhanua sa tuai se whale na o le tasi. Ma le tūlanga le leitele leo na uaonga tasi ma whanga tu ma mao ma le whaalapu tonga. E toi whaatūlanga le fausi e no whale. E na ia ai nā ma whao ngā le lei e le whanua e tasi. O le whaalapu tonga o whale sa whaatuina le mai ai o le a whaatele o ofa ma vale lia le a whiwa se lau iwa se fulu. Mo leo fui nātu leo so ne ale nino ngā tupe mo le whaale lia leo mauta malawa. Mo le mamalu le atinu e vai le tamau a inga. O iuni le tausanga lua fesiful maltolu, na tuwina alo ia mai e le kāpeneta. Le pole ino whale no fole malo, sai lalo le vainga le tanga luenga o ngā ruenga te tele, whela ua inga māti na e ese. A ngai lalo le vainga le whaala putongo whale ngalue ina whapesi nesi. Whai loe le fionga le minsta, sa iei lui tau sa hafisa ngai mal whaala putonga, o na sa whaamuwina o le ivas fulpaseno nei whale, sa tu ina mai le se tūlanga whaale ton tele, ai maise o le leai o se tupe wha a nganga tu ina mai, e whaatino i le whaala putonga ngā luenga mo le toe whaale leo nei whale, mo le mamalo lea tunu e sa ili apitanga, mo whale mau te tongi ale malo. O le lua festival maliva na wha mawina na mai au na wha le leia nei wha le lona tūlanga le lei ato atoa. Au le lua fe lua sa formalitasi na fuafua i lo le fausi e no le neipolo keti whane no fufou e sui e whale tuai sa le mawhai o na toe whai i eini ngā luenga toe wha le leia. O lo iei le wha nongo le fionga le minsta ma le wha lampu tongo whale a Samoa. E nei toi sa so le polo keti whanua o lo i le tui se sifo sa i ei se whale tasi. Le ua tui na ilalo ua le mawhai o na toe whai e ieni ngā ruenga toe wha le leia. Na moli le whaatai al teitei whono le komiti whaatonu, whaapele pūlenga ma le au whai ngā ruenga le whaalapu tongo whale a Samoa. Ono ngā ruenga le lei ua tino mai, a wale tali atu i mana onga o le mamalua le atano. O le vaiaso nte nei, na whaelunga ina i le luas fultau sanga talu na whaavaina, le vaenga e mata i tuina sori ngā tūla whono whaavao malo le Pasifika. O le lua awhi ma le lua na amata whaavaina i le nei vaenga whaapito le Pasifika, le ota o le Pacific Transnational Crime Network. O le whainga, e sanga whaamalo si a tile le mata i tuina o tūla whono whaavao malo. E na i mauti no le saunga le mua tunu uma o lo i lalo le li o le Pasifika. O le fontanga, sa soalau pule i mata opo e pui malue a tunu te itasi o le Pasifika. Ma fe whaasoa i ai awala e fo ia ma soru i ai sori ngā tūla whono le uawa ia nei. Ma niso sori ngā tūla whono e onu alia e mai ili lumanai. O Samoa le ua tari malo i le fontanga. E na ua whaato ato e usuia taru mai le tausanga i lua festival maliva. Ona o le wha mai o le COVID-19 mai sa te whono e le komsina o mtanga luenga o leo mwhan pui le ola tue fua ta ina le sunga i awa pa au longo i tino Filippo. O le soile tu lai afo le wha leo le afa tu te se sau ninga wha apitoa. E wha pa ia ma te tala alua i ele wa afoa le atunu le Lady Samoa wha. E te tala alua ia ina ia na whainga malanga le vao Samoa ma Amerika Samoa. La whawhei loa e le fionga tanga loa whawhawina sua le mamalo le au fia ma le vao la ulia le sauninga. Au le sasunga e le whaife au ia Reverend Moli. Le a fia ngai ma le sauninga lotu.
So ai mal saunanga whapitoa kom sino Japani Samoa, Mr. Santa Keusuke. Ma le fionga le minista o atina e te tele le antunuu, le fionga olo a forfiti va ai. O le o tina le ripine e te tala loa ia ina ai le whaonga ai no le a seta fau le malo. E ngafa le mal te itai o le antunuu, le fionga fia mena o mi mata afa, whai ue le mai mwanga i le wa fau, ma wha fia fianga o le a sao nia. O tātou tala fōwia mai Samoa manuel ni aso le tātou atunuu, wha soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
nau I mea talunga Ua mana nai a te o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le meko isi la mosa Mare ka koriko Toi whatala whantu le tātou tunu ura nevaenga o le au oli o le ua toi lua simon fitu minuto toi neon tāle lui tu lai tasi tāle lui tu lai tasi ia ona tātou luru rima lem whantou whai lungo le tātou tautua I lungo le tasi o ono tesi mara tasi wha mō na o tō lunga toi fo i le whapoponga na o tātou talami Samoa tāpenaina e tā Sisalem Sam ngati volea le fionga i alawano anti lawa wan fo I tātou tala fo o le nei aso lua ai ele fa silanga taua ne fia longo inatu ile pa yema malo le tatu tunu o lo alalam papa au ile ai tele au kilani o le fa silanga taua ne mo alum fa nau ai mesio ai ngolo alalam papa au I au kilani o le a fa tonu ina ni fono tanga fa pitoa mo le fa lau ina o le University of Victoria I Wellington le te herenga waka Wai la tau lo fia malama I polo kalame ma o onga le universite mo le tausanga fold wafe lua se furu mana tolu. O le ama whai ona wha so antu I au nanga o lo maua le universite, wha so antu I le wha antu peina o a onga, a mese le malanga mai ai I Wellington mai au kilani o whanau, ma le tele o isi wha matalanga tā hua. O le ama whai ona wheso soani atu le au whaingaluenga I le wha antu langaino ma tā upo whanau, po a lātou courses, ai meise le whamautuina o resitala ia au wā le tausanga fau. E lua whunatanga ua fuafuaina mo I lātou o lo alala I Central Auckland o le aso lua I o le so le awhiawhia nei leono I le level 4 50 Kitchener Street I Aukilani. E o le la whaile whunatanga mua le awhiawhia nei I Aukilani leono I le awhiawhi level 4 ia po level 5 Lima se fulu Kitchener Street I Aukilani. O la tolo alala I South Auckland. Ia o le aso ataiau le o le aso lulu le aso lua o Novema. I le ono I le fiafi. Ia o le awhai ele whanutanga I le ofisa matanga luenga o tangata Pasifika I Manukau. O le numero Eva Ronwood Avenue I Manukau. O le Eva Ronwood Avenue I Manukau le matanga luenga o tangata Pasifika. I le ono le fiafi la aso ataiau. Ia o le whaatunu inai le si whontanga na I South Auckland. E tāua telelo o waisu mai molo ainga, mai se alon whanau o lo fuafua o tauina I lantou le University of Victoria I le lau mui Wellington. Ia tālo sia la tātou wheloa iai. Moniso amtalanga whamolmole whamsotai mai, ia le tamaita ia tapu vea, I le emaili tapu.vea@vuw.ac.nz. Po le numera o whaona tolu, ono fitu o. Ia pi whasutai foi ia le sunga ia whaalinga leota. I le emaili whaalinga.leota@vuw.ac.nz. Ia po le numero level na o whaona tolu, ono fitu tolu. O whaona tolu, ono fitu tolu. Ia le whaasirisilanga tāngura nā mai le tātou University ia Victoria I New Wellington mo I lātou lo lalampampa au I Aukilani. Ia a whaiolo e mafuta mai Aukilani nei teimi, ma nei e whontanga nā le poa nā nei leono, I nā le 5 Kitchener Street, ia malaso atai au I le ofisa o matanga luenga tangata Pasifika I Manukau, Eva Ronwood Avenue, ia asiasi ai, tele whamatalanga tāua, mese lava lātou ia, ua fuafua mo tausanga fau, luawhilua tolu, ia e au tauina au tau alom tau whanau, I le tātou University lau mui Wellington nei. Ia la tau se atu I muisika sui whiwhiloi nei a hawaoli, ia tātou wanga ia tui foi I le tau le tulai tasi le maolo tātou tau tui lungo le tātou frequency tasi ono tesi mara tasi wha mō. E manatua umara tātou tau tua, ia I le lua I lau hawaoli nei, I lungo le tātou app, ia malungo le tātou Facebook mara tātou YouTube. Whaftai.
Sa fai ma po i le nei na lu e na
Alia I mai ai Olo solo solo e tofa A tamuno ma tavalea Ai le sue sue pea O se pua se la au aina O se la au masaina Leo la nai o le malapala Talu oe e malo tau tala Ya tamu e po o fea e au Wale se umalau a mio
moe le tinu pele talwai ona o mai le taimi e wha mai na ile tau tua si fonga la mua lunga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Whafta ia tuai le pa ia maulunga le tātou wa tinu. Ia tu sai o le tātou maftanga me lama le tulai fitu. I le tātou le lasi pa ia mai le taimi o le au uli leo wa wha mutaina ile tau tua si fonga la mua lunga le tātou ala leo. Ia la ala wha o pia tātou maftanga i lunga le Facebook ma le YouTube. E wha pia fo ia le tātou app. Ai mai le taimi. Ia to fa so fu le malo le tinu fe lo ita le tu la fitu ia I le tautua le sifongo le moa ia mai al tato fa fianga nei ia so to imata tu telefone matala mai samo tato e vai va foi la lungo le tato Facebook mo lungo le tato YouTube Ta lofa lava o telefou o le si fongo le lo mua I Wellington I le nei aso mo mua o le masina o novema lua afe luas fuluma le lua. E mo mua ua lago ina el tamai tai pa le mia o New Zealand ya Jacinda Ardern I tau mo whainga a se maftanga o tinama tamai tai longa le lorolangi e ina ia ave esea le malo Iran mai le tonu o se whaalapoptonga malo o whaatasi e whea ngai male aia le tau o tina ma tamai tai.
o se tusi whalawa i te le mai le maftanga nei, tina amata mai ta i mai isi tu SS o le lalolangi, ua lātou tātaro sanga i nai sui a wai uma o mālo o whatasi, ina ia whaatea ese mai Iran, mai le avea masui a wai, o le komisi mo le tūlanga alo ia o tina amata mai tai. O le nei tusi o se te alo ia lea le nei maftanga e whaasanga i le malo Iran, ma na whainga sa wā e whaasanga i tina amata mai tai, i te tonu lava o Iran, ia o lo whaia i peala tau solo te e whaasanga i le malo. Ona o le whaalawe lave lena mali waisi ta mai tai talavau, ua sidia ma le whaavai aso taluai. O lo sei ni ai le tusi le nei nisi o tina ma ta mai tai longa o le lalolangi e au fiai Michelle Obama o Hillary Clinton, pa pele ta mai tai lau i loi televise Oprah Winfrey, ai mai se o le ta mai tai na ave taluai ma pale mia o le malo Australia, Julia Gillard, pa pele ta mai tai tu stala i longa e swafa ia Gloria Steinem. E nā o Jacinda Ardern le tai o sa whainga malo o loo iei nei o loo sei ni ai le tusi. O le komisi le nei e malo o whaatasi mo le tūlanga alo ia o tina mata mai tai o se whaalapau tonga inga lue mo le manuia o tina mata mai tai o le lalolangi. Whaasi fuma le lima la whaai o na sui e filifilia mai i tūlangi SS o le kelope. E le o iei ni usila i le tonu o lea komisi ai o loo iai i Australia wa pēr ma Amerika i le teimi nei. O le malo Iran, whaato a amata i le amatanga o le tausanga le nei, i alona teimi e whātausanga e awe ai masui a wai o lea komisi whaale wā o mano. O le taunu ungo se suenga le tamai nei manatu malangona o le au pānota New Zealand. O tūlai mai iai wa wasa mana ia Winston Peters i se tūlanga e ono whaalangolango ai a te ia, po ai e teita ia leisi whai ngā mālo o le asaso o ai nei e le tunuu. O le sa iri linga le nei sa whaafuaina le company o le Horizon Research, nei lo ai ua maua e le pātia le New Zealand First le 5% o le tūlanga langolangoina e le au pālota e mawhai ai una ofi le tonu o le pālemene. E ono te si fitu 5% na tūlai mai ai le New Zealand First i lea suenga po o le poll. O le pātia le Labour, nā maulunga, i le tūlanga langolangoina, na i lo le pātia le National, i le langolango al au pālota, ai peitai, e leise pātia o tūnei lua, na o la maua la fo inga ma fo iai o na tūlai mai, i le taita inga o se whai ngā mālo, whaatasi mo pātia ia la tau te ngā lue whaatasi, e pei o le Greens mo le Labour, ma le Act mo le National. Olona winga, a whai le tūlanga leo le aiai le taunu ungo le pālo de tele le tausanga a sau, e mauti no lava o Winston Peters ma le New Zealand First, o le apa u iai le tūle mai, pe ave iai le la tūlangolango i le teita inga o se mālo. Ai i le valawa i o le Labour ma le National i le teimi nei, e pe ona mai ta wina i le suenga o lo maua le Labour, i ai mai tū mālo de tele o New Zealand, ai o loo wāwāla lata ma le National i nuu la iti mai tū mālo i tua. O whaalia mai se manatu o le awatama mai i whaamai pipisi to tono New Zealand ei, e re tau o na toi whaamalo sia le whaia o tali pupuni o whafonga i le tonu o pasi ma na whaafi a to ai ma ta wale la iti la upa sese. O mafua lea, ona o le mawae o la whainga o mai whau o le COVID-19 fulmaleiva, na whaamauina i le vai aso Atua ua mawai atu nei, e pei o na whaailoa mai whalawa i tele i le asonga fua ana nafi. O ia whaamaumaunga na tūla i mai ai, i le lua se fulu afe, 5 se lau lua se fulu lua, lau whaai o mai whau, i le tonu o le vai aso ua tua nai. E tusa lea ma le wha afe, ua maurunga ai nei lor fwai numela o le vai aso i ona tua. Peita ai, e manatu fo mai wha apitoa, a tonu pe o le au whainga sao lava e te tauona iai, e whaaluaina la au whainga e pe ona ta ua. Taluai e to tele tangata e le o lipo tio mai le unga o la tau suenga na whaia, a to ai maisi e le o whaia ni tests pe a o ina a fia ia unga o le COVID-19. O stasi o lifo mai o lo whea ngai pēr mga alwenga o le COVID-19 furuiva o David Walsh, sa ia tau mai na amata mai lava i le o ngāre tono o se tema, o na maita wina le arua e pēr i lunga o le a whainga o mai whau o le COVID-19 i New Zealand nei.
e tali tonu o ia a tonu po le foinu me la sao lava e le tau na iai o mai fou o le fase fulu anga ia tu i le 5 se fulu afe i le vai aso pe o le silia tu foi. Na ia ta o mai e le tasi se tu a inga o virusi o le Omicron o lo o ta amilo nei le tonu New Zealand. Ma a o wha solo pea o nalu i lunga la o wha inga o tangata a fie le wha mai e manatu nisi o wha mai wha abitoa o da tau na toi asiasi i le whaia lea o nisi tapu o le wha mai ai maisi ai la vale wha o ngā ina o talipupuni o whonga po o masks i le tonu o pasi mana fuahafi a toa ma ta vale la upa sese uma. Ua amata nei se polka lame o lo taula mua ai le vaenga o leo na nā le malo ni usila, e fesoa swane ina ia vave ai o nei loa tangata ua masalomia le a fia i ni winga, mani whainga, wha atupu vevesi. O lea polka lame a fia ai se ta iala ua lo mia, e wha whainga o fia ai o nei loa, ma mai ta wina tangata ua maua, ma iai ni winga mani a mionga wha atupu wha alawe lave, ato ai manisi wha amatalanga o ngā. E lo ai fuafuanga ma ni taung whainga a se wo po seisi o le ainga e wha atupu se wha alawe lave mātu ia. O mafua o na se ele vaenga le nei o leo na nā o le malo e amata ia lea polka lame ona o atunga lunga ma popo lenga i le alia ni mai o seitu ainga fau whainga tau wha matau ma whainga wha terrorisi i le nei vai taimi. Asa o mawai sa le i mawhaia na waia pe i loa stasi ngā yo i ngā leo na nā. Ai o te wina nei, o lea ua whaeloa mai e la tau ia, o mana o mia oe e loua tino u, e mai tau le lei tangata e te sila fia ma sani ai, ma a whai e mawhai, ona li poti atu lea mo le whaia iai o fuafuanga masani, a wale saunga le mu o tangata uma. Whaeloa mai e le whaatonu au le vaenga o leo na nā New Zealand, le NZIS, o Rebecca Kittredge, o le mawhai o na sila fia o tangata whaape nei, e ma vave ona lipo ti atu i le lātou mtanga ruenga, ta ua tele lea mo le puipuinga ma le whaasau i nai o sohi fua. O le mafuanga lea o le lo mio le tusi ta iala le mtanga ruenga, e fe sosoni ai i tangata uma, ina ia whaingo fie o na lātou i loa ia winga maanga tangata whaatupu whaalawe lawe o loo tātou sohi fua whaatasi. O valele Hercules, ale maloni sila, ua ma lepe ma ua lewa ona da tau ona sui, o se manatu leo le li whaipule o le partia le Act o James McDowell, o ia o le sui so upu o le hoi vaenga wha au whai o malo mo mata upu tau i le pui puinga. O le neila ngona o le li whaipule o le Act, na whailo mai ina ua ngau i le ane tātika le valele Hercules, le ana malanga ai le tamaita i pāle mia i a Jacinda Ardern, ma mafuai ona lifi mai o ia i se vaalele o le malo Italia i lona toe taliu mai ai i whanua i le astona ina te nei. Whaalia e McDowell, e le o se vainga le leile nei tūlanga mo le tamaita i pāle mia, o le lifi mai se vaalele o se isi malo. O se whaalinga alo ia mai le mtanga luenga o le pui ngā New Zealand, na tauai o le ngau ai o le vaalele le nei o le malo i le ane tātika, e le o se tūlanga e te tau o le tupu, ai ua masalomia le malulu ina o pepe o le waa ona o tūlanga malulu o le tau. Ua umau na whailo mai mua e le maalo whapea le mtanga luenga o le pui ngā le whamoe e au mai ni wa alele e sui ai wa alele tuai nei o le tuainga leo le Hercules ua sili atu i le ono se furu te sanga o whao ngā ina pea. Peitai o wa alele fau nei e 5 e whaatoa ato toa o na whao ngā i le tausanga e lua a whea lua se furu 5. Ai o le whaiunga le tausanga le nei le uha moe o le atau nuu mai ai le wa alele mua o wa alele fau e wha o le tuainga wha apitoa lava mo ngā luenga i le leo ina leo o ngā sami o le atunuu. I le taimi nei e to o tolu i a le lisi puupua le partia le National o le asa i diaiso latou sui e to tasi e tau vai le pānota le ititi a le tu malo Hamilton i sifo i le aso se furu o te sema. Ua mafua le nei pānota le ititi ona o le wha mawai mai le pālemene o le lifo mai sa ia umia le na fo le nei tu malo le ana malo ai o ia le palo te tele taruai i lalo le pati a le Labour le li le soa wha i a Kuraf Sharma.
o sui e to tolo la fili ai se sui tau vai to tasi o le National LVI ia le tabata ia Rachel la feaki tau mo e pe au, Francis Hughes, ma tama o taka. E fast fulu tau sanga le mutua o se li wa mo lia nei e leo i le fasio tangata i le mai ai e su enga i se wha la vena tupu i le ai o whanga rei. Na amata na su eina e leo le wha la i le stofi talwai ina ua maua le tino maliu o se tangata i le tono se whale i le pitonu o ingoa o Onerahi i whanga rei. O i luma nei la le wha misinonga i a leo mata upu, ai na wha i loma i leo e wi lea ai o lo lato mo mi pe le so sonia tu nisi I la tu sa I linga o lo fa awa wina pe tu so le fa la lave on na fi lena tu la ia I le o molia I lu mo le fa snonga fa I tu malo I le bala au nga mua o le mata upu sai longa na poloka le fewa inga masani o ta vale I au kilani le fiafila so ngo fua o na o le to tele tangata na lo fiatu I se tasi o pitano o mo le whailunga I nai le aso le Halloween. Na amata mai le tūlai lima I le fiafia na lo fiatu a inga, ia amata maiti ua vali fo linga mala I ofu masani o le Halloween I le Alexander Ave I Torbay, e whaaso solo na tui whaida to au whale mo le au I nai o lole ma mea su mo lie, mai tā ane leono I le fiafi, o atu I le whaitau fia a whetangata ua fia ai. Sa le ima whai ona whaatino ina ia nei sa uninga po ia tūlanga o le Halloween I le lua awhe lua sifuru, whapea ai ma le lua awhe lua sifuru tāsi, ona o sa matapu sa iai o le whaama ai ko viti. E leisi vaenga o le tātou tala, ua lipatia mai le toi amata ia o malanga wha le vao malo uma le kompani wa alele le New Zealand, ia na tā fia ona o le whaama ai ko viti I le lua tau sanga o mawai. O le sa le ana toi amata di ai le malanga tu sa o mai au kilani I Chicago I Amerika, mai o la lava a muli lea mai la fa inga I luas furmale iwa o la va a fa le vao ma loa le New Zealand ua toe a to nei o na fa a wau e pei o na sa iai a o le io o mai le fa mai. Sa talafoi I le malanga lea I le sa ma se tau mawhatanga fa abitoa fa le vao ma lo ale kompania le New Zealand le whapea au fi ai pāua, o le ano le pato whaasu whapea ma le ano o le ia o le Samani, o le waalele la poa le tu ainga o le waru fitu Dreamliner, le o lo whaangaina le New Zealand, mo le ala waalea mai au kilani I Chicago, e whaalua I le vai aso. E se fulu tasi tesi mo le ono pasene ua si iti ai le tau o le fua moa, taru mai le masino se tema o le tausanga le nei. O se vaenga tele o le si tanga mafua mai ona o le taua Ukraine le ualua I lunga le tau o le wheat o se tasi o vaenga o tue ngau si ai ia mea ai mo la fumoa. E le ngata I lea ai ono wha wau o naru I lunga le tau o le fua moa pe a o I le taimi e wha mamaru ai I le masina fau ia te sema ia le swinga le tula fono e wha saina ai le tu upa ina o moa. O ia swinga o le wha moe au tu ina ia whaalele iai le tausinga ma le ainga o la fumoa I le tono ni sila e wala I le tele o le awanoa e te taai moa I whafo. Pei tai la o nei swinga o le aafi ai ma le tau o le fua moa. Ua tele tausanga o ta pena ma sauni le au whai le fumoa mo swinga nei o le tu la fono ai o le nei o whiaunga I le swinga ma le taunga ta o mea pei ona ta ua. Whailo mai le li o Michael Brooks o le Societe ala au whaila fumoa a New Zealand. O le taunga tā o iai fua moa o visitingi ai e nisi pe le mawhai o na tausi ni moa se ainga I tua whale o le lātou whale ina ia taunga o fia ai le tau o lātou fua moa mo le whonga tā mawha. Whaali e Brooks e le tuli ina ia e nofo I se nui tua o na tanga ai leo na whawhanga ni au moa I tua whale. O le aio au kilani, o ta nidin whapea ma Wellingtone, o lo tanga le whaia o ni moa se ono a se ainga e tusalava po le siti e te nofo ai. Hei tai o kalai estete e le aise ta pula au la whaia moa se ainga e pau al tulanga e te tau na iai ia fia ma le popole I ai ona tua oi.
I le tamsanga mo le ipu a le lalolangi i le lakapi i le tupao ta mai ta e pe ona talimano ai New Zealand nei taimi o le ua toe wha nei au o le ahalo atu i le vaenga o le semi-finals o le tamsanga. O au nei wha o pito i runga po le top 4 le lalolangi i lakapi e ta mai tai o lo au fia i New Zealand o Falani, Kanata, Whapea ma Engelani. Whali mai whapea o au umanei wha na o umalawa i le vaenga le nei o semi-finals i isi fo hipo le lalolangi ua uma. E na o Falani lawa le au e le i hau i se final po o se sua ngā fusi o le ipu. O le ta'alonga mua la semi-finals o le a whitawi ai Engelani ma Kanata i le malai le Eden Park i le asto na i a sau nei. E so le ma le ta'alonga New Zealand ma Falani i le lawa a fiafi. O le whaiunga le nā o talafou. Fia lava tue whatal whatul tātou tinu i se isi whao pōponga le nei o tātou talafou mai Samoa si mai il whafonga. Wa whalau i loa no ia nei le fionga le tamaitai pāle mia fia mena o mia mata awha. Le whiriwhilia le president fau mo le whaamasinonga o le whaamasinonga o whanua ma swafa. Le wato fia le fionga le sa tele rapi va ai. Le sau no le fionga le tamaitai pāle mia. O se whiriwhilinga ua tala whiangai. O le fionga le sa tele o se li ilo ia, sa amata tautua mai se whaamasino whaai tūma lo, e le tausanga ia whiwhisala wiva se fulmale ono. O le tausanga lua awhi maltasi, ma tō whielo se tasi o whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, ma wha awawai se ia o mai le tausanga lua awhi se fulmale fitu. O le tausanga nte neina toi tō whielo a vea ma whaamasino le whaamasino ngā mawalunga Samoa, mai o se tamali i ua tele tausanga o ngā lue le whaamasino ngā, mai ta ofi le fionga le tamai tai pāle mia ma le kāpeneta, ua tele so na sao il whaai unga te tele sa whia ngai ma le whaamasino ngā, ia tausanga i tele sa ngā lue ai. E ta ofi fo i le fionga le tamai tai pāle mia, o na to mai whaamatai Samoa, whaatausi a inga, e whaapale ilo na sila fia ma le ilo lau tele o le tūla fono, mai o se so tanga le leilea o le tōwhia i o i e tau ave le tōwhinga. Whaamoe moe le aso lulu le vai aso nei, o le a whaia e se sauninga mo le whaatau tō ino le a fionga ia le sa tele, ma amata whaatino i loa na ngā luenga, e pei o na mo o mia i le presidente o le whaamasinonga o whanua ma swafa. Na whaaftaia fo il te tai o le antenu, le sa avem presidente o le whaamasinonga o whanua ma swafa, le fionga whipule ai a tila rupati. E le titi lana whaaftai i le fionga whipule ai, sa ia tau ave i nei le to whinga i tau sanga ua mawai. O lu i tau i tūlanga wha le tūla fono le swinga mai i le tūla fono whanua ma swafa i le awhiv se lau valus fumaltasi. E o mai le tūla fono fau o whanua ma swafa lua whelua se fulu. Sau no le fionga te mai tai pāle mia, o loo manino ai au lape, ma o mulmul ta ia e fo le kāpeneta, lana whai unga e suia le peristene. E lima whane fau maututongi le malo le ua mai a whaapa ia ina, ma te tala ina i lano le wha malu le wha lapu tongo whale a Samoa le housing. Mo le sila fia le antonu o ia whane fau e lima, e au fie whale e tolu e te tolu potu moe, ma le lua whale e ta i lua potu moe. O whale ta i tolu potu moe na whaaluina li se lene se lau walu se furuafe ta lai le whale tasi, o lo iai anto ma le tutongi o mea fau whale ma tutongi o le konkarate. O le lua whale ta i lua potu moe, na whaaluina li se lene ta i se lau lima se furuafe ta la i le whale tasi. E whaas furuafe ta la le se lene na whaalu mo le whaalaung tasina po le whaalau le leia fo i o le whanua, le sa fau sia i lunga nei whale fau. E le saunoanga le fionga le minista o mtanga luenga o pisanisi ala manuia maleipa, o se tūlanga maua e le tala whaasolopito le whaalapu tongo whale a Samoa, o mawhai ei o na whaatino se ati na e whaapea. O whale i e maututongi e lima,
Wa mwhai neo na fausi nei lunga se no whanga po se whaswhanua sa tuai se whale na o le tasi. Ma le tūlanga le leitele leo na uaonga tasi ma whanga tu ma mao ma le whala pupitonga. E toi wha tūlanga le fausi no whale. E na ia ai nā ma wha o ngā le lei ele whanua e tasi. O le whala pupitonga o whale sa wha tuine le mai ai o le wha tele o ofa ma vale lia le a whiwa se lauiva se fulu. Mo leo fui natu leo so ne ale no ngā tupe mo le wha le lia leo mau ta malawa. Mo le mamalu le atinu o e vai le ta mau a inga. O iuni le tau sanga lua fesiful maltolu, na tuwina alo ia mai e le kāpeneta. Le pole ino whale no fole malo, sai lalo le vainga le tanga ruenga o ngā ruenga te tele, whela ua inga māti na e ese. A ngai lalo le vainga le whaala pupitongo whale ngalue ina whapisi nesi. Whai loe le fionga le minsta, sa iei lui tau sa hafisa ngai mal whaala pupitonga, o na sa wha mawina o le ivas fulpaseno nei whale, sa tu ina mai le se tūlanga wha le ton tele, ai maise o le leai o se tupe wha a nganga tu ina mai, e wha tino i le wha la pupitonga ngā luenga mo le toe wha le leo nei whale, mo le mamalo lea tunu e sa ili apitanga, mo whale mau te tongi ale malo. O le lua festival maliva na wha mawina na mai au na wha le lea nei whale lona tūlanga le lei ato atoa, au le lua fe lua se formalitasi, na fuafua i lo le fausi e no le neipolo keti whane no fufou, e sui e whale tuai sa le mawhai o na toe whai i eini ngā ruenga toe whale leia. O lo iei le whanau nongo le fionga le minsta ma le whaalampu tongo whale a Samoa, e nei toe sa so le polo keti whanua o lo i le tui se sifo, sa i ei se whale tasi, le ua tui na i lalo ua le mawhai o na toe whai i eini ngā ruenga toe whale leia. Na moli le whaatai al teitei whono le komiti whaatonu, whaapele pūlenga ma le au whainga luenga le whaalapu tongo whale a Samoa. Ono ngā luenga le lei ua tino mai, a wale tali atu i mana onga o le mamalua le atano. O le vaiaso nte nei, na whailunga ina i le luas fultau sanga talu na whaawaina, le vaenga e mata i tuina sori ngā tūla whono whaavao malo le Pasifika. O le lua fe ma le lua na amata whaavai na ili nei vaenga whaapitoa le Pasifika, le ota o le Pacific Transnational Crime Network. O le whainga, e sanga whaamalo si a tile le mata i tui no tūla whono whaavao malo. E na i mauti no le saunga le mua tunu uma o lo i lalo le li o le Pasifika. O le whontanga, sa soalau pule i mata opo e pui malu ea tunu te itasi o le Pasifika. Ma fe whaasoa ia i awala e fo ia ma soru ia i sori ngā tūla whono le ua ia nei. Ma niso sori ngā tūla whono e onu alia e mai ili lumanai. O Samoa le ua tari malo i le whontanga. E na ua whaato ato e uswia taru mai le tausanga e lua festival maliva. Ona o le wha mai o le COVID-19. Mai sa teite whono e le komsina o mtanga luengo leo mwhanpui le ola tue fuata ina. Le sunga ia wapa au longo tino Filippo. O le soili tu lai afo le whao leo le afa tu teie se sau ninga wha apitoa. E wha pa ia ma te tala alua i ele wha fowa le atunu, le Lady Samoa wha. E te tala alua ia i na ia na whainga malanga le wao Samoa ma Amerika Samoa. Le a wha wheilua e le fionga tanga loa wha fawina sua le mamalu le au fia ma le wao la ulia le sau ninga. Au le sasunga e le whaife au ia Reverend Moli, le a whea ngai ma le sauninga lotu. So ai ma le saunanga whaapitoa le komsino Japani Samoa, Mr. Santa Keusuke. Ma le fionga le minista o atina e te tele le antunuu, le fionga olo a forfiti va ai. O le o tina le ripine e te tala loa ia ina ai le whaonga ai no le a seta fowa le malo. E ngafa le mal te itai o le antunuu. Le fionga fia mena o mi mata afa. Whai ue le mai mwanga i le wa fau. Ma wha fia fianga o le asau nia. O tātou tala fawia mai Samoa manuela ni yaso le tātou tunu o wha soi foia. Whamalo whaftai, le whaafonga mai le tunu o luas fulu 2 minuti o te nei le tu lai tasi. Ia o le toi tu la muli fo nei o le aunanga le tautua si fonga le lau moe lunga o le tātou pinga te whailangi e pei o le Facebook o le YouTube. Ia e whape fo i le tātou app le Samoa Capital Radio app. Ia tātou mafuta la ia tātou eva le nei teimi o le uli.
Ma nei le sulu matango fia le lai lau mo ne Wellington ia e whapea fo i nei poro rua le vaengolo i el tātou o fisa whaasala lau o ka se ma nei o le tau sulu matango fia le la ia uftau i le fo i mafuafuanga ia a mātou i nei Wellington ia ma nei ala tātou Wellington pe whapea nai whaafonga mai mo mai e mana ia lo le whaonga tau le nei aso e mo le vao ia ma vai po ua furu ipu se i tulo i mana vatu fo i lau whainga aluenga ia e le i fuluina tātou ipu pe le i whamaina tātou ipu ia matapena le le fale ia nai te ilo le ale to inga whaatali le tangata le whainga aluenga wa tā fo le tolu ia mana va fo i le si vaenga le whainga aluenga ia e watu tātou ia le si fipo ia le tolu ia a mata fo i le o la tonga aluenga a malo le mafuta mai le tātou atunu ia i nei vaenga o tātou whaafiafianga se filoi lua se fulu iwa minuti o te nei le tu lai tasi ia ala tātou se eloa i tātou whaafiafianga ia o le whaafianga nei ia ma le sunga ia shorty cap ma le pese ia le ana sauni tātou telefou na fungaina le fionga lawano ia o le tamo fo i lelo le au whaasopo moa ia oe a whaapea sa iei sau whanga ngā moa ia nai te masani ia oi le whaasopo ino le tama ia whaapea ele o na fui te masani pe a whaapea ele o stou moa lai whaasopo le po na fui te si le fia le to inga whaasopo ai ia pe a whaapea ele o stou moa le masani le mani le masani ia lau whaasopo moa ia na tato wō na o le au whaasopo moa More.
Talofa pa o tono pelongi, o lo e whafonga mai, i le si fonga laumbo i Wellington. Alie ai lo
vinga le fianga sara ilua ia na to silsilatu ia ilunga le tato Facebook mo lunga le tato YouTube ia o matua se sela ia tato ayuli na ayuli mai tua ia ilunga le papa le na ia o le papa na pe ia o le papa ia o le sami o le fianga na ia o le mase se wala tile pa o le wali songa imiti na ayuli mai tua le o se sela na tama le uma ia le fa fianga wa to es full 10 minuti to es full 20 minuti na tale o le tu lai lua to fa malo atu le tunu o ma fa mai ya au tu te va veta ape si tato ta ape fa tasi lava pe atale lua ia e ma futa mai pe tato fa fianga su filoi o le fa fianga nei ia e mo mo atu mo ila to o lo fa lo mai tono fa le fa nga luenga la to isa nga lue mai le tai ona le la pe sela nei tai na tu mo to ia wa la ngona na la ngona lava o to le vai o le man tu mana o ia tu ia le vai o le wati le tolu ia se e mai le longo ia ona mana va foi le ia pe sela nei ia o lo fa tu mo to malo ta wata ife o manga luenga
2, 3, 4, 1, 2, 3. Blanquita, take it crazy. Blanquita, take it crazy. Blanquita, take it crazy. Your mama, she gets crazy. Blanquita, take it crazy. Blanquita, take it crazy. Blanquita, take it crazy. Your mama, she gets crazy. Jump up, let's get crazy. Fafianga mai le soso mai gru mo le pese ia soso mai ia o le taimi ale nei o le vevela o le aso ia mana o mi ale soso mai ia le mana o mi telefoni soso mai o le vevela le aso mana ia soso atu se tau paolo ia no soso mai le ia o fa lava ia ila tu na lo fenga manga luenga o te soso ia i wa te lo po o fia po fa no tanga tana fenga luenga ia a wol va soso ia te ola ve ane se le mai anga luenga le ia oli ia toi fa malo atu le tunu le o toi fitu minute ona talo le o le tula lua tani lua mai al tatu tu lungo le tatu Facebook mo le YouTube ia toi fa malo atu lava se u ti fa fetai atu lava le to fa tasi mai o le mai tawatu le mai mo mai nisi lungo le tatu Facebook mo le YouTube mo le atu fa fetai tele le tatu tu nei ia al personale ia o te wo lo fa tu ai mo o to nai o to ia le a fo i mai mo mai
i le tātou Facebook un le tu la o le uli mai alon pese lea tātou wha mawai lo lea. Le alofa moli poe, moli atu e alofa anga whai ua le tātou tautua ia i pāanga mai la tōlo mai mua mai lungo tātou penga tawhai langi nei taimi. Ia, Samoa e, ua mai ale tautua le siufonga lau mua mo le nei aso. Ia, mātou te whaaftai atuai ma wha malo atu. Ia, ona o le taria pia o le tātou unanga i tono maota malawa. Papia fwoi tono maota ngase. Ia, e meise fwoi tono ngā luenga i le nei aso. Ia, mātou te aso atu fwoi vai malu i puenga i o tō finangalo. Ua sala le ngana, sala ia vala po la le upo le atinu. Ia manuia lava fuanga o toe le nei fiafi ma le nei uli. Meise fwoi le nei aso le au ngā lue. Toe ftapa i lungo pe au ngā lue le ea le tautua le sifonga lau mua le aso atai au le tulai fitu. Ia, le taimi. Mai le fionga le pule ma le au fainga luenga ma tau te whātua whāwha soifua ia lela a tātou whātua whāle pese lea ia mai le sunga ia whale mai awa